o te mua i ofo lofa whatalo whatu le. Pa iyo se tātua tinu le nei whi vaianga le sapati le tua le nei asu. Ia me se fo i le whaafonga tāpua i mai te tono motu malawa. E le ngata i stete te tasi o Australia nei ia whapea fo i te tonu sini nei. O lo a fion papa o il pa iyo ngasi lasi le tātua tinu. Whataloha fo i le pa iyo lau whainga tofi le tua. I so se whatawhai taulanga. Ia umwhai ona. O te ne o nanga. Ale maota sa movi ingo le tua i sini nei. Whataloha fo i le. Pa iyo le tātua e kalesia i tupu mai. Mai se te mam tina mātua. Ia se yo lava le malosi i alam whanau le kalesia. I le tonu o sini nei. Malo lava soifua manuia. Ia malo fo le langi fo lau nei aso. Tātua o lia i le lofo le tua man. Anga le whaso mai i lo tau soifua. Ia maso mato wola. Malo lava le onsai malo fo le lau papane. Ia ua tātua tūlata i le whanau mo le pepa Christmas. Ia e tatonu. Whapena ona mamole tu el soifua mo le ola. Lo tu soifua mo le ola. Ia ma tātou rififia le aso. Te seanga tātou taunu. Ia mauria le aso tāua. Whainunga i nila langi ato. Nei vaenga le tātou porkalani. Ia e whapena foi ona o. O whalofa whatalofa le whionga to le whoa. Le whionga tapa u whasina. Ia mo le hawa noa foi. Le awa o maua nei aso. Ia si i tā ngā lue foi. Ia mese le tausala le porkalani. Sunga inu. Ia o le mwhai ona pao mai o nisi o fuafuanga le malfia. Tā alofa fo i tina, ka tā alofa atu. Ia, le lama e mai tau atu, ia, o lo e tā poe mai ma. Ma lo loto tele, ia, a me se fo i lewa. Tā tia ma leo nanga si o maa ngā lue ma. Na fionga tā pao whasine ne. Ia, ma lo lau so i fo telefo. Ma lo le vo umana e pai fo i pai lasi lasi o le tātua tunu. I lau ftalenga le lua inga, lau ftalenga tai ala taua. Mo li lio tu funga o te manatu ia e masani na una whatalo whatu tata poklame i lau ftalenga. Ia pe e leo mo nia vanua tate whatas ai. Una ua le mpaipaina pa au mai fo i le a fionga fo i le tausala le tata poklame. Ia pore sunga fo ia inu pe no lausi te fia. Ia wa misi level tato maftanga ia le. Moni lau. Tunanga pe le aswa nafi ia manei. Ia te manatu ia o leo wa manatu o leo tato whatas. Ni e hei fulu nao ngā, e foi a tātou te tanoa, e foi a mesia ia, tā upu tātou te whaasoa whaatasi e ma tupu mai e o lea tunu, mesia foi au whaafonga, pe na sida fia foi a tai ala taua, ia peo tātou pokalame, pe a lava o ma fuli lava i le tūpao tangata mātutua, ia, pero nā foi o manatu. Ia oi foi ele leo manatu whātua ina. Ele foi o manatu whātua ina e peta ia ne. O na lewa te an te mi tātou te whātatanua i mo le whitalaina ia mulio. A ilo le manatu le na abili mulio. Ia anto e whai ele tātou tarmun muli. O no te loa o le sunga e mulio e alu lava taimi. Ia. Tai anu le whātanu o maritato insinia wha marulua te fori mamaru le atunu. Ia whātanu o mai leo le sunga ia Mike, ia te loa ai nā le whātau mea alo for Christmas. Ia mo lewa na whātetali ia sto ina nei ia ma lea onu vai vai. Ia le whātanu o maritato insinia, whātau loa lewa tuai maritato insinia. Ia le lei, Mike, stato pese na whamolmole, se vili ia mulio. Se whātatu no tuturi pele, ia nta apu pien tato tatanu an vai asu, utua na i lio. Taila.
E o tūnai me tatou taimi lea ua toe 15 minute o Natale le tūlai 5. O te manatu mtai ala taua, le talenga le lia ainga, ia o lea ua tatou, maua le tatou mawhatanga, me tatou mālo wharongia, ia marni mālo wharongia. Ua matua i mna mi a lava mamalo leo whanongolongo. Ia e tusa foi ma tūlanga foi sa tatanoa foi ma le sunga po le talenga foi a muli o le vai aso tuanai. Ua te lea ia manatu lunga e lo penga ta whailangi. Mesi anunga le YouTube ma le Facebook. Ona se tūlanga se mta apu sa ta mwhai a le talenga ia muli o. E whamamnama e tusa foi ma le tua inga o na ia. A petai ane. O le whamutoi ma wale wanoa e whamamnama atide foi nai pesiri foi ia mea ni lei lava. E ina le manatu nei tūna ia leo saungi me tato malo wharangia e whamalo ruat for tato malo. Ono whaina vase tuai atu tatu ratu nei siti a tatu malo ono whapena ono whamotui me poni. Patalofa atu i lau taraina moli o i le nei tu nā o le awhiawhi ia o vai atu fo i ma nei a mai lo whasoa. Ioi, pau mele iai pe o lo mafo whaupi ese mele iai o lo whasoa matua. Talofa le taraina moli o. Patalofa atu moli o nei tu nā le awhiawhi. Ia, Patalofa atu i lawa fionga to le foa. Tai lava. Ia, mai se foi o le lua, sa se lua o le lua malu le. Tau, wa alisi fasalau le nei tu la le sapati o le tatu li faola. Tai lava. Ma alo le soifua ma tawata i le nei aso. Ia e, whawhenua i atfoi ni Patalofa atu i le, pa ia mawalunga o le, lau whafonga. Se tatu watunu o lo mawa mangi nei ala leo le nei tu la le aso. Tupu mai e tatou atunu i nā matutua ma te mā matutua ia se o lava i whanau ia ma lolo soifua maua ma lolo tau atai le nei aso sa pati o tatou tamā taola ia e wha talofa atu fo'i pa ia leo whaingaluenga le atua o lo maua mai le tatou whaatatanoanga le nei aso ia ma lolo le tapuai ma lolo le tatalo a wase manuia o tatou atunu ia ma lo soifua to le foa ia e leo maua tu le ia le fiona foi o lua sa lua nei aso ia ai ma lo soifua nei aso o le slenga ia ta ia la taua o le li o ainga ai ta ia la taua le li o ainga ia o te manatu a finale ta ia la taua
lo vai atu ia mo le o mo tua ma fai pule lava o tangata tauna anu tofi Te ko fi mau lunga tona na siele talenga mo leo a tona fo. Nga foi nei me fa tu manatu vai wa de sau fai mai ia o tangata lava i tono me fa fai ia de lei mo leo o te manatu langa le titi lava le te mo toia tu matau e nei pesili ia tau na fa mo mai o le vai aso le na umatu ta fata tonoanga o le tele na wai o le fesili a mese fo tangata o ftua mala malama me le ia mo mea sa ngai le ia sa ngai le dei tata no au fa fonga le maro le tunu le no nei me tusi lunga tusi le fa dia mai fo dinga sa o matuna fa pena e al per ta ua na lo bo mai le wa e sila mai mo atu maro le tunu do sa fa mi tono lo ofisa ya o te manatu te le tau selu lava ia mulio yo mo to te le tanga tai longa ni la to ofisa po mulio ale mata fsidi mo mulio le ana ngata ta pata tunanga ile tusa fo le tunanga na o mai ai tusa tunanga o le tau fa mamaina le o tau le io lo suafa o fa le nga ina to te le malo tunu taluna e tu o tunanga pintata tanoi la le to fo ile tuna ala sa o lava itu langa leo mitiafu dengan ngaka mai ka fakakanoanga vai so lengo fe tu tele ofisiri alo mana o si o pai pi ai ele manino na le final fa fo anga le tunu o le ana mafu anga o le nei mitiafu wa madolio I e tele lava mele la ta o te le ana mafu anga nei mitiafu a le a fo ile fa vai a ai fo yo na se de ni na mata nei mitiafu fa mo le lava mal fa lava ia maftai ko le foa ko fafsili au te le Italia tu la fafsili ia I lava te mai pala le te mana o te manatu tau ona fa manino le atu o le mafuanga ta fa tal noanga wala yo no saulu no le o la wala leo po le moto famili inga e fa manino le I tulanga ia wa pei wa avea lo wa fa se tuanga po lo wese male langa ngoina le vai fa fire fast matulanga pe ua tua ia o tangata I lunga penga te whailangi matulanga whapena ai lei whaiata talunga le sana te atu nei o pe ua e whanisi o ua wala au mai Samoa mafsota I mai ua watu ni tala foi le whape ua tulia o la auli ia ua mau la auli ia tulanga whaile le whamau fisiringia lo whamau ni whatangata ua tua ia au whaimai o e tulanga ua mau ia o la auli o ua wese o le mafuanga le ua wese mapati pe ua tua ia I tua inga le moni ma whamau ni ma le whawaia o tulanga la lea le wala ia ona tala noa I le susana te atu nei e peitai ia ua waai atu ia e te tulanga le usau ua ngai mai e pei e fesinia lo ame tonu ma faaleanga o I lo tulanga tau le leia lo ingoa ai mai se foi lo ainga ai sa fa pe e tala no mai e o te tala no tuai le sa tala no ai o telenga le dio ainga ia te manatu ua whale tonu malitato internet ia se tu e tamwhai tu e so tai atu ia ale tu e vili mai ia lava le sai le maru le tato au whaafonga ia maua lava e mele le ia internet Australia e pe lava mato i oso mai ia au le internet tato ia e pe ama umia ia disimi ia te vai atu pe te o mai le tena ia mulio ia le to mo ia le lei fa wau le tena mulio fa maru watu fo wa motu taf so tainga yo le o le lava le coverage ia e pe la tu langa le to le fo o le la wa ise manatu e te tau a ona o manatu e fa manino le la tu langa ia mo ia manino ma le fa fonga anga tatu watu ia mai se foi o e o lango le fast ia mala malamba le tulanga ia mo ina le ona o te man foi ia o tau le leia lo ingoa o le tulanga le wa e fesili mitia pe yo no fa matala tu le asunto te atu nei sa te tala pati le vai fa fai sa ale fasi ai ulai ia no ta ia le Samoa ia le tinu ia batu se me alofa
e o ia so so le roto mama a pe ale lua le tolu vai afu se meu au kuso ai vala mai la uli ia tia e pe mafai ona o tamo fai se me foi le pe se a mata sina sa pora group e Australia e a mata la se a tupi ia e ma tu fotu o taimi le o le bevela o fama e no tele ia la uli tatia mai lona lon finga e se ma fo to va out white ia ona o to va no le ala uli ma o vai atu ala uli ia e tatia mai o mana o la le a mata mitiafu e a mata se tulanga le fa nga le fa tau no mitiafu e a mata sina sa nga tupe ono fainta fa ma e le mafaina tato fe wa i fa le a inga mafaina mafutanga tulanga ia le ala na a mata lo mitiafu na o mai le loco mai New Zealand le taimi le ala flupe o vai tu a mata mitiafu ale vaenga le New Zealand ile fa tau ala ko mitiafu ia lena no so tai toi a mai tu langa ia mo meu prince mo me va pe a mata se mitiafu nei ia na mata lo mitiafu ia na mato so tai ma se si fo te mai tai no na Sydney pela na ia sa so ani malo se mai wa pe wa sa fa ulu ia sa ia fo dale mako committee wa le mitiafu lena a mata to la fo na fai atoi Australia atoa o sa o Melbourne o Sydney o Brisbane ai pela o sa fa ulu ia ia sa fai fo le account sa te tala le account ale merchandise o le account le sa fai la vai dalo le no fast ia sa o saini ai le te mai tai fo inu na i fefo mai tai le Sydney sa ma tonga lu fatas sa i fo ma ko komit ia o la matanga la mitiafu ia e afu na foi sila fia o kamo mo me mitiafu ele mai ala se le ni mai sa mo e a mata mitiafu sa a mata lava ia uia tupi Kalo fai. Ole oka mo lava mitiafu sa a mata ia tupi tongele oka mo ana foi ele ole mele te mana o fa manino le pe ona esi la fia to la fo ile fengo ole mele mitiafu ile a matanga le mitiafu e mai le mitiafu pe fa tau mai mitiafu o fa de tainga pe afe mitiafu fa tau mai le sfuta la ia fia sfuafi sfuafi alo mitiafu ia afe ia na fa tau le ma tau le tose fu ia mo ma tose sfuafi pe tau ia uma mitiafu moi le pe fa de tainga na fa tau mai mitiafu se ale mitiafu mo wal profit mo dos sfuafi profit ole fainga la le mea sa o lava sa vai atoa lava le mea sa fa mautu le ai ma fa ulu ia ia fai lava oka se tete taitas o ia uma ia fa mau mai lava le amatanga o invoices o copy mau o oka mitiafu o le tau afa i o mitiafu ma mea o malava o ka mato mitiafu me pone o tatu mato mitiafu e lusfu pe se lau o te whamamau ale tau a whai maritu pe tau na mau mai ia ole whaingara lea na whata a milione mea pe whai whapisinisi whai lea ia mau spolo fiti e rei lava lama se mea na fui na umanao iai pau lava lea nganga ngai ati au e whai le mea lea ia whai mara whamaoni Maria na whai lava mara whamaoni ia aua lava ne i se me se onga o le whatanganga le wa mai Samoa ia tea i sa le mitiafu mo fai se me ia a wale fa mo o le pati Samoa le la nga matai lo ale winga la la tal sa ia ni tu langa na tutupu mai ai i le mea lea tu sa wa pe maua le pe se mea le tolu vai aso le fa vai aso wa a mato mitiafu fa le sa o la le mitiafu mo ai o te kanoa la te tilo le ia le tupe le alu ia malfainga invoices wa te tonga tua fa le account ia no se mea o setema ia e vala au mai ia se mea oktopa le matanga oktopa ai vala au mai ia le tumatai le Sydney tumatai le Sydney ua vala au mai tumatai le Rosewood
le i New Zealand e mana o mia se faafi e abatu New Zealand e o te leo lola po le ale mena mana o mia faafi ai mantua foi o leo fai ala to so nga tupe New Zealand o le foi fai so nga tupe a matou nei a mata so nga tupe nei Australia ona utade tu le matai le te matai le Sydney ole ainga fo yo laut o ai la te mai tai le fa mo yo pa te mai tai le i Sydney o te mai tai le Sydney sa pe o e fa fa ulu ele le fa tomo te fusi ai se ta mo mai le tupe tono le ya la uma wat ya o mai tai le o lo suafa o fiali anai chansal ya o fa so tai metal e ave se fa fi inisila ono fetu le ye le mafai o le fato a mata tatu so nga se le ni ma o tatu so nga se le ni le fai fa tau mo mitiaf e ave sa mo e le ave inisila o tupe o mai na tangata o se le ni mai le afu ni o tangata yala le mitiaf e ave sa mo le inisila e pita sa ngani mai lava le tamaita e fa pe e ave pele na la o mana o mia mai inisila ona fa le mala tala ave tupele e to tongi mai afa pe ole afa tu e fa tau mitiaf e to tongi le mai tupele Australia ia ono mali le ave tupele tu ngale e to tongi mai ona ave le tupe ia ole sila mai statement le aso su fa o ke topa the transfer to le tupe nei le mato account nei Australia anga inisila ile mai tai le rosku ia tolu lola le fava yaso o to fesilingia loa ia le mata ile tupe o fesilingia foi roshi e to tongi mal tupe le ia sa ave foi sa email ia roshi email le na o follow up ia e winga tupe le ale sa la mato mtia futa mila ia eu mal termine telefone ia o le lopo fe wa lu nei fa ia le faafe o le lo'o fiu fesili o follow up i meli pena lafu sa mo le tupi faafe le Australia ia o mataimi nei ia o matua o le lopo fe wo o iai ia o male ole na alu ela sa linga mato mitiaf ia o ia tesen ia o aven mato me alo foi sa mo ina o man aven mato me alo foi sa mo tupe ia na mo mai mitiaf ena ma wa sela wa fena be sa mo sai mila tesen o malola ia wa avele tupe fai lo le mato talo le tupe fai le mato talo le tupe ia e fa pale ni uma mitiafu ma mea ia o le tu langa lana ia wa pe fo no fai atu wa to le fo o le o te no fo uma statement ma mea uma lava o tupe o tulanga o mitiafu fa tau o tulanga o mitiafu na maua o tupe na maua ia male me foi o forecast o tupe tau na maua mitiafu pa pe no foi atu le fenga tale me le na le fa popo ma to ese mo ile ina o fai ma to talo tupe muli le sa mai le talo tupe Brisbane pa le ni le tau le mitiafu ma tupe den sa wa to ma to Melbourne tau le ai pe tai pai mai tala tupe Sydney e mitiafu na amato fa tau le na fa tau si tu ate le la fa le ton le fa le ton tu tilo atu le tau a fa o mitiafu male tupe mo tu ate le la fa le ton o se meo le se fulu ono afe lua se lau fa lima tala au se talia le worth o mitiafu ia wa no mi fatas i tonu o mele sa fai mai lava la tala tupe te mai ta ilea ale lava tilo invoices male fa i o mitiafu tauna mau mai male tupe tauna sauto o vai atua wa matua le paleni ia ona ofisili lo le ma le winga tala ona ofisili lo le ofisili po le atonu lava le o te le tele mitiafu le o mau ale atu tilo atu wa le fai mai o le tupe la yana ia ina ao taimi le e tolu wa feli se la ia o mitiafu ia te tilo atu ia fai mai se la lima sfulu mitiafu la yana ia taimi na le tauhia ia o le value ia se me o le lima fe se la
ia a kitilo ile fa mitiaf ia maisi mitiaf e lua se lau fa mitiaf le value po se meo le ono afe ono se lau tala Australia a tu fa tasi la mitia mea ia mitiaf nei le value mitiaf nei e lima afe ifa se lau fa popo le ono afe ono se lau iwa sulu afe lima se lau o matu ate le la o nei tupe ia martelo nei mitiaf wale loko fe walu ia tupe essa sa oficininha olha se tal o feo e ele se tu pele o tele sofole ia ai no folavan matai ma tu lunga ia ma vale esse mal mato fono fai ia tu foi mai o tu oficininha o tu ia tu ai tu pene ai fa pe melantal ia ono afe ono se lau tu sa tawa fa na o mitiaf e lua se lau mitiaf na ave ma fa au na fua ma fa au yo ila na la ngona ro fa no to le fua ono tu langa le ua tu ia ino swafa na fa au wa pe no fa yati ino ma la lo to mane me o paula van me no mana o fa maoni le i tupe nei ma tupe foa i tangata po le alava po le whaataunga le mitiafu ia po se foa i fo ia mai sito nation ia alu le se leni le me taunga alu ia le ua te le tupe ua whaonga le tupe o mitiafu ua le mawhainga sito ua maua ua fasili atu ia ai tu ia swafa whaife au ele ise matu whaatangana a mea tu whafuani mitiafu whape whaife au le wa tu ia ona o tu fasilinia fo la ia o fa peat a maile le lisio fa au a mai mo fa au ina ia malama le tatu ta uku le anga tu pen ele e pe no fa ia tu le fasilinia la tu ia mai le lisio fa au ia malama le ma ni no ta uku lana ele ia mai sfatanga ele ma tu fatanga ia te po samo e tu fa fu ni te ia pe tu langa nana la ngona la valo fa no ona te leo nei tupi ma le tele nei mitiafu ua le lopo fe o ye tupi e pe no fa yatu fa fin ave New Zealand ia ma nei mau tupi lima ifa se lau tu fa tasi ma nei ono wa fe ono se lau tawa fa mitiafu ai wale do ia ona tatia lolai on matofon ai o email lo Samoa o email mo la ba ile tama ile sin le email e lua le tolu email no aveia e winga la tupene o mitiafu e tutungi ma fa tumu le mai tupe mitiafu nei wai ya te au ia ele tanto nuina ele tele tanto nuina nei fam talang fa pena tu fa au wa e mai si mau mitiafu tupe nei ia ele tali mai le tumata ile ia mal fa fele na New Zealand le se fa mo le nei tupe ia ona o email lo le Samoa o email ya la au ia sunga fo ya la au ia tali mai le ele tali mai na au ni la email au le ia la email na ave ya la au la email mo le o le fo ia la follow up email na ave ya la au ma fa matala ia le tulanga nei tupe nei ala au mai la au li ya te au ia fa mai fa se tal no uma le nava yaso pe tolu va yaso na sto ai o to email e fa manatu ya la au li tupe nei fa fe na ave New Zealand se fululu afe le tupe o mitiafu le o manino ma fa le tonu i Australia pe no fa ya pala o mela au li fa mai ya e tala no se stai fa pe na me fa le pe e tu a me la au li le ya ona utati lo o ila tu langa yo le lango na lo fa no ona sa o tom fa le me fa mauni fai mal fa mauni le loto male Hamilton e fai le me fa nga le se le ni na tangata o fo wai tu sa por ala wala pero no fa ya ai wo fi we medila auli ele ese nga ngola auli sa we fo fa fita auli
peo i le na mafuai na o la mona lo tulanga vele o tele o tu tanto ina le toinga ta ile ila au no tulanga le mea ia ile le accountable mai o le wa tulanga le tupene ma lo le fetalai mo le o le tulanga le manatu lava ia le fa fonga tu ma le finale le mai mo atu tato fata tano mo dio le sa tata nol vai aso lea ona o le ai o se mea finale se talar tupe mai sa mo e fa mauni o mai ame ia na e sa no nei le se tali va me mo o nei me o mana tu tupu le fa fa nga pa lota po o mal fa nga pa lota i lo so ta e te la uli fa mo le se fa manino ma le vai liu le ole taimi le no so ta ia laud taimi le po se vai ele fer fanga palota ele fer fanga palota me ia na tutupu ia se taimi te se mai no umale wana tutupu lo me ia telefo ta ofilo le mitiaf ta ofilo sa wa ia vai le maftanga melponi taimi na ele amatama maftanga ia wal mitiaf nei ese mai lava maftanga ia le pola le nga ia o lo mana o fai fa maoni ma ia fa ngale le se le ai o le tulanga fa no noi te le lo fa no o lo email tu le ala au mea ia ai le ma fai na mai la au fo se fa fita na yo na lo ia mana yo na te ia e o mai fa manino le mele wai ate ana wa u e so tau ai na fa pe la au ni so tau ai tau so mu ate au le fai me fa maoni ma tam fai le fai le me fa manino le tulanga i se le ai le tupu mele ia o tulanga na e o mai tami nei wa fa tolu i meli na ve ala au ni tulanga i tupe nei ele i ai ma se tali me ala au tulanga na ia tulanga na la ngona fa no ona o le tele o lo taimi na alu nei mea ia ai le fai mas fa ma ele fa ma oni tangata i sa mato ngalu du ele tulanga lea ile sa ilingo se leni ma tulanga fa pea te tulanga lea to le fo malo ia o le la wa mata dia foi le nganga vo te manatu a manino se mea ese le manuel fa no ma dia na le loftalenga le dio ai le o pe o le wa mata le fata tanoanga e winga lai mi tiafu na amata ya le wo mai nei se vai te mi o te sema ali o tu fenga pa lokalisi diskausang ya le la manino atu tulanga le o le tulanga le mafaya na e fitalai tasi tulanga le wa te lo finale tai la taua ele a ko se ko se la fai au ngai singi ku fai ngai mi kiafu mo ko ale pa lenga le tai o na fai no me le te o na fai no me ia lo fai ngal i per ku langa le ko fisi le ko le o le so fu ia i mi kiafu fa pe o ku fa fu i fai fe au walo mak ya wa yo ke lo lo o se fica ni ia fai fe au se ko se la se vangau kai koru fai fe au se la vanga kai koru pe kai fa fai fe au ni se fa mama mai lo ftalenga mo o lo alu yo se le ni fai mo tu langa le e la se nganga ia sa no mai pe ole tu langa le la ngona lo fa no ona ua fesilingia tu lo tupe nei ia e lua se lau mitiafu pe se lau mitiafu se lau pulo ia o se value o mitiafu nei se me le ono afe ono se lau tulanga fa pena ile meta tupe o le fai mai e ono afe ono se lau e lua se lau ia mitiafu pulo na tu fa fua i fa fia ngai e le ia se fa tarana nga matu ia tia po samo e tu fa fua ia o nei mel pone fa tau lava ia mitiafu na fe ale mea no fa no o le tua ia fu le au fa ngaluna tutofi le tua nei mea a fai wa ona ina le tupu sa tau lava ona tau sa o mai papea o le wala foi fea fa pe o le wa ile te le sioki wona fa nga le sioki wona fa nga ina se vai nga tupene o le afu ni lingi tangata talon fa pe mai wa o ile sas au le tua ia leo le fa ngona tutofi le tua matua ia te au matua te le la vole pale ton ai sa office ni fo la le lisio
le lisi o faifeʻau ma o latou faletona tufa iai mitiafu nei ia ia maia se lisi o i la e matua lagona lou fanoanoa ia tupe foi na ave New Zealand ia e legi tamai tupe nei mea matua le account tanei tupe o le o tupe nei o le agaga o mea nei e ave Samoa a lea ua matua te lē le faaletonu na iai ia te a'u ia pe se fulu tālā e mai e sautagata e mai ia te a'u ia tau lava na ave le metau na ave iai ia o le tulaga lana atu le foa e lagona lava le fanoanoa i nei mea na tutupu e pe o le ala lea ua sau ai e faamatala lei atu ia maua le manino tagata le mea na tupu ia e o'o ina i tulaga faapea ina i lo'u matutua manai to'iina na lagolago ma o mai fa'atau nei mitiafu ia tate vai atu malotalotu fanoanoa o isi tagata e lē faigaluega ia o isi tagata ia le lava totoa ia e o mai lava e fa'atau nei mitiafu ona o ke lagolago ia e au te whaia se mea tatano e whaonga se tupe o nei mea ia e pei e tate fefe vai lele whaonga se e o se skuta la po se skuta la ia tate ofo ngai tangata tate ofo o na whanau noa o le me foi le na o tapai ala au no whapea e sosoani me la au i tūlanga le fo pau lava le mea na o mana oi whamanino lei atu tongi tupe ia tupe ia o whaonga se i mi te pau lava na o le nganga ia ai le tupu me le ia le leila lewa manino le bala le fewa manino for fafong anga le tunu o me tau dia lava ia manino mulio o lea ia o le nganga ia te oe ia e fai mele alofa ia o tau foi soafa o tau foi ia le ufengarenga tofi le tua na whaonga le soafa o ufengarenga tofi le tua e pasise ai ai le se whamanga pero sa na ia mo te manatu la longo vinga e le o fai feau la o le fas fai feau HRPP mo wadu vai te le mitiaf ia o se nganga final le a te le lola e le mautino na mea a pio se fu atu le tele a ta ela to le tele le mitiaf o le vinga na mele tau pai e tratano atu o manena le mo me se fa mama mai i le tupe na ave e fa fe na ave New Zealand ia e se le tupe le to di tia no afe le tato tano ia mato nei sini stadia o le ana fa maoni lava ia vanga mi tiafu o i Brisbane e fa pe fa ia auto Melbourne a le ala i sini ia ma New Zealand na fa pe o nana le ma fu ai na tatano ni tato mi tiafu o le nganga la finale ia molio ia tia wai e male fufu atu ia le ala wa manino tulanga le o le ala tonu le na e meli ia la uli pia maua ma se fa maunianga po wala tu na le tupele o pe wa pia mo ma se tala po le mea wala fo sa atu fa fe o ia la to ia fa pe fo i male mole ono afe pe lima afe mon tupu le nei sini fa pe wala la tu do ia oe e du sa o le fasilida e fia se tupe na ave i miti afu ia ese mai ma tupe ba tole tan lole le termina vea imita telefone e fece topi a toa na mau ne bloke ke mi kiafu e ese mai maleono a felea mal fa fele no sila le e le do ma tu foi ole tupele na shoti mai i naisi e ono afe ono se lau le tupe o value mi kiafu e tu i fe au oi mai se lima afe mitiafu se lau lima sefulu o le lopo feu o iai e fai ala leo se leni le na le ngoko si se meo sefulu lua afe lima se lau ioe sefulu lua afe lima se lau tala Australia e taua fai o mitiafu e matuanu numi lava i mai lunga i Sydney ona ole winga la tala to fo ole merchandise po mele na matou faia tasi la le account ali ai pa una fa ulu ai ole la ia umma lava ia fa momo ia le o mitia ole a fa o mitia o ka ia se tete male se tete ole tupe tana mo mai o mitia na fa tau mai ole bank account statement to lava le fo ia o email na ave sa mo ia o email na abatu Sydney le tamaita ile Sydney i ole email fo
le ya o mai i meri ni na afi ele ai le ai masa sina tali mai le la tala o le tamo fai atu fai le me fa maun ai ele accountable mai tangata nei o tau solo mu ala tau le pa wala me no mana fai le me fa maun ia fai le me a me tonu ave le tupe le me tau ave ai a mai sa la tangata ave sa mo ia ave tonu la tangata ave le sa mo ele fa pe mai le tupe na ave le New Zealand mai le tupe na ave le fea ai ole mea na matua na ngona lava lo fano no asa ulo lava le fua wa mene ni tutupe apalo na uma na ave tupe le mitiafu pe ona efisiti ave se lau wa fe sa mo se lau wa fe sa mo na lu masina na pe lu tolu masina fa tawe mitiafu ai mau se lau wa fe tala sa mo le profit na mo mitiafu na ave sa mo ena uma na pato mai pel maftanga men poni ai le winga pe le mea no tata no ai to le fo le mafuanga wa vene mea pe watu ia ia ai wa usa solo mua le tamu fai mea me tonu ma ia mau ma tu pe tasi sene ia mai ma tu pe le metana mai tu tonu la ka sa mo ia le la lo manino mele a finale o lo pangau le malie o no le famaoni o fina le o vanga le sa to nga lue ia le la mo le ato to mai pe a marspuo no afe lima se la tu pele tonu ele o la tu tonu ale le se la wa feta la sa mo le mo la foi mitia fua ia ale foi la na e tom faite email sa mo ia fina le pe mo me se tala i fina le i tulanga ia le foi se mea o le no na po fela e fa ngau le malia ye wai sa de tau na tali mai sa mo e mai se tali mau tino ya ale se me por sa ole fa mon munio ia tulanga na to le fo e la ngona lo fa no ngona la lo fa no nei mea ona ya te au ia o le afu lingi o tangata o fa fe ia o se fulu lua fe Australia ele se mai tupi se fulu lua fe le fulu lua fe Australia ele se mai tupi o le fa fe Australia ele se mai tupi o le ono fe Australia ale tu ia fa fe au tu ia au na tutofi le tu nei mea e se mea ava pena e mo ina ave tupi tu fa mi tia fa pe lo se lau mi tia fu se lau pulo a mai le lisi no fa fe au fa manino le mai fa manino le mai o mi tia fu nei o tupe nei e lo se la mi tia e wa o le mea lea e na fa tu ese lava ma na tu ese lava fa po ese mea fa ina tale le kilo tina la fa mi tia fu ma tupe tan no mo ele ai e fa ngo fie na track nei mea fa ta al tu langa lava ya o fa maoni o le fa maoni o tangata nei o tangata o tau su mo ala to le fa maoni ana fa pera li mai sa mo le wa batu tupe o le wa to ya batu tupe nei tangata tupe na shoki o fa nga ia na uma le tau ai le tam fa te fa le me ami to man mesa ai le se accountable mai nei tangata ele ngata nei sini Australia ia fa pe foi New Zealand ale o sa mo ele ai mas mea le ai mas mea o finale tau so ani mai lo fa maon le wa be ma mea ua a be ma mea ua tele ai le tau tala le tunu ia choi a lo fa maon le ana ta ma fai ia manino le se mea na fai ia wa lo fa tatu tunu ia e kingang kam fai se mele le e ngangau lava le toa tele finale o tangata e finale tau whaina vai wha discredit oi an mera leo wa tupu mai nei le ana mo manino le nei o le ngata le ai o se tali atu nei sini le ai se tali me o New Zealand le ai se tali mai Samoa o leo manino le atu no le au whai le whai unga le atu no po ai sa wal me nei e leo mai tua mai oi lungo fake page po e ka mo meme a le fa fonga le malo le tunu o le na wa kongi le mai na solo te ma do lungo fa ma na mai tu langa le ia am ia e finale toi foi na mo dio
tonu lava lewa manama lava le mataupu e ai le tonunga na tamai fasidi ya le fa na ona vasi tani me mulio o ne me uma na tutupu uma le foi fa nga palota ale o tata na no ne temine o le fasidi la le fa mai e foi ya ni si foi le mato maftana fa mo le mulio pe se me o mafuaina e le fitalai tu langa le ai le fa nga palota pe na me sino tani manino le tu langa mulio ma fa lava e a tanto la fo mo le fasili na tutupu ele foi fa nga palota sa tutupu ma me nei na numi fa pea ma le manino fa e a fia ile tanto foi o la au tu sila te e leva na ula ngona lo fa no noa wa ia te au te milna na ile na ngona fa le ia ni o tutupu me ia o so ta ia tu sa mo ele se tali le mai ele tali mai tangata ia tupe po ia na tangata ia na ile tulanga ia te au tau esi ai o lo fa la le fiona sa fa pito ia sa o fa mo ia na le pisa mo muso te tau tala mene o lo fa le fiona sa fa pito na ia na ale ai le sa fa pito I le vaenga le o alu lunga mene o le vana ngi o ngai o tulanga le o tele tu mama ina le afu lingi o tato tangata to le foa ana pe lolo o tupe tangata o tele ina manya tupe na ko ani o tele o toe o le o ia e ala no po le mene o no tupe tangata na mai e ave tono na ave ia a o le fa maon tangata I pato ngalu ai pe o la fisi na ala lava no musu mene le pena sa fa pito fa mo moi a wati tupu uma mene o le ta ila au ni le vaenga le fast e o lo fa lava sa fa pito na no de o le no musu e fa mai lunga pa pena ma ro le ma fa lo fa taila le ngata lava lu of so tainga ma sa fa pito le na ta wal ba yaso do te atu ili toi maua la se lua fula inga mai o matimi nei ili toi maua ila e le vaanga lea e tusa foi la ma le whaapela na o la uli I te tonu a le vaanga lea o I Samoa le lato lau le wha ai le la masesi e po le lato te tupe po wa te telefono po le te tupe po sesi fo ia whai lau tusi e le masesi na fso tai mai tunanga ia se tara le tupe mon yo ia na o tele lava ni I mato so inga pu ni mato correspondence fa e no email ia na tali me foi le te tupe ia le tino tulanga le miti e tamo fai pe e wala fo ele tupe le wa le paleni le paleni ja e foi le tino na email ele ia mai se fatangana a me tu fai ni tiafu fe au ele o ia e pe tulanga na sa o awe umala to le mele na tup ia ai tali mai lava au I se email pe tali mai se email pe o mele na famtala to mo pe la pe le lifa lava moli o na ia la uli mta kule ona o le tawa I nga la uli le e pina le le o pu le pe tato tal no ai pe o mena na le lifa ia ona pe folinga me le mau tino tonu se tulanga na a mission level o le ai o se tara tupe volmena le mafu ai ona alofa de tunu ui pe tato patata no o le ai o se tara tupe fa manino mai le afu madinga de tunu ele ngata lai mitiaf na so ta la tau na so ja after et moni le tsa no telefon le fo wa fitalai manino le to fa moni o ma fa mamlam ja men tu fo telefon ma moni o so se me fa pe ia fa la puto ai tau la mu ai nisi ile lotte me o tupe ja o me ia tu lai mai ele fo nei mele te tonu o committee sa mo te inisi la tote ia ai fitalinga mo di o
le sa nau e whailo na whamaoni ma. Mo ina nei. Ma le ia tau le leia, o ia leo whamautu e ma tai tai vaenga uma ia peona. Tau sanga mai sa moe la uli ma le vaenga whaupuai. Ia ai le tutusa uma tangata. Mo ina nei. O whawhitau nea tu lai mai pei, ini leo langa ma, me sea me tau se leni. Ia, e whaftai whai a mori o le, lau papale pea ma. Tā whiofilan tō wha, ona o le minatu sa wha pito ma le, la uhoi ma tanga tonu le whianga. Ia ai sau ana ngia lunga se i maram lama le tunu le anga o le afu lingi. Mo. Te ona, whetala imole o le afu nai tangata, o la eo e whai ngā luenga. O te le te tonu fo i mele o wha mai, ave fu e whai whiau. Le anga sa o mai taua mori o. O whai whiau fo i le ana tau la mua le. Whātaunga o mitiafu ma su e whai fundraising se i nei a wal pāti rea. Al fast. O te le te tonu la mena ave fua. Me e pe an whitalai mo leo. E le ea mai e whai se tonu e ave fua. E le vale fo i e pa i la whainga luenga tulo wale whaafonga. O la nau lau fo e tele fo i la tau se lini o loo. A fi e tonu me lea ne whātaunga mitiafu o wala vai ia. Ia ngā luenga le vāeng whaapuwhai. Ia malo whaalo alo. Malo, ia o te loa le la tu le vang muli o te loa o le na tuai matu vidi atu. Ia o lea wa tele ni whamatalanga o mau tangata. Wa le tara noa mai le i mitiafu, le tara noa mai le tupe lea. Awa whaleanga mai oe i tu sa manisi a mea e le te tauna la tu sauno ai lungo o penga te whailangi. O ia oe lotonu sa i lea mea, po e se le temi la tato wo i lea mata upu. O ia so fuanga i tunanga le te ia wala vea fua ia da pole alpo fuanga le fai misa ia wala vea fuanga le fai misa e tara no atu o i fa manga tupe a feo so mei fai mei si fa matalanga o le tu sai matula fono o ia so fuanga pe le ai mo si temi ia tra foa af time fafsi afu sa ole le lava sa ngonga ia tu langa le pe wa i fu inisi o wa so tai mai po wa ai wa nga i mai ia tangata fai pi wa tau fale anga ma mai fa pai mai ia le tele tau fale anga i jala wa tunga fo social media ma penga fai langi le jala i fai ai pa la tala o meia mo me lapis e tasi la e kalun lapis ma tangata mei ia na foi sila fia ela lafi mai tu o meu fake pages foi o tama fai mai se mai ni me fai ni fam talang pe pelo e pe tau langa ina lo no ia wani ta tonu se si atia me ia o ta no pe no fai at o le ia te ha o mo fa mo mo o le tu sa fai tu mo fa mo mo me ne ele se me pelo me le ta no atu o le fa mo mo ai pe no fai atu o tangata nei se ta telefi fai atu ne dei le foi mali nai eu po signi ele ta mali ile ia o le foi la o ta pena ia o te vai tu e se le ngole al ta mali ile eu foi le fa ma fa le anga ia ai o le o ta ia o le fo o mona so ta ia tu lo ia ma tu la fo le cyber crime me fa pena i tamari ile ia le la no swafa wai e se fo swafa le alo no Facebook o ila ta te lo ai tanga ta fa peni e se ngoe o ele moni la to tu ina wa fa pe la alo le ngo se e ta o mai lava ina le tu inga tanga ta o le tu no atu tupe o fa nga se boni ta o fa ta sulu afi ta la Australia ele mai tupe ele mai tupe la tanga ta no mai me ta no ai wale o la o la pisima ta la le fa vai ma le pa le anga wale ai folo ta la pelo ma ta la fai o tala ia mai luna mai e fai mai na tu interview ma fa sanga tala mai fa pe mai mo yo ia ai tu tala ina fai
Mo ile. Mo dio na fola. O mo dio nga oi. Wa kuli la auli. Oi. Ka lo fali. Ka di mala ko ku inga. Ia, le lava e mau le tono no mafafau no tala vai aso le lo talenga le aso le sau no mai lava ia le fionga sa fa pito mo dio ia on sai fa mau mena ia tala na le fa mau mo dio o ele tem menino ani mata le vai ia ona ele tala no nisi ini tala fuina le mai lunga fe e tala noi pepa ia pe lene ia lo fa tu mai sa fa pito ia te ia fa mau dal malava no sa e tala fuina le moto sa mo vi inga le tua ia mo pea mo le sa wa te doa le tati le tala noi le temina vei o mata te fono wa mata ia le va inga le o me pone tati le yo le ia tati o se tem ale vota o la mitiafu ia le ia le manino per mitiafu ia o te doa ia le la mata sama fo ia ma fa to te mitiafu ia a le ami o tono mitiafu ia o lo tono pepa ia na fa dia mai o lo ia le na mi o tono mitiafu a o maroto sanga ne mo dio fa to le mitiafu am ia foi le o le a ofu le mitiafu ave fua ia mai ia o lo ofu le sala ia po lo ofu fo le mitiafu mo dio o la le ta ua ia se mitiafu le fast ia vai pe o le mitiafu mo dio o le te ofu ai fa mali atu ia mo o le afina le loftalenga fifia le o tatu o me ia so le to so fo male kismasi fa na me pe fo ia o le soani na tatu maftanga ia mo o le toa mo le fifia ona e te manatu se ama na masemea e fiu lava ia le il mautala tau fase se a maliu malava mo le o lungo le tatu pokalame fa no longo mai le mamalu tamama tina mo marques ina me popole fu le utingifu de ia mo pe o loto fa mangalo yo e le ese me sili no mo le tua o le loto fa mangalo ai o fa manino ino sembea o le me alofa na le tua o le tangata toa e sau tala no mai ia to tele la tangata ia le o metano mo ia la pala ai la mete pole o le toa o le tele o ko meni le menu ngota to maftana nei mo le o la le toa tau tala la mi tonu o le finangalo na o le tua a o le lafi mai tua ia ele se finangalo nga le tua ia o te manatu wa ta la taua ia te loa mo mo te mi a finale danga e tutua nia mo dio ia ai tu nei te mi mo dio am ma fa matulaia ia sino up mo tatu ele tatu maftanga ele tatu maftanga tatu pe ia e fa tu ia e afu e sa lava sa no nga ole tu langa lava ia no mana o e ta no am ta faso ole faali ole mena tupu ole faali ole mena mon wale o te tal no atu tupu male fanya lava fa maoni lava tupe tangata ole mele te tula ia te tu lava mo tu malosi yo tanto nunga mal fa vai lo tangata fai le me fa maoni a mai se funta la tangata AVI fai fa maoni ole passa se ina le afu lingi o tatu atu pe no fai atu ole ono afe ole lima afe ole fa afe le mai tupe nei ai sa ova ai mal le pi o tele nei tangata ai sa tau ona tau solo mua ia lato o lato o tau ainga ole tata e fono le fast pe tu langa na ona tau solo mua i tau ainga le fa maoni le faingo tupi e ole mena na ngona lo fa no e sa tau no tau solo mua me lato e lo tau solo mua pia ole wa o lato tau ainga ia la audis peo i na la ngona la lo fa no ia mo ma fa lo e uma lo palota ia o fa se tuanga lo la ia ke le fia bang fa fai ta nei ma sunga foi ala au ai fa tai mo lo no e fiafi ia ta ela taua te lenga le dio ai ala tapu ayat si fa tai le tu la fale tu sa male fa ta tan lang ne fiafi aftai lo te lenga mo le mo le ta tu fa ta no fo nei vai ngole fiafi
ia ua faafofoga foi le malu tatou atunuu o loo faafogafoga tapu ai mai ia o le lava e te fetalai le mea moni ma le tulaga e tatau ona iai le faamaoni ia e maise o oni taʻitaʻi lelei tulai mai auā ia me faapea tonu faalapotoga le gataisili nei ma sosestete ia maise foi si o tatou atunuu pele i samoa malo lava fai o le fai malo foi le faatoatoa ia le lava mate se silisili atu le foa ma o vavai foi ia e o lava tagata le foi maua ia e o tagata fai lau pisinisi e tausi foi le aiga ma ia ma togi ai me loloto i fale ia e faapena lava ia tulaga o le soifua mai o Samoa ia e naunau fai me lelei te paui foi me o falapotoga ia taʻitaʻi ma fai faamaoni ia peitaʻi e lē tutusa umu tagata me lea e saunoto le foi ia tuʻi le atua o ia e fai faamasinoga me siti ia ae ma se foi ona faapea ona saunoa lauliti e leo taimi ia faamasino e Samoa ia e kakou aliga ae faafetai mo lou taimi o faavanoa mai tatou polokalame ia ua foʻi le tauna faafofoga le mamalu le atunuu i le mea moni ma le mea saʻo ia me lea e faafetaitele mo lou taimi ia mase foʻi tatou mafutaga nei aso faamanuia le atua ia atu e malauaiga ia manuia foʻi le mai aso magaluega fai lou faaloalo faafetai ia lelei ia fetalai mo leo faafetai mo le tatou faasoa lenei aso ia faamanuia tele le atua ai toe galuega foʻi ma tiute ma faiva o totoe o lenei aso auā le lua ua lesi faasalalau ma lua polokalame lenei afiafi ia faamanuia foʻi le atua ai faiva ma tiute o totoe le ua foʻi le sauni atu mo le keisimasi ia faamanuia tele le atua ia faamanuia foʻi le atua i e o loo i le aufafogaaga Samoa le paia o Samoa loo maua mai le tatou faatalonoaga nei afiafi ia faamanuia tele le atua manuia tele tiute mafaiva le lava i le vai aso nei o le asau ia manuia tele foʻi le sauni atu mo le kilisimasi ia faafetai ia soifua ia mo leo soifua tailapa faafetai ia soifua ia ia lea ua tulaʻi mai le tatou taimi lea ua tulaʻi mai le tatou taimi lea ua toe 20 minute ona tāleli tulai ono le atu se tatou pese ia faapena lama tasootaʻi atu i le suga ia atanoa le te sa ia loo tamafai fesootaʻi mai e tafauma atu lava le tatou tautolaga ma le talega ia mo leo ia lelei se tatou pese mike please What's the
Mike, yes, I can hear myself. Ia, whamaruru tātou pese le, mana whai pese le kalesia me tisi I tauna manono. Taruai ona o leo wa maura tātou taimi tātou te whsotai atuai, ia tanoa, leo wa mai mo atu maro tunu, ia leo sao ni mai, ia le whionga te te sili, ia tole epa sai lele malia le ngoi, ia po le whionga fo ia papa stui pe na lausi le fiai, ia le teni, ia o taimi lava o anga lava o le anga ia tu te kismas. Ia me silia whaftai ua lua nei mai aso talitali le whionga ia papastui ke pakipaki mai le talengi whakit. Ia le anganga le tātou whaleinga nei aso ia o le teimi na mo whamonianga o le teimi fo ia o le fo tu lata tu e ona whaitau aso ia tātou tu lata atu lea tātou kismas e peita iane e ai ana I mea whina le lei lava le o mai la sofia ua toa foi ni mamado le tunu ne mea tau wha ai whatalofa nei tula lau whionga te te sili tau ta sai lele malia le ngoi ia pro whionga ia papastui iwa tawa ai atu wa todo waso so ele ngata le as whanau koko sa moa i o mai whini aso le fontanga ia le lava te whamalosi mai lava ia lau whionga tātou te whatasi ia le nganga tātou maftanga ia e pia mai lava o malia fo loto ava ai atu lava wa e sa fai mai mai ala mai ia wa malia fo le loto ma ro so fo malangi manuia le fo te sit ia na malo ia tua na muri atu o lo fa lau so ia te uno ko lo mat ko ngan we ado fai ma o whalongalongo atu e tau tāsoa ma krengo ko ia morio. Ia, ma nevo ina ua mawaina ia mea I tau talanga. Ia, nala, ko al mataitu. Ano kunaya mo bio so te inga fo ia so te inga nei te re vave wa ia ona mata ferry atu le ti tala no gais ya ai le leon la fote ya te ulua te ulua amata mea so pero inga le tu na fiafi ya le o le mea lewa le fresh temi nei pe le fau temi nei ia o le las whanau o vai atu le mamado le tunu lau sa mai ioe lau sa mai le matanga Kalau kau sa ioe a peo le tūlanga sili na fia mato te whamatalaina o le mea o lo o alua o ngā ai ia le maa losio mamado le tunu e lango atu ua tūlai mai se maota te le lava o le ngā tonu au tafa au pafu atu au tafa o le se mea silina na mimita I le loto ai mese lewe paanga le mauto sa movi inga le tua lango ina vang whapoi le HRPP le anu le lefta amon mato tatanonga ma lefta lenga ya mudio ese mele vise ese mele vise lenyo lai tu ia ai te manatu lava ia e mo I lava mato mata atu ai pe mana ia na e saunoa lo fion te taisiri ia tulanga foi o famoi mon na po tele ia tato malo faronia ia le se tala ia o le fianga fole na ia I matou ia wai
e le mwhai ona e loa e to e ngā whawhiawhia ngā whapenei. E ono me fōi nā tau pengatā o no sa ia pe tā whiowhi teimi o whaaswa vai. E peta iane. Ua langona al whiawhia ono o maripō. Tau pai whiawhia o matangata le tele o tā mapa. Dia lang. Ma tulanga fōi o meinu. Whiawhia ma taltala noa. Ia, e nei ala se mea na whale tonu. O hoi e na ua Kimori. Ia a tonu tau sitira mai ai. E le manai o hoi na i tātou mori e moemo. E nei ala se tulanga na aliari mai na o le whiawhia le mea na tulai mai le pō. Le ai se tangata fōi wha tupu whāra velame. Ia, an matalia fōi nā nai to ina ia sa leo ina ia tāwale. Matu te te ia le amtanga o tau whasara launga o le tāwale ma le numela o lo iai. O lo paka i whafo. I whamole mai, whamole o wala au mai le whai lele lea o lono winga o le siva. A le tangi le pepe. Ia, o lai ka maria nga. Tupu le nga pō. Ia pe ua vane le whiawhia. Ngalo le pe. Mula tu whai lele o me tamtian tamai. E whiawhia atu ia i whafo ai. Ai whalongo mai le pepe i pese ngai whafo. Ia, le tala pupu atu le nā, mane a po e tātou mori whailo. Whailo ai le marika po e o le Krismasi. E pei o na whatino le telo ai ngai le ngate i Samo nei. Ia whapena fo i nai Australia. Mori e mo e. Ai mai te mo Christmas trees a aina. Ia tala whiawhia na, na o whailo ai foi la. Tō tele sa awai ia whamatalanga foi o le. O mā na tū iai whamau whailonga ne a le taustusi. A watu ai whafo i al whangaina foi se leni altoa na maua mai e tātou le tōponi, ia ma le koko Samoa. O le teleana foi o nai tātou whalere atiri o me tō tino le tātou vai whaupai nei. I le toe whafou mo le whale, e meise i a ofisa fou, e le ngate le nā o mo meo le. O le whatauina mai o le freezer hoi lea e wai ia tā mawha e mo meo o tāunga whapitoa le vanga whaukwhai. Ia vai whakala o le whatau mai lau mano fōa tau se lau. O le oa taluai le pō lea msalo e ono to e whatau mai te siro se lau. Ia mai a loka mau te tono containers e lua whatau mai fō. Ia au le rei mea lokai. Ia o storage na e te ue mea to tino le vaenga. Ua matua mau tū le rei. Malo, na whaitai. Tulu e lava ia le au po ai fōi. Le lau te lau whailoa il pōre na lewa ngatu ia o whamaunia mai e tala e taustusi ma se tusi a le vai whau pai. E
tonga foi ngai Brisbane o kilani fa pe foi Amerika ona ele mama le ia le maau ma dia na o tatu tangata foi la pu mai ia wai so se pelenia la fu le afu tatu tangata la ia la expectation la ia la tu tatu tuanga e la fu mai ya mato fa ngat tau dea e uia o moia se finangalo a expectation now tangata it's what mai ia fa ngat tau le se le niamana ia ai la tu foi tau nangos ma dia na ua la fu mai ya mato te fa ngali le fa mo mau ia mama tu foi o fatai o ta me en masani ona ngalo trat e fi talia le malo o ta fatai ia ma fa bawai le ia le fa ngai le tau se le ni mai ele misi na to tulangal na yang vai ai meni fala por toga pode falar por toga eu ato na galicia o tu poi foi me va per ole fanga se o tele la lana de lo ele fala por toga fala hotu o misa ya tape o me tau tele o vo inicio e kalestia o malepe i tulanga o tau singo tupe man pa ngai no tele adielo ya atulai yo le ai mo no tau stusi ma sotusi la la punta fa i ton wale ya fa ngat il ma au o le vai no fa fai mai la la pai malo le saunoa i le tūlanga lea i le ofionga papastoi ia ofionga le taitaisili le tūlanga lea i se mānei o talaua ia o lea na e mawaina mai pe na e wharongongo mai fui i o matu spa atu ma le fitalenga i amulio o i tūlanga lava lea o mana e saunoa iai o le whaamanino ina o se mea mamori le whaafitai ia a lea o matu o tata no atu nei e faia o le leo se whamanino ale le ai fo se whaafitai e so ia o te le mana o tanua o i la leo tani pūpū o le finangaro le fitalenga e mulio a o se whaafitai fo e le ai a se whaingata tai pe o tūlanga na ia le alawa e saunua tonu lava le mea loo manatu ele mamalo le atunu fia lava e whanongo sine o tamai ata lava le whai mai ni matu mawhtanga i lungo le penta whailangi mai orka se au le leo papastui ioe o le ai o fōringa le ai vi i mai e matu mawhtanga ia me sili vi ia le atua le ua manino lea moni mai fo i le whamanga le asfifia ia e manea fo i le tala wa uma peo whaadua e na whai tala se leni whanonglongo atu ia a lea ua te manatu e le o iese tala se leni lava eno ia o se lui ia o ngā fo i le whatatanua tu lo fionga te teisili a tonu i whatupu manatu lai tu ia o manal vanga longo lua se le na mato mau atu whapeo le pavenga ele mena tupu i oi fina le mapufanga lele whapeo ua o tutulu e ai ele nei mawanga se whaadinga nei mawana se whamutananga le tūlanga mato i nei on tua mako inkalesi tu lava ia e kele a me tupu e mkwa kele a me tupu e tatu o tunu e le o whamamowina ai o le si a me kele o le mele na tupu i le alo o le li feife au ia o papo o papo wa le mapuangana na no mai e mo masani lo ia o papo o lo na fine
Toa tinga. Ai popoha. Ua iona folinga ua maliu. Iona folinga ua maliu. Ai alme mono. Alo na nganga lea ua ave leli. Na fa mata i se oli. Ave parteitio. Ave e whairoa i fōi e tangata pa ia e le langi. Ona tala nono leo le riki ai. Ole a o filfilia o e mea mau am te au. Ma ole a ia te oe ia pailonga o lo pupuanga. A e te filfili a vatu a toa me voi o tingan whakuruse ai o upao na ao o le soa o le fatafata i le tau ma le pale inga i le pale tutu ia saunolo le tene ia i le ai walava na o le tingai a fua i le pale tuitui o le melana tu whamtalangane al te o le la wa uma au mairoi e le lato whani ai o mai ai pa umalol talo o papo le o tati aron tino o iai uma ia isi pai te au ma ti akono ale ai mai Yesu ona tangi lole ole ale tene lea ma papea wa lofa e non tama ai tela Yesu ai ole ala to e foi tono lo tino lo haga ale ave o e mau al te au ya ale atatala noa ina ngana e peru ala tango le tusi lalo au upu ngana e peru ala tusi lola ole ala e pato au mare lotu ile otio to e tinga e ke ua e kua mo foi lunga kua mo mai lunga e to e tinga o le laua o sau mare pepa le tusi e tusi ngana e pen ya le lai ole mea mkau kia o mkwale malama ya to tinga e ngo uma kusi ngana e pep o to no ya le ya lona malama meia la no me ya tia e fia Mosef so son il pani di winna o men tu stusie era na fine il ngana e pep a wina i loa te palea tasi ata e le hai komisi sa mo i Wellington e a scanner pato nua i anu e ane e le ambasa o Utaia i sola e fiu mai ai ai o le siaso tau mai le whaliliu e tu se ala upuia o Samoa ua tele na kuia i tangata ko le lua pe sulvalu o le lua pe sulvalu tu puen mele
lo ve sufitu e to lo fa subat to puen media ya lo man fa li liunga o pualana o to fi o e vea ma u ave te a ma o ya o se au mai o Samoa o matua te fuli tua ma kuala e kupu meia e le yangi me fa pe o moi le yai moi le fa te ko te fuli kua ngeia ama te matino o no vema te se mai angwani ko sakar nge te kua ona wa pisi le fast le fast kala la wa fa ka wa u fa wo sa bo wa lo kule fa mtalanga bale fa mtalanga le desi moi le tau lo ma fa kalanga mai ta ma to te lo no ma papo yo me yo na mai ya ta ai mulmulian mo sawi si tustusinga na no le o papo ko abo o papo e ai le vai ngai balua na to te fa ni wina ia me fa te belngana e te ya lo ko fa ni ul pe patau e sa o le ya kusa le le fa ni unga le nga mai Israel Lang pasa Israel. Man fa ni ko ka ko fa sa le mafia fiam salo au ka yo salau ya la yo mal ka mirnge ala tu puan mena fa tala no su mal tene le no ma au no fa di liu ma sa fo ka mai aka ma me tonu na ma fa ke ai lo esto inocenara ya ma pulenga ya opa wa beso coffee ono meyan tu pulo na tine la ma este lo opa eso uno fa nano ai ya la wa fa ya so fa muy na de pe ya opa nada e fai awa e va più a veso ora bella la tupu e bulbuliane e lima kulanga na vuelta in la lima kulanga avelo na se furbalu kulanga avelo si tamaititi furono to e noi a change ngalo ka lo fai e ma kwa ma era ben fa ba e su tamana ma te lo ai e no walwa e ko kele a tangata ia no pelo ai pero ia mofe ma talo no a ne mari na fe ko te lo ko monia se a kakae e kala ko mate ko ka yo se ko ta e ke ya el caro mamma ma ya o tata lo loku o ka ki ngale pio la kalau membawa dua puluh, lalu mereka tinggal pure change. Boleh mana tahu? Ele mau usah. Ya, alu yo ele fatu aga boleh eterna. Alu ay fai pula nga. Kira na me mali fakta el tamane.
A o le fe au na o mai ai. O le fetalenga Iesu ua a vea nei sa mo o lo ua tunu. Ma sa mo o le atunu faa manuia ina. Te vai la el mawa eo o talai. Ina ia toa la fine le o papo. La ngana sa tala noi mai su. Ma ngana sa mo. Ai alo no mata na no. Pe me lo le su. Ala tala no fa e pe. Ma tu si me la pe mi o mala kala mo ai. E fa i wal ngana e pe. Ma kusi lo ilalo ia se pe au. Wo makiran mapuanga. Al mapuanga tu si ngana e pe. E fa tal tonu nai tangata le tal tonu. Wal kengere mamalama ise. Ngana e pe. A fam kalanga le au vai ngai e fani wipa. E makua ofo ta ofis kungate. Al menga o foi. Ele mamalama benga kusia. Ala sa mamalama le ya makusi. Alona winga o tusi nei. O tusi no fa mo Bol fa mau ninga stemi muriat. Ang kao may lola el mele nga FC di Mayay. Ole me bo ina na. Ale potu tonu ale anta oto ai ia patele staus. Ina ua vai. Ai kupulon mele. Ua tae mai ia loi mata ole ri. Mai lo ngaka. Wa wifo ilalo. Ilalo i folata. Wa baku ngai la mo meo. O afo io o bou. A kurkuru ele un ya kumu ya e tamai tai sa e baku fale. Ya kumur una mai dai. Ya. O teu nei patele stawas. Ona tapatu leo aki pe ko mai latal na tu ilon office. Latal na mai lo latal tu i. Lunga tu latal o il poku. Kuto il poku le sa o to il catinale. Sa no per catinale. Mal tauro. Le la wa mai il fatto so isu. Ascolta che uno la ia. Ora me voto. Wa malole quelle to tafe a wa tafe mai mato Yesu sa tau. Ia lo mata. Alo fai. Oh taturi. E le me fai la mama. O le wingo ia be. Ia le la wa talo no mai. O na wo to tua me to tia ia tupu samo. Aí se nega cupo moa. Até vou levar a lerna para o mamãe ele vai no causa calua. O bater vou ele fórum tá bom. Aí o mai tengah mau. Mai Australia me fez mai leia mas me faia. Não é para lá levar. O mai foi leo ole puleva. O mai lo te mata, foi o Monique de Palo. E va puleva te mata i Monique ai. Vai. La vatule tu si le talo il fitu na vea togilo il lumba ole tau muore ba. E o que la cura wa ngai la uri. Kilo polar mere como que pus. Que louco. Para que se alea calaya. Na la col saint. Que matai. O saint leo. Mo meu o va a foi meu o popora.
shipwreck. I. Enyo kupuanga. Kawa kongi ai lalo le. O le ata na il talpitu. Vai aku also le mon me o le au. Kamil milo. Vai aku a ua kamilo a. Ua makua ke le vave peise kafe hoi le. Le kakalai lu buat kabut. Ya no wa pe wa so ho le malos. Le va a che asco solo muri makua. Tene me va pe wa tu pusa bo. Ele ya se por clave le failo ai. La mattina tu puile. Olha por si tu é por vato chata luai. Lena ba ai el hotel la tal vato Somalia. E lo al frafale ono lungo il Fatima. La casa. E la nei uno ya ni to le fa casa, ma il cilingi vuoi al malo. Wa fi we e lo esel be. Makua salu ese voile o maua i lungo le malosi o di pi o le akale e lungo o le molmol pasi mau lungo tuafoleo iau kap tele ala ke o tupu no le websiri Maro ia o le melane le sau tala le tupu pe il temil nera o mal temil nei. E allora te ua otto le melana tafetotto mai le ulu il tene lea. Kapa lo se pepa kuraku si lo se au. Ona ile ngana pertadio stigmata. O pupuangal taturi. Matani ona oso mai tangata pa ia. Ai al tangata mua tangata mua na iai ia le pelea. Al kama polo. No, iai pa alingal dea. Ngai mawai le tuja polo kalatia. Eka lua kuspai. Yan makuspaya. Leo i. Alam ba ke mangkuingar kaltia. La si mai polo tu si kalatia fai. Ungale. Ol tusi. O le pakala fa lu ko sen lu tiku e po. Wai upuia. Amol mole le kalatia ua to fa la vese ya tia. Wa o tinaina o ya tia fa longa. O po alta tina. O kakana mua ye me. Le yo le stigmata. O po alta tuni. Le fuko akupu sa mo e tupu la fine. Ole fai au e fa ka ta. Ele tupu is cattolico. Awa ben tupu il mele. Me o fa te a ele. Io non me l'hai e fa per non fanno fatto ina fai meglio pa wa o me aiutuia o ya na me l'hai le o ilo auto mo ilo dei ala no mai il meglio tu pune te la tua nafia na tutte le ilo di si me foto ai mai ya Maro ale telemoni al nale o tua
mai o te nala ona o te loa il to ina o papo o le pia moa o te soani mai malo i fali li winga o le te au mo po ele tu singa tu spaia ia te nga tuena tu singa e pep fa solo mai lona ia o mai lo to se la to sanga fa no mai al pecia ai kula e lo ka me kiki le al sanga al sili o kilo ka ba filito tu lai me lo suima to sanga ve lo ma ka io le ele le nga o tu ai lo malo le pelo malo pa le corca o fai ai pico pa o so fai saulo io solema e io so io la io solema o le va nga yoia a to ina po la was taulanga ma pledge to support ele io so fai ia io solema awa wai lalo le punga al sangal ora mai lo leo al sangal sili il coi ballo che le coi pelsia le la a bel tu spaia tratta foi lo taliu le bel tu spaia ole e pro pelsia e le langa e tala ba tala le o kawana poi che la ultima sulate aua e totelo che fita a caliu angal consulti qua per il messo l'auto tutta Leo alza lei mi ha fatto sola ia cali curilolo al fascino ngam qua mafia il coco io lo se la ultima tua fa coi il consulti qua per il messo l'auto ya wala no fa tu le tala le con ya elengi il lo lang ya to kasi lo le nganga kala ngoai lo nganga elengi ko li kusia lo le kuspa i fa li lo nganga eleng lo mo ba the history of the world that will go for ale lei fai ka ko me na ke wa ana wa kai wa ka maile para anga lo la yo lo le kula mai yo ka sala kula mai lo ya yu ka sala ai ko fa su fa ka sanga ko fa su ka sanga so fo mai mesia ma tola sanga lenga wa dem kupol la wa ilalo ko ina kala elu lalo pulenga al sanga si alopa ko stuye vole ngana la o su ele avo ngana ele le wa kasi ngana la pinga ngana lomba o ko kusia vole vali we vole kuspaya ele ngana la pinga o mai mo manga ba fali ya ngai me pa fali jungal kuspaya ya mo ele tau so lo foi pa malolo kula me lo per kange tele le ka wai o per kange yo ska mai ku awa porque le mo me colone foi yo nga pule ku ai lo tele que ya le el tangi tele aska mai ku wa la ka lo ska mai mo ku e go per tangi el te o en el angi te nga suye voler ngana la langi wa english voler ku ya fali ni ile ngana english
Yang value manolo nga Inglesi. Ile fa Samoa. Ye foi lang ay mga pa u. Ile value mai. Ile Inglesi fa Samoa. Kila lang ay mga ya layo ng halu ko so Kaya komiti ko ilo ko pa iyan malangangana. Makoya nga si mo kung ulfa ni mo sa. Ya. Ale wala la ufam tala. Ale tanga solo lang kapili no polale me aku puan. Wan me kapili no. Kalau Kristian ni kau kiolan, ngai mai fafu, kalau lau, ani mikir lau ia momno wafu iyo kasa onga, lefa pupul kapun, onga fadi ni ulole kasa onga le onga lau, lalu mua lo onga lau ko release mai, ia le kapuni. Camilo Lela, ingaya Australia. Wakati dia lenyo kisenge ko mo Australia. Ile muso o ko ama. Ele sila mayaleli. Wako kele kaka ukauleni la awe. E fa mai kele kisenge ka kimaka. Ele não le paquete para mais para já com isso que eu qualquer que porque para ele le para le la ni que le bom le que ele não pega o ar deixa que sei eu vou le para começar pag que te agua ya mai baka ba malo po se mala aku le siapa fa auto mai le siapa si le mai le la vaca fa auto mai le siapa al kawo ale sai o ka fi fiel mele yang kuat ngam ba fa la ya anga diso bailole o le aisa lai loka ya kuai aisa kele maku pole maku pole o fani kuā bailola e o bailo o makua fa mangoko mai le lola lo vengo bange o le aise konga le aise tu valu maula lo pele yo nga wa le kala kai ko ya Sydney yo ilsan yo ngai Sydney wa lu ya lo nga la ko la masu la ku abaya vai Koko su ese pai na ko ia ko ka pe ai yo ma ko yo wa yo ya Sydney le la kalsam yo ya ma do la vole sa noi tu langa o leo te len matua o mo atu pe mena matina na we te su mai nunga tata pokalame te le si de fia o no fionga de tala fa solpito mai o le mai o kiliso tato la Christmas paura le mele mane foi o mo te mi o levo no tom fai fa le watu ya wa fai wa a salo pu wa ni masina o mai ya fa le watu le fionga ya le la fa le watu e se tamare maftanga nei o le moto sa movi ngole tua le fionga ya lo po pa o nepa ne tamau se tamama tua no fa mai ya pe ma fai na fa le watu to le fo pe asu mai le fionga te silia tu le epa ia tala le o va ia vale le ia le la wa ma wale va no fa le to tala sho to ina le fa mai ya po ya cha fa le watu ya tu le epa
na ia vaia mai vaia se vadinga e moni ma famaoni me uma ia tupu ia totinga non tala le un mamantua lava tato le mta pulia e moni ma famaoni me ia o lona tupu ia totinga na fa mai le tia manan tal moni moli ta watu ia le sunga tete silia tu le pa o le ao tato malo o ia e faasa oa uma me uma nei ia non tala na ia male lua masina tala na mai acha le fa maua se tein o te taua tu ia tala so tamade ia le i ono no mafofa ele mo se temi tato te la si ai tu langa le la sa no ton tu langa le o va venga yo tu tupu mai ia o lo ia le sa no anga toina o lo po depa apa o mai acha fa le o tu ia tu depa le a mo so temi to le fo fa mo le o ia le fa in matato sui fa le o tu le fiore tu le pe fio mai sunga tu le o le tai ta yo tat o le au ma sa mo o ia e tu la i mai e tali tonu ma moni fa maoni i lana va ainga por te le te individual lana va ainga o me uma tupu ia toitinga ma fa matalanga ia e moni ma fa maoni ta watu ia tu le per tu langa na lua o le ama malo o ia va ia o ia e te taun tu la i mai se fisa mo ia tawan ta watu te loa le du nga la lo le tato tunu ia ai le mfani tu ala le telefone me wo mana mai ta la twai ia ma fa ro lava o le tulaga na tau tu watu yo e lau fenga te sidi na ngalela uma ngalvenga le tau sa le tulaga sa alna le au le malo o ia le a sa pin kumunga na le malo Samoa ai da ole ala volna le na lai na o fatel tal ai da isana malilenga e no uma on pele unga ale fa masnonga ma ni da o tulafono ele tal fengai belen faila lol plie ma ni da ai le uto faila le pili ele faila na bostonu fai si langa na o umale pili le tu langa fa tem class ma ni da ai u fate ia mato no saule ia ole le tu langa ua alo ia ile tula sawa ua fa mangalo e fa masinonga le unga lea le fai ma tofi alo ia i loa le fa se le malo na o fa tel tali la i la o malo i san malelenga te paule le tulanga le fatalia ale wa olo le pole sa ulona belle ya wa me talia ne unga ta ya ma me foi fa malo ya fi me me fa malo fa tai me ko ya ta ya to sa tele oina ale uto mai le unga la malo ma tolon o ese no ma para fa fai ma le so fu na so ai no mai de pon fa ai a so fu lu fu tolu kan fa ai le unga lu fal bulima e po sa no ma le la ma lo so i don sta banga le lu fu lo no le so fu ta su lo e vo to lo la era fa ma vai alo ia e lor malo ono le ua malele la malo ale tulanga la el fasa o nei volem fai foi la malo el time le fai kaya te ia ono le fai le unga no
Ia. Ele tuala lea ua tuia ele tula patoki le. Ia. Ele itula ele ia tula. O e whaasaoa ia mei o mai nei o le tula mai. E wala ele ina ngalo le tula. Na te mo te avanoa e pilifili ai le vaenga le nei. A wala e sui whaatutu. E toi fo i tonu. Te ilonga toi fo i tonu le vai le. On whatoan pailo leo ni te tata umeia. E a wala mai tāmene. Matula tonu e tātino. O le tali pupuru na. Taita. Nga wala sa matu na nauai. Ele i palota ia na matu ne. A te sau mo mai le te ia ne. Ua leo ko i le tula. E tasi ala lau whawinga i na tulanga i. O lau whawinga i na e iai le te au lea mai le tua. Mani era. Iai le te au lea mai le tua. Talia le tulanga ua iai. E iai le teimi o le tua. Ia, o le talipuna. Whaftai lava. O le tai unga mea uma. O le tua iai whasa onga mea. Boina le. E wala mai ian au na pilipilia. Au na weto kia. Ua iai le lo tele. Me le pātua tua. La kou ke koe whasa o uma mei. Alero. Iai foi la ia le tulanga leo tulai mai. Le vesi le ua iai. Ia le malo me whaamisina. Ana le tōkinga o le tōna rango po tupleste. Suplisten, ia. Ala mai le oda ale malo. Taofi le whatautonga awane whaia. Ele tanse ngai maltuna wha. Ia, ai whatono le whamasinonga. Ia, e wha solo le. Ele rawa uman whatautonga. Ele la e whataltel nei pola le sila sangai. Tuso le o fitoto ai nei waluatu le whatonunga le malo ai kalea mai le whamasina. Whawawa la la o man fai le whatautonga. O le whaanga male mana ia le whamasina. Ia le whatonunga le nano ati malo. Ai whaavai lunga tulanga nei. Le fesopo ai. Le fesopo ai. Mana tua tuto taski al whamasina, tuto taski il malo, tuto taski il malmen. Mai o loa i tofinga. Mena al malo, al mena ale whamasina. Ala e sao le whamasina. Ia. O whaia ki alaya le malo ni tau pula. Mantua matu teimi fo isaya. Matua la toa pilinga o man fai. Matua le kapenata, fatula malo kapenata, tong. Lo la tau fiola sao le whamasina. Maria lava. Aua paisi le whautauta le malo e le laa e le matau koe le tauna laa ia. Ia, ua mawai rana whanau e tene so tausi. E tonu Samoa e whawhawhawa e malo. Ia, o le tulanga na. Ia,
tono le tātou malo. O le tūlanga na le vaenga le nei. Nā ko ke ngofa ku kua. E lama i tūla tono, lama i penga whamao. Ia te me mati logo sasi el malo. Mati tu lalo. E vese me o le sa o el malo. Mati tu lalo. Ko nani me? Me se ale lango ina ko ngai o malo. I tuinga ia o tātou tunu ia pui tātou tangata mai tama. E tauna amen matu whautuanga il malo. Awa sasi il malo. Ia, e sapa uma ia matu nei matu whanau. Mo ine nei. Ia, kalau matu tala nā te rangona foi ua vera sala. Iwan. Ya. Toto mata ia. Iyo, ele misi lo. Iyo, ai manga wan makapea. Iyo. Teta konsumi mo ke wak. Iya, le ol mesili. Ol mesili le. Ole mesili le wo manatali le fisi le afile le fisi le shau tamale wa le wo duma sina tam fai sina fa tamalo to le fo ale to abat kon fisi ia te le fo ma fo mai le fo ia le fa o to ai ale tu langa fo sei ia le tala ngal falfitu ta ia la tau ia finga tata to ba ia papastui ia petasi pe gosi upu tatu fa to fa mon man fa mudanga to ina ia tatu ai masi fo le kismasi mendi ia ta po ia After ya tole fo ya mol fole after tele lo sungole te sit ya e ana sa no tole fo ya me tonu na le mo mia lava lo fio mai ma ti ta to fa so fo ima te tala mai lo o te pono ya o le wa fa fo ta to tu no me se fo ya le ofisi fa sala lo nele mo sa mo vingele tu ya ma lo fa tai ole pa wal mele te fia fisilia ya papastui ole tulanga pele sau no ole ma fu e ma wa ia fa manu yanga e pole history o tala anga mestu ya tau fo na ma a fa ole ma fu e ma o tau fo mo no mea la o fio le ya ale vi inga fo ia tato matai sit mo ile fo in matai sili ono lana alofa ngal lei fa soi la o fio ngal tai sili ya ma se fo ili vai fa fai le HLPP ya ma se foi fenga malo tu le mai le fiongai ele te mai te pale mia mana fenga malo ya sanga famani le tua ma sanga ya ne ale tai ya wala mal ta tu nu fa tai ne fias wa mo pelo no ya fai na e fa so ma fa fo ta tu nu ya e mi tau tia fo ya pe no sa no ma fam tala tu le pa ya ole telo tatu tunu ele yo on mam lamam sila fia ya vaenga pe ona e fa so ma ya o fia la vai fa lo ngot ya wa tala la o pona ma fa ilo mai ya men sup ya al tulanga na tona ya ita fo ina ese se a fo ele se vaenga taua e fa la lo ai me tupu tatu tunu ya ma fa ni fa maunga ya wa se nga tupulanga tula mai ya e pena yele fenga malo sa moni vai ta moni fa malo mo fa tai ya sa fa manuele tu e lo fionga ya fa pe fo ya la wa fa fai ya ma se fo ta to fenga malo ya ma se fo ile sa unia tu le ta lio le pepe Christmas ya mo moli so fu malola ya ta to gi fia ya so fu tai ya la ta to abone yuta Hai. Ia koe na nganga e papena foi on boli mo pongari nei. Hai. Ia te unua o lo fatinoa le proclame le nei a wala tuai mo pongari nei le tatou watino ta fonga i lau proclame. Hai. Ia moa se Christmas dia mas que estou só for manuia
Tai lava. Ia alu ko mo tatou talanoa. Ia e whapena talanoa whapenei. E talitarie. Mo ina le. O ua le kua whakamali ia ti lea no lolo. Ia mta whafonga mai sa moa whafonga. E leo ni upu a vanea. O mau lunga tele le lua whalu peo o le taisi. Ale na koia. Wow, tai o le tobia. Oia kasi po ya. Ale mea o fifia te tau koe mangongi. O tau lia. Ona, ale wha ngale lua tei me tulu wala au mai a tia. A lua wala au mai lua pe oi. A fa pe ko iko o le koe nga. Ya, le fa jo wanga. Ma le kaimi ke lua le koe wala mai ka u fa pe lo ya. Le la fa ta te tonu le ulia. Ili o au te kasi pa ya. Tai da. Masi malta ko mo le fo I wala pia te u pa pia mo po Tai. da po pa po mai al tatu tu ai mesi fo I ale ngata HRPP supporters Kai da. mo pela fo I tau tu supporters ma fast supporters ili ada tatu Moni la. ia ia fa ko alu fo Mo ina le. o mga ia talanoanga pa ina malaki pa swai o manatu isa mea kabiai tatu atu Tai la. tonu tatu te anga uma ia I power mea e te foi me ko ia le vai ngai pati noi Ia la. ai tatu te aunga I le fa mo ngai tasi ia mea tatu te faia e iai le sini atu nei tu mai manatu ka koe whai me ia Mo ina. tatu lavo au leo ngā Mo ia mori atu mato momonga e mo voi te stei mo ruma tatu ko tel no tel ye ia me fasoa ia o inisio mta upu lo loto o lua fia tala no ia ai ka lua koita lua falo mai e au tania vatu pi fale ai va ai ni so temi la ngoleta no tu fa tu la fare Dia la. ele o teu no tu fa ali patamani o silia pia tia o ki tele no fa tu la fare Mo ina le. Moni la. el tu mai na upua masani o tele no po le fa sam no Dia. ela nga kalango ko ali ka ya o ki a ko ya da bet no tele no ma tele no fa tamani e tele no inga ngana falafi ai ko ngana falo upu nga falo dele ngala lati mai tu me fale ko tele el po mai mandia Tai fua. ya. Tai fua. Ya lewa tu lai merta tu taimi tu se ful mal 5 minuti na tale le tu lai fitu isi dia stadi ya pia tu se ful 5 minuti na tale le tu lai vai Samoa ia le ngang fifia le ngang faftai ia lewa mo tatu vanoa e fatata no vanoa ya so tatu mo se vanoa tatu yo isi ya to in ia te do fo ia le tu langa lava le ai mania pe so stato pese si Mike me stato pese pa mole si tau baya to le ina tato fa solo tato programasan Saune, te va ana tiu tau, pai le va ana tau.
Temi lea ua te suma tas minute na tale le tulai fitu, ia tale tulai fitu ina tatu atu le tatu titi sa moa i le ftalai na ia mutalo. Ia leo le pese le ftua matu. Vai atu le sunga i le la apostolo a Kilmete ma le aina ia me se foi le a Yesu le nga alfa mamana. Finale o i Kilani New Zealand. Vai atu i le pese le o lo whapena o na background mai a Papa Stu. O o lo taua mai a. E len tato tanu noa nei. O le tūlanga lea pe le fea se tala tato noa maftalena ia mulio. E manua se i le mere na whai atu ia Papa Stu ia nei. Po le taitai sili foi. Le antonu ana na mafua ina tōna matu palapala o le taitai sili. O na le tūlanga na lea. A tala noa mai nei la, ele ai ma se mea o polisa, a whina le ata i ala toa, le ai a ma se mea polisa, e whamtalanga mato ina i tua atu, le whaaslau tau sanga e whana me Yesu, whaaslau tau sanga e o matemi o Alexander City. Ia o le tati a ungfua, le ngata ia ta ua, ia e whawhiawhia foi ta ma tina, ro whafunga, ia tatia ia pe o le HPP po le fast. Ai le mauan taitai whapene, i mo ni taitai le ngata taitai o le malo, taitai mo meo le whatatoinga malo, i mea tau numela, me tau tupe, ta mao ainga, tūlanga whapena. Ia ai o le taitai fo i mo meo le taitai whale lotu. Wa o te whadongoku ke lea kai pese ko ina. Nei ko ina. I mele kalesia. Te mita o iei te tono le tuas fulfitu o mātoia sa tofi le funga le ake kopo. Ia e whapea o mātoia e whina le tō tera la whai business. Mo tangata tofi le ake kopo. Ia mo le tamwhinga le sa ininga se leni. Awai i le mole tupe mole lotu te mile tula i mai mo signolo le apati ia o la sa fulfitu ai ai te fono ai le sunga te sit so ia le te tonu ona tanu ai lo ngal venga safai ia o te la ko so le mala mi de nge ya le ko tanga te sa to fifa pe so swani se me aval mo mene so swani mo le kalesia ia sa te fono e fo le fiona te silia tu ep ia le fa solo mai nei te fa longo lan tala anga mtulanga le foi sai le melena i le ufficiale finale o mapu fanglele e mele sai kari no pio io nala sa tapa foi la famanyanga mai kari no pio na sa to tu le tono al mele tu pol mele le va venga le ia o fa ringa ia o mela ia tala tu fa no ti apolo ele fa ti apolo na o tangata o atali tonuina le mama ma le fina ngano ma Yesu la to te mar la mai la no fam tala tu le tala no mai melen tu pol va venga na o sa to dia sa ia te tonu o ia o le la te fa longo tu mele tu mai sa mo o le na basa ta la o ai tu do pu la o sa ta afia ai tu langa ia le la ta no tonu me le fina te tai siti mol ma nei mol mesa e awai se me vai e tau nei o aso mai aso le la tato fa longo atu sanganga le a finale tu le pande o ko se mangi na no fa me tu ina e fia mana o e fia tau tala fa tu la fa le ia te madi boni na no fa me fia tu la fa le ia e lima fa nganga kamari e anu fia finger ko inga e fo ia no kamari ia pela tu langa da silina ta fia ia fa pena na fa la au petato ia awane i ma nei vai atano te sa e alu pe finale
e pu e melto ina se tato tano vai e le lo tato fina ngalo le tua player fina ngalo le tua ia le se metu a le mau tato ava no a ria fo ye o lato mau se tai pe o tu le epa ia e mo ina va le tu te ia tu le epa tato atu no a le mafo fa o tangata ata mamai o lo ia tu le epa lava le tele le fa manyanga e au pe ona so ani le fiona ia fia me te no fo i tamaita i palemia e tamo fainga mai fo ia fia me ia ono me ali por kiki wa fa le anga ai le tamo fainga mai ia o le fo i data tata no o le tato ala leo ia le au tata no na ia tu le epa mo ia tonu e se temi o tato malava le o la matala so va le te minei o le se va le sa o le mafaina na le mai tato palemia na o va le final le va nga fa fai le ana uma fai ai ona tato tata no ma o te musu le misi le no le vai le facility no fai se tasio tamar maftanga ne e vai le leva te na mai facility a lefta ma o te me fa le o tu e o lo spo ia pa o le pa leva na mai facility leva na mai facility te vea ia te lo po le te mo le to ko fa le langa le o ta o tonu tu le epa tu langa le ia le la mo le no fa le to facility ia mal tele smo facility me e le fa le o la ono e te ma fina le ono tau fa so so ngal te te tau ave ia le fa so tu facility mai le le pa pastuit le me tonu na tu ia e se te ne luma ia la so fa fonga ia Lofta renga le dio ai. E sen mana le falong i sistema matual so fu tono malo mangalong ya ale e manatua uma me ole tala angole tunu me tup ele ngate tono le kalesia a le tunu i no fai ya fenga malo ya e male telele ya moni le tu le pa to le fo e fie tal no fatura fale tala to fa ole tal no fatamari ya e menna sa ole tule ele ngana ngai ku ele tona ya tula fa pe na tala mai el to fa ya fa fong fa logo si tula fa le pe tulang masani ile nganu male fa sa mo masani mene tula fa ole men officially ole to ina o papole sungal fa fenga ngai e ona lo na finele na tu poel mele le ta o tu le pa o papla le o fa te le kale sia mon tofi ona mele ya o te le officially tu lana le to ina la le sa o fele fa muina il per o to ina tonu la yo na la o fi marlo maram la mai ma o fi po to ina le po se si ese mai lo papole ia fina tu sana na mawalunga mai ai no to fi fai o mai do la ia le o final le o le cadesia ia le asa ia le tai fornate mi o mai le cadesia ia wa besen tofi bien famtala de sunga te sile tu le ma fuanga le o le besen ala na o tofi to ina le na sa wa le tu ina pe na fenga venga ele i le ofisa famstonga sa famsin adiela ia le la uma foi tu langana wa e mo foi ata wa famuina ia le famuina la le temine ia le la famuina le sunga fa fengai ia pio tasina me pio tau le ngata e anu lunga di sipito ata pa u me di sipito pe la na ia ono na la le na mafu ayo na tato no sa ia ia manatu yaso ia te au tupu mai mela tupu mai no mamelo covid na o fa pe te alu ai sa mo te alu te tato pokalame te alu te tata no ona de to te le o fina le o pokalame ole ia fa tata no ina fo yo ole te mai tai le no wa vai atu ele on la tusianga na fo ina le fa ta wa ina mele tupu pe le tu langa fo ina le pe era mele tato tala no ai ele fe au lo mori mai ia ele la mele fe au lo mori ai fa te ai le kadesia o papu le sunga fa fe ngai ele fa ta o fa pena frel meno ai te mi fa ta no pe e ma nei ala e fa ta no ele a wala e ama e fa fo de mele
ai fa na vela e le wa mai fa fo i le tūlanga e te tauna ia ia le lau fa maoni ai o fea ni me na matalane e osu ni me fa pende te lo fo ia o soi fanga e tato a tu tupu ni mea e te alu pongi se me tupu o te alu pongi me tupu fa na o le tua e te alu pongi ai te le alu te akens o mele tupu tono le karesia a finale e fakasa e fakasa o tūlanga o mea whapeo whakakori a le tupu i tangata e fakasa e te taura na o i pongi ia le winga vai ana tātou pau ana le winga vai o tātou e le o whātawa ina le tāua o le mene pe e le o whātawa ina le e karesia ai ngalo ai o tātou o malawa le karesia wa tasi le karesia le e karesia tātou wa tasi e le pina le se tātou le ala watu ne tātou ia le whātawa ina le mafuanga ai whātaua ona e le o le karesia le tupu o le mele o mele tupu o mea le karesia kākoriko o le whaiwheau o mananga whine o le e whakasa no atu lola ia lea le baba ai po le ana nganga ole le le sa no tu le pane ai atu fa ke asko ingo le so sila ia lo ftalenga le de waina io il bene no che silia o le ale be fate ai le su fa fe nga malo na inga o le mele tupu le ta uele li so fo yesu ya ma angelu mai umolo a fiel mele ele se be tau talale me tau leli alo fate ai fa fe nga sa fa pe kam fa ke o ngos me fa ki apol se me tupu mai o se me fa ki apol ai ngai fa ke o me tau leli ya o bus fo efsili yetu le pane fam tal li to inama mai se langona o tato kalesia e fakasa o le akensi ala ko mal ta po inga ele o le sifo ina tu langa sa efsili ya me tonu ana lo fenga le dio ai me tonu ana no mana o te samo te tata no tonu al mele ona la ye me la misi tele me la misi fa tata no o lewa tu pe e sa mele tara noia ai da tauna tara noia de fe o le fe o le natala o se tangata e te latu e fatata noia mo pokalame ai tana tuli po le fe e se le lo tata noia fe le mai e se lo tata noia i bi inga e se lo tata noia le tu fatina te tata noia no ngovinga ia e le lei foi ma le fa pe o mutai nei o la lave tu basalo si si malanga Samoa ia e la tu mo to vi inga tonu o nai e mo wel file mo le tu wa temi nei ia e le mo se file mo le tu pe dal menen sa no tu le pan nei o le va denga ma menen tu tupu ya to aitinga na tu tupu e tu tupu vesi ai e fa di liu mai ile ngana Samoa e me le nganga e pe ile tua o fe tua ma te olia na tu tupu le ma benga le ya to tinga na tu tupu mai mene ai le tupu mele ai saunga le ai ma se xuta to ma fo o tato tu no mele we nei olina nei ma se xuta to le la na ma fo elona tu si mai si ko inga le fiona le po pa ole sme ta ma tatan lo le le mai e te le level fam talanga ma le vision ya cha ya fa pu unga le no ve ya o to tinga o lo sa le le me umai ya ia ma le fionga le ao le malo o ia e tu la mai ma pena fa pe e o fia pu facility mina a fa la veda a le sa o tu le pa e ia le te ma fuanga tatu fa tani na ia le ma le te lo lava o mea na sa no e tu le pa i mea fa mo maunga ia o le beauty le on tatu langa nei o mantana no le mele ya to ai tinga o mantana no le mele o le afe fuli tu le fa liunga le ai le ai ma se tato ma fo win ai o ma temine o ko pio le tu langa na ya dan minena te fifta lai ai tatele yo ya muta
le ko na me no fia facilito ina pe ta el tem e foriga mai o tatu e kalisia katoliko le e pe matele tulanga le me tupu ai le te mai me fo e fo fongia o le malingi o le fonga le li le na ta ua e patele makus e sau o sua vai e o mai lalo ua ole suau ya o teu per terminei pena sa no tu le pot tono il potu ne ia mosignolo staus le tupu ya ole tulanga na le la tau ya mutar te foi me fa un malta sta fa so tulanga ne ya wa tulanga ta temi 5 minutos tele tu lai fitu Michael mo sta to pese please. Tula me tatou temi le ua fa iwa minuto te aile tula e fitu. A leo mor tatou wheloinga ma le ftelenga ia mutalo i Samoa. Tu sa foi ma tatou tulanga masani e fata taroinga tatou titi sao ma alosi. A wa foi fa monianga lava wachi o tatou atunu. E mi se vai te mino kismasi. Le tula ia fata alo fatu i la ftelenga mutalo. I le tula ma lo la verso i fua malangi manuia. Tu sa foi ma tatou pokalame masani ia lengang maulunga ia leo tatou whelua i le lofo le malanga leo le tua ne tu la ia fatalo fa mai pa ia la silasio si o tatou atunu mutalo
Fatalo fatu nei tu la mutalo le mo tatu sa ninga lunga le e fatalo fa male malo tatu atunu. Ia malo se fu manuia ila u fio ka pa pasina. Ia fatalo fat po nei te mo le piapi. Ia e mo vo ina mato fatalo fatu le el topaile. Palpitu le sunga ia ai me te po ile pa ia la vale lo tu o fio anga vale fio le ngita blanco. Ia le po ile fio nga pa mutanga le tu o soli. Tai. Ia pa ia langa le mate mate malo. Tai da. Ia mata mata e fio po ile le mapu le fio nga tunga mala. Ia langa o to au ia le tu o le nai la tai mai po. Hasta la. Ia po ia tai o tuilo le li o ainga. Ia o kuaia o to ngal patu o malu la vale i to ana. Ia mo ia mato patalo patu pa ia su tato tu. E mo muan mato patalo pa ia o na le tua. Tai. Ia lo pa le malu so te pata fai taulanga. Ia tai tonu foi o maena. Tolu ni tua oi. Ia le ia so i mal ta kwai. Ia e vi ia ile anga le leima le lopo le tua. Ia le fo o tātou tanu mai, ia wa, ia toi mamau, ia tātou tanu ule le kiwi si masi, ia ia li tātou kou. Patalo pa ia o tu tātou tanu, ia tu lang wharpe masani, ia pa ia lava i ainga mo lātou kama poi mo lātou ainga. Ia lausonga pule matu mua i ku au ma lātou ainga le tai ma le wāpui ti, pa pe fo tātou mo tu sai asua ma le wai panua, po mai tu langi sa ole me tala o mua i tu au ma lātou ma langi sa lua. Ya me se ya wa to mali fatui yo pula vale kama no tele mnato sama fa inga si tato tu ya se amate mata o se seguiole ole mata sawa se ta wala so su pongo ta yo lo ta mai ta yo na tua ya ole le ne ya su tato si fa i vai le mo wa lo vai sa ile lo fa mana le ole tu ya malo se ko mo de do va se no nei te mo le pia mana fa lo Ya, ma lo forse fu mai lange ma. Lava. Te lenga fonga mua vai mau. Yo, ma lo la velo te lenga fonga mua vai mau nga, wala ava mua. O mea uma lava e te mua lava mutale mea uma ava mua te lenga mua vai mau nga. Dengan baununga ia pa tai foyo le ma fatasi foi mo le te lenga le dia ainga ya tuila ya le te lenga ya ta ya la tawa. Leo boli tufunga nei tula ia no le no mai fo ia le tau sala tato pokalame ia por sunga fo ia ai ia non manatu mawonunga se o aso ane o laso fia multano por sao lea ia lava ia le manuia ia wa lua mato pokalame so o atu a le fto matu i le la tolu nei le lo ftalenga ia wa la matu langa masani fo fa monjanga titi sao ia malato fa monjanga fo tatu atunu ia malam lama fo le atunu ia fa ngofie foi o le la para longo atu i le to ma kala sa moa ia ngapuka kulole ma o ma ka ia la ka wai nga ka ko lava o tau ia ala mo mo fa penai mo talo ia la mastu langa i le tala ia tatu vai mo fa le falo vai mo tatu tau langa ia pia ia wa tau langa ia e tau langa sa moa ia peo tatu le tu ia tau langa e ni meu te tupu na falo vai mo mo talo fa mo le lava whaftai to le foa ia o le winga man whaftai le tua ia man tō fo i o le wai teime le nei u tātou whale wai maunga ia mo le tele o ti fianga ki si mati le te lo pati o le wai teime nei to le foa whane fo ia renga palpit o le lopo fele le pati la anga iai ia a whapoponga iai to titi tolu whapoponga e wai teime tasi o la nafi ia ese le pipi sa ia ile ia ia ole fetawi ia por papu ponga politina ia ole patia lisi vai ga fai un tausa ia ole temene nei sa o sa la joina voile e ino lisi pati ia ai fai me ai lisi pati mara pa no ia ono wale man tali tangata i sa covid ia lewo o me tau ai ona whamapopo forisa kalameta o tu whātasinga ia leo ngāri ia a me se whaia o telo pāti o te mea ne whaiai ia ma ne whai nā wa matari o whai tātou a nara tai ala tau tātou e le mamawa lisi mea
a o manga ingu i va ko seu i hadu ko ingu sa o le tala to ile ya so ye to le fo ale il market tu ai so ya ele paipa e ma sai lan tala no tamati eu e panque que ele marque que foi aí o pai paga ele marque quai Butano o ia pai pana le fitale mai tai ala tau po ia e ingu o de ai panque que ele marque que foi aí ingu mai essa o de já ia o te doa e fai assim tá mato tua tele ia mutalo matalo boa mutalo que mina cama ia então lá mai mutalo ia la ia le na wa le uta to ia i nei vai tai bo asfia ia le se tala o le na mato mata tu no mai pena te fai langi mutalo e se ma nei ole finga ole nga nu fa sa mo wa fo ile tu malo le tu malo fo ile fionga ile ya finale tia va so patu bato mata atu o le fta to ai ya le fa de fa sa mo le fa peta ita ya ai no no tua le fta le fa fit fa peta ita ya ai no no tua so o i tau da le fa ele tu sa ni stoi ai fa sa mo tu langa finale o atu matai fa na feta lai tu langa le mutalo ia ile ara no wale pe o singia to la por tu la gale tu maro patu ia ole nga la vale o tu sina o ta pa o no mai tu malo ole ta nei va nga to la por ia ma la gona ia le nga pa tai ia wa ia le te mi wa matana solo falute ma me se fo ia tu langa o no ile mamalu wei no sa moa wa o noe ale ta sanga le ai ngai le no pa to a fa yo no mai fa ti no yo le va nga le ai o le nga ki ia o no ta pa o le no mali tu malo yo la le ta fa ti no nai ia me se la wala ia ale no mali tu malo man to fa la i ia manyangi mo ta ma va yala e ta si al poi polu le ai e fio ai le matua ia tu fai ono mata mai a asim patu ia la un tai a ma pom no ia manu ma fuata e pelo le ta o le vai nga le ia le sa patino la va nga luenga le ai ta tu mai fo le tu malo a mata mai la vai la uli se ta mai pia mata no nga manono ia le fo isa ia fo ni sole pal tu masanga ia masa mo poto sa ia ole mamalu le ia ai me sei fo le mo mawin ia fo nei tu pulanga to la fo mo fo nei te mi wa mawa wa ye sinu oe o va malu su te tsanga o to sa ilia ia se nofo ia lo winga a u matu nei ia lo ia to te lisi pa to lo ia alo winga le tala fo le to la fo nu oe vala awale tu ai ni so tu lo to la tu ia manisi fo io palopo ia ele mota va no ai mo ma wina in pati no tu langa le ia ese pai no fo le wa te tu lo fa ngale tu e to tele ia ta pau ia se mato va no ia pio le fa ta le o tasile nei patu wa e tolu ia no tolu patu sa ia le va tu nei coina mali watu ma lolo para pa ia le tu se te so patu ativado sa no po le palimene ia le fo la o va le tu le fionga ya patu para pa chapo ia el fam tinu sili ia olo to leile so ya patu sola le ia ole fo sa ave mare ma basu el palimene no le sofa tu pola mai sumu ia o tanga te le to fa ia pio ta wale na e fatti non nga luenga ia fota e me se fol palo polo ia me tu samba ia mo moli ala nga fa ia le tu wala va ia le ina ma wala fatti ia foi no olo fatti no ina wa o le sino e se fol mana io la no o to no le pasto tai e se fol mana io e pe auto no le fa ile me vole te una tala le o tangata a fale tonu matu la fale le
ia ve patole ia te wale mānea ia pe foi le a miki mo lo ia watu le ia filitanga le tofa ia ma tu taile te va tele po ai sa ile ai se anga va na te modiale e moli tu malo e va pena foi le tele no le tu no ai ia no ua wane foi wa ko tu ia ia e te mi foi le masi atu polo mai ai ia o le se ta po inga ia o le mamalu foi ia se tu lo pa fong anga le tu no e pese se maliu se ta mai titi vai ne pa fong anga ia mana fa lo ia la ngai pule sta fune la lo na va ia te le ile dia ai nei ia sta lenga foi fa fitu ia ta ia taua dio bodi tu fonga la so de fa me multado tu mau la vetato no ia lana io to le fo e foi stranga multado ola e fa wa wale tu malanga nei to lo tato no i fasto taile ia ai to langi fasto au ele lua fes fui valena halu malanga ya no ai la vai mau tu es el mamar mon ele telenga ya mitan la mamalua ya al mela le o kele la o so vale fole ko ngo fi la ai aku kai ele e fainga kala nga fo me e fitala muta ba kala nga ya kala mainga pela ni nofo e fa fo tupu mani tu lang fa pena ya e aku la la ki manga elang ele lol nga ya nga fe oki ba ne fo ia fa funga ba lo le tunu te miliana ma di wesho tama ia nano ba ia de belia na talenga ta ya la tau de me ni de aku ai de ni wai elwa ia na fa ia ku loia nena rako le iwa ke ia skula fa lenga le oke mai ko ina ngalala ia la fa tau du ia tu langa pa ia mama malu o me madi ke akan la fa ia ko fa fo sa o ke ia nga pispisi ar kai nga mura ia sko ia baru ko oke no kinga ia o tu langa na ia pe lai mutano pe o tele anu tua o lo mau ia tu langa ia penal mena la nfsi dia mutano ia o te lo mutano tu langa sinna na mana ia mama ia tu le upongi mai o le tu malo ia le ngata nata tu nu la vai ile finale mo tamba yala le de mai finale finale celebrate ile fa sa mo wa fe le lotu celebrate fa nganga e fa fe ia fe fo i fa sa mo tu manga masal ia fo ia pa tu ia o matu nei toa tu lai mesi si toa e la se si fo mo talo e tau fa no longo tu ia su tu langa ia pa tu pa stai ia o le terminei ia le fo e pe la vole so tu langa lava o ingoa mawalulunga maswafa mawalulunga le tunu ia ele la titi se teime e tu na yai te lo fo io le ai el terminei ona le fti ai la ponsa e me se ko le vala pa ia le tua o te loa te teime o luma ia ona fono fo le ape ia so ala pule ia pa io ai ia se fo ia ai me se ia le ele swafa o le patu ia o pia o swafa taua ia tona poa ia ele taxi se fo tanga e paiai ia pe fo ia o swafa maulunga pe fo ia la ufionga tapa u fasina ia ainga wa mai o io ma vai tulanga lo iai ai fo ia ainga fa pene e pule fasuli ma tulanga pien ma sa il pamsnong e tala ainga ia ele la titi te me tala no inai ia ai o te loale o le tulanga fo na ia la ia tono ai fo e mo se lao ia ona silfaile al te minei le ai malanga fa lo ma lo la ia ta te le sia tu ta ti sao ani si me multalo finale wa mele tu tau ta longa ia me se fo ia fai un tau sanga pastai a pe ole tulanga le o mane o tulanga ele o foi moli foi a foi fa mana tu mai pisimas ole tulanga le na ole wa
whanga solo le teimi nei. Ia e me se wha unga ia o te len mai atu. Ia ole vaenga le na lewa iai. Ia o amata fon wha solo ta whaunga. E matulanga o lo iai. I fo le teimi le vai asan te atu nei. E whatu e whai asina malosi o timunga. Sa malosi e fo i timunga sa te. Sa tau iai ale pole na o mātou to le fōa ile amtanga o le vai asu. Il teimi le sa tau mo mai eile. Le fo i le tala fo ile wa maua le tana te to tasi le COVID. Ia le fo ma ia me se fo ia lenga e falfitu ole tau pole ia wa ana au mai nei e fa maonia ma tulanga tingaina ia no winga wa toi tapunia po nga luenga toi tapunia foi falkalapu tapunia fo ia fatsa ma malmata po ia toi foi le sakisi masina o ia ma no to lua ma pana ia pero ka po ia o makule ko fio ia me to da po o foi ia ia le tio fo ia na ia tunu ia le ala le talo le tua ia malu pupia pe ia tato bora se ia awane yo mai e nei te wale ta o mai soi fu malolo ale lo le ko viti fa solo a spota to para la quale ai fa fetu la ngale mutalo e wa ka wa vai foi ngai fa fo dinga mai ole makangi ma le fa wa ma ko nia nga fi o se be bella so e be bella sa makki munga foi singi lava yaso a sa ni me as ol ma kwai be bella we skula fa pe nga ya ka ko nga we skula be bella de masanga ipu be bella masang fa tai e pe o tulanga le na ole tau le ai ia ava pega e usul ma manga le taiao e se vale pa po no e timu ia timunga ma wanga po le lo po uifu ia ai o fo la uli to e mutintini la sa la tana te foi le masan ia me ti no ala wa te le paliton ia le foto amata to e ol vaenga le na wa oi so ia amata foi na vele pa wa le vaenga le mata wina i e vai tafi ele matua suani le matua sua ia vai tafel terminei e lo ma po ile po ia tal si ia nei te un fa putu dungo o ale la ia te tula ia na po mai le ole tangi ale tina vole o tu tangi vale ia no ina sa wa ko ama ta wa ko ai timu ia ka ku pa le lo nga para fa lo ani ya ta ya lato ona foi mato mai manga le fele final a u café nga wa vai singa ia o mia konga le ka singa o ngale ma ke ngo foi mutar ola no ko anga ke si le ku ia mo uma ngai ma ngau ma ku nanga ia o sa we de bai de e fai asi ti ngai no to vai mena pa lo longa ti munga e ta fe na sau mai ite i fato ia o so mai na ngalo no vai o ka ko mu fas ko kai se vai ken io le alia fo le vanne fa forma le il tato fasa cattolico fo ia o ina a ona pau te le monga ia o so tele le mela feololoi tele vai ta fe tu foi le vai ale ole ala vai tele ia e sa o so tonu mai na e lo vai lunga la wala ia fa la ngai na foi le awal tele malo sa ka la fai mo ia fasito vai wa mato i vai mo ole vai vai mo no ole vai me lunga mo ura ka yo mo malai o fanga roa ma o e sa wa ko le vai na sa lo na be ma ko i ia pia molin nei yo ia mutano eni simet na fara virota te le oti ti sao pastai mana to le o mai na pa la fola te lo vaenga ia malanga fa lolo ia le la ta bua mai oi de ai mo fa mon mianga mutalo fa mo le lava pastai ia le o mo mai ia le tala mal tato kisale papo ia ia swatu mai malu poenga
mātou te le alo po i le ato le la aua o le whāli tono o le tau whamau popo mai lu seu ta inga le a whafo. Ai e lena pai atu nei le fiafi o le tātou results lea. Ia le tau mai a tono e o mai. Ia aua mai al tātou pokalame ia sa nau a whanupu nau mati e maua nei. Ia lea mātou te asu ai vai malu po inga pa ia su tātou tunu. Ai taro tui fuole vai asu fau. Ia tono e maua mai al tātou results lea mo vai asu nei. O le tātou whalau iloa mo si kia tātou tunu o lo whana solo pele tengi nei. E lua suta la pe sili atu. E lafo mai le telefoni tisao. Ia pa e whaimu tātou te ilena. Ia e whai ona manu malo le lua se lau tāla Australia. Ia e whapena fo ina manu malo tangatele i le lua se lau tāla Samoa. E le ngata le kwele le tau pa mai na. A le fo ima whai ona lafo mai le lua se lau tāla i le atu kupe. Ia po le mai cash, po le telefoni le tisao. E whai na lafo mai lau tupe i papo. O le lua se lau tāla pe sile tupo i le tupe. Le au whai o se leni. E anga waa i fo ilea. I le tātou se i ale tasi. Ia tātou so i fuare vai aso pou, le aso sā. Ia mātou whamāluru atu, so tātou tunu. Ia le asa, so tai atu nei. Ia ale tali le atou na taunu mai. E le teimi ana nei. Ia ai ole e se sengo tātou teimi to le fua. Ia pi ole mele wa lae na kua. Ia le teimi so tai mai ai. Ia le lopo ole ala lewa tuai teisi mai ai. Ia mo tātou pukalame ai. Ai tātou whilo ai le vai aso pou. Ia ua mau mai tātou sau talanga rea malanga whaaloalo to le koa ma ta ia la taua. E mano la. Alea so kau iki e. E si mako laki o iai pe. Ole tau nanga to le koa. Ka ko whaia tala torina fula o te ofo ai le la. Ia wai o lena miti mai si wanga e lua. Ia ai loa e le ai. Ia na whailo tala vole toi no vole kaipia le lau pali vole ia. Ia o se lau pali le se ia ka ko se. Ia ka la vole o va pile mua. Ai tau na mosca ko malo mara fa lo. Ia fa kai na ia le foi mele a kai. Mele iki. E kau mau ngano ni. Nega. Kai don pesere mako au no kulisia so. Yo e finale o ia kilan o lokulia credit ma ko fai pese la no fai pese fo o le corvo e na ke kama ko pese lo corvo ia e kama foi na fai pese ala fai pese ke le ala ro ia lo la ke mi denga ka e mo ma ngai al bi ngole ko a fai au le mai o o le fai au na sa la fai au fai da kusi ia o le kalesia. Ia nga kuro ni mo fai au fa mai wa ko ku bong ya no kingo fa penga me le kar mai muta e ui la manga de ia fenga de mo mai poi maro a ko ku no e no vinga e mawaska ko maro e a le muta no ia fa tu nga lava ia ia ten vai a kulo e ko con si anu ko me le fai se aru ko kilo ia pe ia ngai ka mo le feu la ku se ngu mena se mako va nga le fai ka de fa ka wa pa ko ticket ia ai dia ka ku fa ku kwa nga do pe na se so ka ko mo taro ka ku la ka ko credit masan en swing no ia pa tai to credit masan ni ole meta wa ia e pautua le le tunu download to apple na le mai titi sel ole mai titi sel na ia te vo te mo te fa nga ina au lo se plan po le la fo ia o que sia ai me se ia e le kulupu e tu no telefonio o la to ia longo ia fa la velati fa la fa la velati to telefonia ia e te ilo le tele o teine ave e uwhi autostusia. E foi la le plana i lunga ole mai te sao pe lua tala, pe tolu tala fo. Ia e te tala no fua i le asu. So e la fo fua i uwhi autostusia. Ava pela le te singele le tapenanga maliu ia tai au. Matala tai au. Le tolu tala e fa o ngā i lunga o lau pere nga ia. Ia e te whiwa vili fua i liste foni te sao. Ia male lafo o fe autostusia. Ia ai le se tupe na tonta la.
o se whamama a venga tā ua lea fuoi whalawelawi e sai ai. Ia e a whapia fo i wai manatu loa e whaongase plane e lai vai ia se whamoi moi o le maniu ia po te tau whai. Ia la fo i e lisi plane i lunga e mau mai lunga o tātu e. Pia le winga voi lea o tātu. E whai fua fitutu nai i le me fina ngalo i eitanga. Ia wai e tangata voi lele mantua fo i pia o le kuka voi lele to le poama tai ala taua. E fua le kuka le me e fo i fia le tangata. Ai langa le alu le aso atoa. O ta pena la umu ia ma ta pena la kuka o le faspovi vane sa le whapanga le tunu. Ia o mai lunga. O le ainga ai kuala au vane tau no longo le dia le kuka le ai e papena le mene o le kredi ma lau fili le me e tana se unga le lei ia ma le me ki fa ngai nai e le se me la fo yo ke autustusia ai sa usain apple me live oile le madiu e ke la pe o le anga le download mai tite sa le ona fili lo le ai po le ale vaenga e fitau i le lei ia malo manaonga ia o le fata malo na lo e pe upo le tudu ai le fa pe o le lo wale na fa nga i lisi ia e pe o le nga fa alo le e tau longo ele ma le tudu ono vai te mi nei mo le ngata fa nga a kai le ngata fa nga le lo e vo sa e fo le o nga mai lo le o fa mai lo le o kala i fa un samo o fa lo le mangale le meo o le se manga le lo wa e mo le fa nga o sa e deu e le ia montalo ia tato se atro tato Sky TV fa mon more Farkai, tato Sky TV, ia o le tele o ta'alonga, ia ma le whangasolongo vaenga umolo i timi nei, ia o lisi vaenga tā ua o le tātou Apple nei lunga o le kwere le sa whaunga. Ia ma Apple nei alu o le Play Go le na. E mwhai fwin whaunga e lau Sky TV nonga telefon. A o le Sky TV le i le timi nei, mo le tele lau mea le tupu ka. O nei le audi. Ia matuai umato ona ia mamalo le tunu. Ia ona o le pusuanga lea Joseph Pakama. Le tisonga vena fai nei. Ia o le fifianga o le vola o toi man malo sunga ia la au del mantoa. Ia o le mana ia le o le tatou Sky TV le ngata tele o talonga i o la kapi o news. Ia malo ia ale fola wo fitau i terminate le foa wa mai a onga tamai o se fa ma venga le mo tamai to le foa io tamai ti vai terminate fai fo i le se me fa nga eu la tu te io lo no winga alu tengo ta pena ta mutang mo Sky TV to le foa e lor breakfast dana ta me tu mata mata ro TV pa to ai al po este fa mama ve mana fa lo yo ya de fa fonga tu de mama ro de tu no ya de ngato fa mnyanga ro mo sa mo ya ava pe o ne tau sanga ya o le so le ya la forse le ne fa ka le TV fa ka TV a te do fo yo ke mi ani fa manga ko me anu fa ma ko le ngaka fa ka TV ya fa ilo mo me le me muta Sky TV baku le Sky TV ko inga baka ai ka longa ya a mi se foi a nga pu yo ngai fa nga usa mo ya le o ka se ko GPS mo tano fa man mor pa tai GPS lo nga sorpre tu langa le mo le fa ki no ta tu ta vali ya e vai foi mai fi to te lo tanga ta wa mo le mawina le nga fa tai o le masina nei to le foi lo po male ia le pensini o le pensini le na ia Isaela ta vale e fa nga o mal mato ai pio ta vale ia fa le te le pensini al wai o to ta vale wa e foi le wa mo mari mori ia ai o se la tala e fa to a tolu kwata le tani o lo le wa lu lunga pensini ele na mier pel wai foi le ti solo ia pe ala le o saula no foi le
alu fa lo le manga le alu tu le alu me ta wa o lo me ta wa wai ya ma ni ta wa ma ya me te ai nge fi ta wa le ole GPS sefel pensi a fai el watu ta vale e tu le ofisa el watu le ofisa el sa ta imuninu alu sa imuninu le sta vale el watu a papele el watu I mali fai imuninu la tu mali fa vai tele ia alu o tuai mun fanua to sa to o imuninu ia ma oi fo le pole uma kwa tele ala fa ina peti ia pe tu langa le na ta o GPS e lua ta tu GPS le o le camera ia fa before ia ta tu tracka le fa yona ona fa nga o fe me nga ia ma nga fa lo ia tala nga fa fitu nei e fe vai futa vale GPS kai dano vai ka vale GPS o e mau ai fola ka kamia mau ai la ke moi la lo la polo pa o fa la le nga hola nga le GPS pe a fa nga ya wa su e mal pule ya la wo tu ta wala mo fa le la se la polo ho pe ver ya por su e mai e se me a vele uta su e mai mamau le si tolu kilometer mamau le alone ale lot ya le to le nga fo ya no nga ku le la ya e ku le fa go fiena na alu me te aveia utam fa un moli mo fa nga luenga me se foi na ya inga o fa business o le tu leina e te le tau tilo le tu se fa fanua na ki ya e alu lo o pe o mele tau tu dia tu e le mo mai o le te mo la lo la al mele te le tau tu dia tu ya putal su e ku le como le hotel pe le tu langa na mutalo ya la ngana ona to tele tato ia tu foi faina venga company ia su e tu ia la mo mai o se hotel ai ro we ia ma wa tu mal me le faina venga ia pe fa me mau ngor tema company me mau ai de mere ye ia o le ngana me chata to fa pisnisi ia le nga ia te mutalo ne me ane ua su enta vale o le loa pua pare pa le ais ke fo ai su e aku o lai o I fe o lai pia mo so swang ia o le nga ia te unga ia te ile mutalo pula le nga ia te ia mutalo ya nga pa ese pa o ka vale o tipi ia la tato se e tili stato fsit lisi tato fsit ia o le la tato o tu do vo vai temina I fianga la vesa mo ia e mana ia lava lo tu fa matantasi mai tato e fa mondianga pe ani tono lava hotel I manisi me mangalo ni fsit tuai tato pokalam tai pa te tele forma ia la tau le o wa la vai na tu fa manatu o te minei le la fo mai o se le ni Samoa ia ile atu tupele ia e se ta o le ia o telefoni pa ina la fo mai se le ni mai pa e ma fai na la fo mai lo se le ni mai Australia ia po fila po fesi se tu no e la fo sa o telefoni ti sa le nei ia ma fai le na lo le tanga to lo ainga fai na alu tala so se fa lo lo pa intala ia e mai se foi tato oficial tu o le tau foi na le tupe le telefone e le tau alu te tupe a fa pene o la telefoni le nei ia pia o le na la fo mai le tupe me Australia a le fi ave la tupe I lo ainga le fa taita inga se no u savai ia e foi ana tango la fo lo po nei ia le tupe le na tangata le savai apa se tangata le la talata se fa lo ale foi na tala le tupe to le foi le fatalia le aso taiao e ma fai ana al watu al table nei ia fa tala mai lo le matala mai lo se le di mai fa lo ia apa pe te mo tala ifo o se siatwa o yo lo to no o le fa lo le ia na se fa tu anga se a wat pa no le ainga le po wo tu never po ai po me te di na tala fa lo ia mo ta mo po le ante mo to pun awa so se te mi ma fa yo tala e no wan ma tini ngai longa ma wo lo se le ai ese fa ma venga o le tu lana to le po
O lisi vaenga lona lua. E mawhai fo le tu tupe lea pole kwere. Na te tongi e lau Sky TV. E mawhai e foi o na pei e lau Cash Power. Tasi le nā vaenga tanga ua tātou vaenga le iei. I le temi nei, o lisi vaenga tā ua le iei, a whapia fia paiso whaloloa le tātou point of sale system le iei mwhaina masini e whaatau eile sa o Lili City. Ia, e iei foi mātou telefoni le mwhai o na vili whaunga le cloud. Telefoni foi le masani na e vili mai aso ia. E le tuenga foi le e vili o telefoni a whapia male tā telefoni o masini. E si la fia le numera. Ia vili sa loa le no winga fa yo le extension tasilo to papena le po le foi ti sa tu langa le na ai le lungo wa le sta o cloud ele ni waya ia tasile vaina e fa mala mati e foi no so ta i mai tato no mera tasilo to ia fa pete vili mai fa ko ono walu limba fitu lua ma o fa ono walu lima fitu lua ia ma oi fa tasila le vai ia fa eu le se kontalanga tato lava o tau te vi nei le o tu mo tanga tai ia fiestas ia o le tele o le fa yo le leio o fa ili ia me se vi fa fiang ia ai o teni al fa yo mo tu tsanga to le forma ia la tawa ia na marosia le la au pa ia su tatu tu o le teimi le nei, o le teimi tā ua lea mo tātua tu ule i nei tā mua. O sau mea lopa tā ua lea mo louta maa, ma louti tā, ma sio wainga. O ifo e whai ainga le lava o tau. O lai mau tau o fiela i aile tele o afoi. Tenga te iwa inu, e mau e fo ia le tau maftanga le lei. A wae, e te tala loa la vaa to le fua, e to e maitu isi. Ia nte mai lo lea tu visi mai whawhau. Ia ai malo lo foi tu visi ai sa mo. O le winga na. A winga ka kutu i maku diki ta mo nei teimi. A wan temi lea le tau ngofia ia. Ia tau o whaktari malo. Mese a lava o tau. Ia ono le. O tātou COVID o le iai. Ia. Aina o se foi whae le tau. Ia o tātou karamata. Ia e puli estafu nei le lao lono waa. Ia o nei foi lata lava o tau le me whatak pas. Whapitu whalongo mai ni so tātou tunu. Nā lo wusu mai ale tae ao, whai whātau o ta maiti. Ia, ngai e kako lava o tau, amaka maila ko happy hour te puru tae ao. No winga, umang whakau le walu kai ao lau mea lofa, tu i lau ato, i kunga le happy hour te puru su lua, koe whailau ka mafukanga le lava o tau. Ia, e ka aifo le lua, mo ingo lau ipu vai. Ia koe ki el pasi kua, te pia le ngari la kei, pia le ngari la kei. Ia, la ke kala, le tātou, mau ue panga kala la va. Ia wa, mariu mai le ko pa te pitu. Me se foi lau fionga ka pau pasti, ka ko mafuka i gei. Ia, bau ia nei vaenga koe whamani. Ia malanga whaloalo whapekte mo le ngori e piapi. Malo, e te mawhawhau te mia te anu whapasinonga. Wana taloana whainela mau tau te li to e anu ala a te milane, te le ana umanoa le whapasinonga o muso su ele taitu. Ia lawa kān marolonga. Ia te mea ka sauloa i le lawa o tau. Sauloa e kongi e singa kasi. Ami e set pala ai. Tole fo fe tolu mele le o chale. Ia multalo le sili mai ia fina ia ta ia la taua po ngā whea ku ai de kako hotel le whamon Whaftai, mo lisi li wai fau tātou whaktari malo, au tau si le tātou tu stala ho tau, le ki tano le sai ai le au tātou an pakpatai pas. E o malo le ki tano, po le tu stala ho tau, so o lo pe tasil fale, ia pe lua. So lo me tātou lava o tau. O le lava o tau. Le tātana i tonu ama. Malumba le paka lea e tele na mapu ai tele o tanata whaatari pasi. Ia, e tau e isi ia le paka lena. Ia o le malai whatu.
ia e fai mai foi o le home and away ia ka ilo e po fe o mai ai pe e par pitu da ngai no ia e mapu ia ile to te ngai uma sui e lata la ko la volta ile me fa kari pasti vai si va ia o isi singa sa wa pa ka ulanga la me alo ia mapu la volta ia e mau ai le aiga ia mau e foi e ko e foi e tu pe ko e malaga chava pe a venga ya lo y las veces soy le ta fa ia vai e no como foi por que malo ia malaga fa no ia de lo la ia te manatu e la ngar amanaki Murtalo, e tau la ngar amanaki na nale sa fa fifia ia le talenga farfitu ia o fia nga e mau na mo le farfitu ia me se volta ko fa fifia a o popoli ia malo ia to le tau no mai si u ta to maftanga nei ia fiafi te manatu foi ia e foi a lufa tu foi langa ne foi wa tu never po isa mo e le manatu maulunga le ftalenga le dio aina ia ro pa anga dia talenga ia taro ta po ia ya after ya talo la talenga le fo vai mau fo mo vai mau ia malo faftai wa fia foi talinga fa longo e talai ma fai lo mai ia tu la o tato ti sa mo ia me foi tupu tono fi anga me se fa vai mau ia le pa foi to le fo ia malo faftai o vela valo fo fai ma fo ta mul moli fa la lo mai ia ma me tu la lo ia ngalu nga sa mo me se foi lo tuche ma o fai va masan mo le ngate taulanga me se fo le tu malom le fiong le faftai le tau long faftai fo le la papale ma on sa ia e ia fo ina e ngai ma nga me se fo fa fi tau le tu le mai ia le lava ma o lava no e fa matala fo i lo ma fa ia ma tau fai le mesidina ono mau ngata mai el si le fia ma le lo ele tau singo ainga mai se le nu ma le fiong ia ma le tunu dato tunu sa mo me le faftai tele mo lo tai ni wa fa va no le fia o mo fo dato fa te no le fiong ele fiong to la fo le pulo le mo sa mo vingo le tu i sidi nei ia ma lo fa lo faftai ia ma lo faftai ma lo talai to fa al falfitu ma lo ale sto le no patula ia ingam tapa o le mai le fiona tapa fasina ta tu o va se lu ko i nei te mo le fiafi o mo le nga fa tai ma lo ko le pa to ma lo ko le e tu sai foi ma tal talai le se o va ngam fa ilo ia e long pu ia li ma malo le tu a la nga la va le ta ti ta to wa tu le nei vai aso ma lo fa iunga e ve fo le nei ava no fa ilo le foi musul pulenga me compagnia sao nei te o tato to foi lo ai la sawa ma ai al Christmas ia ma to fa manu tu ia Christmas ma to sa ko o ia me se Christmas i le nei vai aso ma wa pe ia ma nato e so fu ala o lei e me se fo ia le to fa mai le tua ia le lingu fa ua e la ofionga tapa o pasina ma po spina ngalo o telenga politiku e mesi tau tu ai no tatu tulu ia e manu e tele la single nei vai aso mo le fui ala panga le fionga le alo sika ia pialo e pole le tau sa ia e no e so mai tinga ia mai ma pa ia lo ku fata la mo le fui ia lo fa anga pa ia so tatu tulu ia mata mai lava i au au na le tua e mesi foi ia au sina tamama tina ma tua pa ia fo ia se tatu tu ia ai fu te upua le tau tamari ia o ave pa le tau ngalo ia le lio vai sina ma ni tele pulenga pare company titi sao ia ai to paua si vai na le to fa manatu to le fo ele ia ele vai no to titi pa o le fa tolo pel tatu kwele na ia to up le tutala o le o mamao ona fai lo le se ile al malmato fai longa ta vale o le ranger ta vale le na ia se ia no io se pick up ta nei te mo le fiafi
manu e tele ia whaiva matute tātou te pai le ea i vai aso mua ia e whaasoifua ia. Soifua ia multatu. Leo tu lai matatu teimi, leo tu es fulmi nute na tale le tu lai bat. Ma nei ai faso solonga to tatu ratu pa. Ia le rai la adu sato pese. Ia na taliu tu lole le fionga le atata noa te sa. Ia wao te loa. Ia wata tau no ila na studio se va ngala wa sa o ia le atata noa te sa no mota. Ia te loa na te me. Nga wale fa nga GPS ko inga. O mania foi le o le la fai ai o le fa kaulo GPS e montado e ngai loa ku le ka po kala me lo ka vale man me le fiu su e tu te le no po fe mo wa fiu le to norte sa e mania le la fai ngai la fai lo GPS la fe montado e nai loa tu le ma maru le tu po fe me le non ta vale pe uma ia pa pastui ai mane pe sa stato pe se to va mai ai ai sa stato pe se tu tilo ton matusenga ta lo fai si matusenga pina le tai ala taua ia mo le fata lo fatua no to tele o te mi finale wa tuai na matal po kalame ia le foi el tato senga aswale falava au ma lo lava fata si la carona aswale falava au tina taiana ma lo tina plasi mawala faftai fata si mai le fionga manusina pe choice fi america le tula fale li ia fai la me tonu ia ma no lo fata si mai tato maftanga miti Edwards ia finale o va penana o fatawa miti ia kau fale ia mosinga o maro ngai aso mringi fiafi SL ia fa pena fo io na faftai tele lava SL ia savelio ia te doa ia mafa tu fo ile tu pa vai atu ono sa nangol vasenga pi e tumu de tu pa vai savelio ia malo fatasi mai uso ta uso atu lo sunga ia fa pe fo ia finale ia Trish e Sarah ia leve mai ia malo pulasi ia sawa oe ia no vingana ia ai se wo plus Trish malo lava fatasi mai e fo lo vai atu e Sarah lea ia o nisi o matou senga finale no fa pena tu na ia lato fa ali o lato ma fo fonga ia fa ali ia e po me te mena o ai ia fai dunga la wala fa lo ia fa pena ia le se vetu la carona to le forse vai fo le passe serva lo le ua kokongi mai ia u ia passe ia se o ki lo po fe me mo passe se e mo ko lo va lo arona ia e pe ia na fa atu pe ke ia le fast pe ke iai le tautua, pe ke ele HPP fai whaaloalo lo komengi, tato te whaasoa ai, ta lia uma, e paua me le tare ainga, ia e mafofau o le mata mai, a tupu mai o se tato atunu, ia ma le ava ma whawhawhtai arona whamnatu mai o tato tūlafuna tū mau, e ei tūlafuna tū mau maota ata ara tau, e foi tūlafuna tū mau o tato mauto sa mau vi inga le tua, leo te whamanatu atu, ia whapea fo ia, matu senga matu ato tele se ma nei o fina ngalo le fino ka ngai lau ma nei alo o te mata na tano lau o ia ro mai ele fi auta ua o le fi al fani ya revelations from alfa ya fa mai ya nga o cost ua le believe in god ua believe in cost ya le lei pa wale me hei awal popole si ka soi fuanga ka ko fusu yai e ia le kemi mai le kora wala e se kanga kai fa ka ka so fanga ya fa pena fo ia mato senga nata ya la taua le fo e tasco kele am kwa ko kele ma senga ya pelisi uma o la moe ya fa ia o uma le langi o bidioma ai koi o le fa ponga o so la so lo ia mato senga ya pa wat be ta ia lalu pele ia sa mai lain sa mai e fa fe la pa de do le wa le fe mai ai no e le ia de si pua ba ngan fa fong anga de tu no ia o nisina se ko ki kia o maku te ke wa misi accession ma ko mafkanga ia o le manga ia o le kulanga le e fa mai la ia Nelson tamapua ia malia ia tatou o e pango ia longo vinga ai pisa mai pango ana nafi no tana no ai se tasi foi o tama ale le
sunga ia asiata talaina po tō whawha ia asiata ia kopa asiata mai oi whiwhine tutuina. Matana noa nafi mastuina. Na nafi me tiau ia tiau. I mamori atu anunga alo whaanga. Mamori atu anunga whaanga. Tō tele o paanga lai nei tōna maupasenga. E masani e fwoi toina lea. E au nafi fwoi. Matana noa whai te tasio toina nei sin. Sau mai Christchurch. Ia e noa e swafa ia tō lima. Ia mai te whanitua. Ma whaasoha lem ni tama ese ma nei o ana ma fōwhaunga. Mo le tangata tautua e karesia. Te whai me e tiau. Ia tole fua. Mo ia tua olo whaangai se o mō. O se ana mō lai loko lako e karesia. E swafa ia wharetoi. Wele maanga ia rima mō vasenga. Ai le leia o background fingari. Ia e sau e ma mōli atu. Ai do mei ka ki vai e whai mei le si kala o lisi. Mena le wharetoi. Ia mōni mai ia alo whaanga tō lima ia te oe, nei sini au se tāria, i le luma whatanga, i le tuua fwoi, i le tātou atunu i New Zealand, la Christchurch, i le karesia e whakasa, ia o te reo ai atu ia wharetoi, nei teni, a tōnu ro o halu i le, whamena anua nafi, peo po whamamaenga nā ma le sunga to ina, leo maro lo tu mama ya sai ya ine faritoi ya leo le vet do vinga la festival de kalesia nete ya leo mo le tro fa nga yo sio no vo fa per pleina me de kalesia la vedetas ya almania ya final o mit Edwards la carona o varsla tors foru ya te manato lava miti la tasinde tangata le later motivation tele na mafofonga le tele na fautuanga le ia te manatu. Me ia tō wasenga. Nā so whika ia matu wasenga. Ia. Lewa rua whasile watu te lea mea spamamianga matu wasenga. Ia, le tau matea le tula te le fua o e olo ia le tō whāro loto ma le whautu tau poto ia. E whapenā whasoa mai lunga. E tala noa ma sao noa i mea manai. Au whafonga le tunu. Whafonga le tunu. Ia. Mai foi comments e te maali ima. O lua le mai awane ia afia fosi ni langona sei tangata ia o fai sau nonga po sau ko meni lungole ia o inalo ia to fa loto male fa to poto pe upo le tunu to le fo ia fa fonga mata to senga fa to mai e trenga le dio ainga trenga falfitu ia ta ia la taua ia boli lio tufunga ia fa to mai o to lavo New Zealand le tunu no ia fa do tanga ia Dea motu sa vani lava, matu sa vani lava iai. Ai ono fautua fo motu seka, ia no fangia, ia awane iai sesi anu nau lo vale o le alau te sia kinga kua, wale lei al motu seka, wale ai lama masesi toi whenna tūranga. Ia whapena fo ia pasenga o isi fui au whasalau. Ia rato maua spidi le maua il matu pasenga, au whaafonga le maru le tunu. O le tau ale fai nei a tai ara tau. O le tau a nganga le anga. Ma nganga le lei. O le tui fia tau ai sa fai aso nei. Le lau wha aputu tatu au tau pen tanu me papastu ien nei. Ia nā le fia. Nā le toru sfulfitu wafe na au tau a fina le toa lea al sanal sili. Ma le toru se rau wafe le si tāliu. Ia ale na maro al sana sile to. Fa penara mat vaseka. Ele tola ai tan mat vasenga le nei. Vai mo se lau mat vasenga. Fo fia le siva. Mo se afe. Pe di mafe. Mo se lau ken se di mafe. Ia pe fa pe ele lau no van. Ele lau lo mat maftanga. Ele ia se mat vasenga walu balo. Ai mane foi, ele foi nei sui fo ia wa e to ton. Ia te do lava. Ia o fina o lesi sui fou le lefto ai atu lava iai RLF tatou sai i whainga tā o le nei o langa le tu mau alofa atu ia longovinga ia lo tutu mai fo i le nganga fia le tatou sui fou le se maspakpaki sui fou le lo la fatasi mai nei vai ia faith la tu i fou fo lesi sui le ia I fast won the race longovinga o sui al fast ia e manatu ia tu langa na te fia ai ia asau wala nganga na i manea fo i langa i manea tu te mai to te tipeit fatasi man matusenga wai la wale fast fia manao e mai nana mta mai la wala fa alo ia fasanga tu matusenga tat usu o to
tali mātou. Ia, o aia tūno o iese mea whale tonu. Ia, o ai lava e ave, ia me whaasala fo tangata. Whaasala la fori, ngau le ili, ia, o le red card lava e le eise yellow. Le se yellow ngā le red card. Se o tilo tale siko mengi ne na whamai, rona pe te maua tu te mine. E te mana o whina le, o kamanga au, ave se si le waaloa. O lewa whenga le alu se si le waaloa, o misi fo le waaloa, koe ki kia maua. Ia, te mine, ia. Ia, whamarurua tatu whasenga. Ia, o le reiwa ai tore fua, o le maua tupo, o ai le e whawhita auli. Ia, tonu ai mo se teimi. A tonu ai mo se teimi, nā tātou pese. A kako pese. Ia, nā tātou fo, ia tule a tanoa le vanga muni o tātou poro kalame. Mai, tātou pese whamarumone.
le ta la taua ia o le wai ele tatou sui lunga lenga ele pese lea pese le na mana o ai fina le seital pese lea ono le mana yo upo nei pese pese Christmas ia sa fungaina le sunga ia si tangata si tangata fina le pan o ia na lo funga le tatou fa funga mo le wai lunga lenga e me fifsi le tuai ia Mike please. Le alo whafonga iai le te vai atu nei le ngata upo le pese. Ia o le siva mai fo i o le whatinonga mai o tanga pese. Ia o lea ue lunga lenga ia le tanenga ia si tangata. Sunga ia si tangata Ellen Pang.
mafuanga no mana ai ona le tulanga le sa tata la ile no ya mo toli fu me nei pe sananga tu le e pole fe nei tata no fia o tata no fina le tata no fia pe tata no lu mo matua i lu mo nei tamama tina ave lo fia ave lo fe me le pe mo lo no tia ni ni fa salanga mo fia le fu manatu ia o tasfini tama mai vai atu lo si va fatasi mai vai tanga le pese le ngato ia mo sian fana o le manatula ali e batua ai se fatala fo mo fatala fatu e la usunga la finale asi tangata Ellen Barnes mai New Zealand nei tula ma ro soi fu malangi manuia soi fu manuia i la wafionga le tapa fasina tupu la wafionga to le fo ia mai se fo io le fata no fatu e le talenga il falfitu tai lava o lonso atau ma no si de nei fiafi tai lava e o fo lo fa ma fata no fatu fo i le lo Samoa ia mai se lava o le vasenga fa fonga le moto Samoa inga o le tua tai ma lo so i fu manuia malo foi soi fua for lau suga ma tua fa per foi le pa io la gari no mai lava ia le ba tamu alasi ia ba ngala pa ia masa fengta la ngai fengta ia le ai pa ia ai pa ia salvalasi ia tu langa lava ia tateleo ia o te talitonu ia te mafofo ia lo fa fonga mai na tatu matua te fa pio tatu fifi ia i dungo tatu pukalam la ngang maulunga o pa ia mau sa fengtasi tangata ia lafu atu lo fa penao na mau sali ma atoa pe yo ia se leo falfitu ma tolefoa pe leo e tu mau lava le ngang al me bia no ang ngafi no karusanga ke rope ngai mo winga ang ngafi no karusanga si e fa makalade le pese dia wa mo wale se mo se pese fa pe ai ka kere yor ka pese de lang bokul pa si de fia per kalanga nga kai fale fa mo le da si tangata o au ki langi le te fa mo tu e fa na ta no mai ai ia tata no ai do fa mo ia mo le fa sili to le fo e sa le lava o inei o kilani New Zealand ia o le fa moe ia o se pese e manatu o le a papa avelo no i le tulanga o le tamta upu mo le ngang fa lo ia de ia o le pese fa mai ua lo mai le nangi no mo winga ke le lavo ke mi e ke fa dongo i kula ko le tunu alio ke mi a fa no ngo toi lo tanga fa fitu ale le ko mo pese fai mai kako asia le langi asia le langi no vinga kako voi de tua le mele wa sa no isi tangata ma fofonga ina nei pese Christmas fai mai wa lo mai le langi te le ora po lo mai le langi le fio mai o Yesu po lo mai le langi se fa mondianga po lo mai le langi fa no anga ai ma dei la se fa mo le asi tangata se fai ana e fa ma na mo le tunu de title le lo mo le langi o fena ma fu mai la ngona na mai fa si nei pese fa sta ila va to le fo mo le fa sili e masano sirio no wa mata tu fa pe ole ina o tupu le tulanga le sa dia i mai sa mo le aso sulu limo setema ono mafau le mama na tunatu le upu foi le ala tunu ka no fo wa lo mai ainga e mafu ai seanga lo mai ai o nga ua mawalunga le aso pe o nga ua o se aso fo e kakau o nga i ai le fa malunga inga ia mawal ko file mu lesa ka ko mai ka uma masila sa mo ma le lalolang nga fio ele au malo nga fio ele suyao nga susu wa ele mali ko nga ifo au nga kofi ele ko ai sea inga ia file musa mo ma ia mawa se nganga fe fa manga lo o ma fa le o ke fia kusi ai se pese
ai o ke whaonga la ua lolo mai a inga. Pekai. O ringei vai kau o kirisimasi. Ia o le vai kau o le lelinga. Mani. E lai kiki ase kai mingo o mawhau wai mga ngisi foi o so ampo skolo le uko whaafonga foi ala ko whakfakunga. Ai kiriki ro mawhau o ia kaunga whaau fieri whi au lea. Mani. Ua o le whaapea la ua lolo mai a inga. A ua lolo mai le langi. Mani hena. A ka kokala ngoa loa i le langi. Ia ele ia se se o loa fio le langi wanga o le akua ka maa, le akua le alo, ma le akua le anganga sa. Mani hena. O le alama ua kuu lama e le akua ia longa ngofo ani ia fio mai le lalo langi. O ngau fesili le o ai au. O ai ka kou. Ka ngaka anga ma se sei ma le anga sala. Ua fio mai ai Yesu o ia lava o le kuku ma le ali ori. Ia o le whamaramananga o le pese. Ua lono mai le langi. E aunga kongu le i le fe au le a mai le kirisimas. Ia e meise fo yo se fe soka inga. I mea ngālia e mai se o kakua kungo o Samoa. Ma le anga whaalo alo telefon. Alo whafunga ngai la wharenga whalifitu. Di kele. Ma, ia, whaftai fo le sunga si tangata. O ia na tu sia ma langina nei. Fo ia viinga. Pes. Ia, lai maram lama le fo i le awalan tu sia. Ia, matua i tonu masa o lea fina ngalo si tangata. Instead of ole ainga ole liu ia le langi ro fio nga me pa ia fio le tua ia mo tato li faol ia ua tal fe ngai le to le fa tal fe ngai le ma na yo upol pese ia ma langina ma se fo si fongo le suga si tangata le to le vo lava lo si fongo si tangata no ka me ki no lava fa stai o ka meki mai o le piko i o mako o e whinga ka po e piko i adi pata le au atua ia o te manatu si tangata la so vang pese fai fi au pe ia se apostolo to ina le sauno mai tu langa na ta wai uso isi uso apostolo ia me se fole o pol pes o le apostolo ala fa longo ia le lei o le vesili o la le min tape na pese de wa le na fa monte le o te minen tu mla su ni mo se te ma le ma wa lo ma fa o le tu sia se pese na o mina tu sia ni pese ma le te mina fa ye fo i me yo ka nga pese ma tu e no le leo ma ku na fa pe na si tanga fa mo mo ma lo la fa fitai ole fama ite le nganga e tasi ale mai aso iso ina ua mātou e whaisia mātou whasoa ua whaingoina o le toi whaola le whaleo manu o mātou o ni apostolo le Eukaristia o le finangalo a ngalofo a Yesu ia sa mātou fe whasoa i lava i seisi fo ia wala e momoli ai le wheau ia ua mātou fili ai loa. Ia e taualunga ngā luenga whai o le nei tausanga. Ini nai pese e tusi malangi. Nai mo moli ai se pe au pe mau ai se anganga. Mo le fina ngalo ngā lofo Yesu. So e tasi ala le vai aso. Na mātou tala noa i laso sa. Ia o le siloa sa. Ia ua iai le pese. Ia ma mataloa o na tu whātasi. Ia se tasi fo i onso wa langi loa i le musika. O le uso ia le apai tio whailua ia sa a ngai fo iai mo se fisoa soani ia na talia ma le fia ia mai foi le whangtuanga ia ma a matai loa na whaatino le wha moe ma le anganga whanau to le foa me se o le tai ngai whalfitu Longo minga na tasi ale pese na iai pe inisi pese na o whaatasi mal pese lea pe na iso li pine po se si titu na whape na si tangata pe na pese ale na pue. E tasi langa la pese iai nisi pese o lo fua mo le tausanga fou. A iai la pese na isi.
le uso apostolo sa fonga mua mai temi o sola le uso apostolo ya que le mete mal faletua e foi sia la pese Christmas na foi lungo le la page ia pe ata wane ai le faso ia na ia sia la pese Christmas ia lo mo moni e pense au mo ongo le lei ia le nei vai tau ta so iai ia le leila pa pe umarta pa tatanoanga le na pese mana o mafaiana e memoria mai telefonia que le mete mal faltua te vili te fia finale fa marosia fa marosia me alo fale tu lo malo le tunu ia de tanu tu ni ta de ni ya si tangata ia le la to o le la to fu la di si o pese la na lo fu ina mo le lipini atoa si tangata Malila, ia, sa o le leila, ane fa fonga la tunu. Ia, wani le, ia, o lea lava whea noa lava le malabane o le moto sa movi inga le tua, umalona e pese e len mai lua lunga i nei, ia whalau loa tu nei i wau nei, ia o le pokalame e whalau loa ai, ia te lese vi inga le tua e maua, ia le angan tonu lea leo wha fonga le tunu, ua lo loo mai le lang, sa umanatu taita, ia le vua e se folifina ngalo le falifitu. Ia lo va so manatu wo lo mai le langi no mo vinga pe foringa mai wo kau de la vai de tua ka kali le ka kali fa mo be de tupu mai tonu le tunu na ia wa ngara no pese pe foringa mo wo to rakwe no le langi to e tu lai mai le langi temi ne ia wa ava pe ne lo mai le langi e mo foliata ia wa pa ia wa fai na lo tato e fa tai mo pese fa la ia o lea e tu lai mai eise manatu ia tato to anga talo to e fo i lunga to e fo i le kiki lunga ia awa ne yo o marito sa le to ia tato ia os fea ta wana lo mon mai pa maro lo mai ai la fo i le o fa maro lo mai pa ia lasi o paulo mangafa ia po le tunu ia le no fa maro lo mai ia no vinga o le aso le wa tupu e fa mo i le su limo se tema o tato mai o fa malo lo mai le au malo ma le sui au fai au e o ta pena foi tu langa uma lava dongo vinga o nalo boni mai le fina ngalo le tua lo mai le langi si le sila ia sa boa ia e le tatau la na o toi ina ia lo mai tato uma ka ko lo ka ko wo uma wan man wi so tato tunu awane ia se me besi tato tunu fa tai tele lava mo lo temi Faftai foi mortalinga mana on moto sa movi ingo le tua si tangata ya nei temi ya la tua nevo no molmenya lo faanga i le mamanu foi wompa anga me se fena e mafai wa tu le mortalinga for fit Faftai lava lau wa fionga tapa au fasina me se foi o le mawalunga o le moto sa movi ingo le tua e le ai lava se si ya la fasala lau no ma fau e momoli atu wai le pese ia wana o le moto sa mo lava vi inga o le tua e momoli atu le nganga faftai ona o le talia foi o le pese ia a tonu e si ka u o le upu msesi ona winga ai lo loto lava pe a fam tala i lona ao tele e ia le foi upu ma le laina muli o le foi upu muli o le pese i le soifua mai o Iesu le fale o mano o le ase winga moema o le whamawalalo le whamawalalo tātou te o le ki leo manuia e leo le manuia la le na petala ia Iesu o le manuia e leo le manuia o te vatu ia o tongo whapeo na vatu i le lalo langi o le manuia o le malo e whavavau so e le mawhai ono tātou i loa le atua te ale mamao tātou loto ia e mafua mai lo tātou maua le nganga wha maua lalo e whaftai tele to le fua pau lava le tālusanga ale apostolo ia i le vasenga mamalu o le mauto sa movi inga o le atua e meso sa mo whafonga pe atu sai ma le fina ngalo subscribe ia ma share le tātou pese ia e maua i fwoi se nganga o le whamtalanga lea ai whaftai tele lava o le talo whamanuia tele Iesu a ngā lofa mamana i le maoto sa movi inga o le atua ia maua lo lua fina ngalo to le afoa
ma le falifitu ia mai se foi o na fionga ia futiano fionga ia inganoa ia ai mai se whaafitai atu i le insinia o le tō whaasoa ma le porkalame le sunga ia mai ki whamanuia te le ai e sua ngā lofa mamana soifua mai a manuia le nea fiafi. Ia, te doa tunangana na iai le umaso le li, tato toe mafuta foi sisfui teimi ma tō whatalitali atu i lisi o pese le na tusi ia wapenana mori mai le fe au ta ua le tua ia o le tua le watufa mai lava so sesi lava tunanga foi ua sauno aisi tangata ia whaftai tele mo whamanianga ia whamanuia tu foi tato mauto sa mo vingo le tua ia te oi a nisi foi whale tua mano whaalo ia maua pea le whamanianga ia te o lua i tu sa tūlanga ia e o foi whale tua ia ua participate level whaingal pese wapena o le ngata le sunga pese e o whapena foi whaali me o lo fonga fia fonga na o le li o whaali e foi se tasi foi a mga tau e masani e lau whai lotu o le ainga fia ia o le ainga le ia Yesu ia le o mauti noa lava o rua li si ainga o ro ia Yesu pe pese whaatasi mai mai whanau mano whaalo ia vi ia le li ia netu lang whamanuia le tua temi o toe me se foi ia ala whai foi mo le aso tai au ngā venga ia whamanuia lava le tua si tangata ia te oe ma le ainga Paftai lau, ia soifua ia. Manuia le, kisimasi ma te sofau. Tuna me tau temi lewa awha tonu a le tu lai var. Ia le fwe laua vai atu lewa ata mai le ata kua te sa. Si o te wawa ai atu po whene meo le ata mai le ata tanor te sa. Ia le. Ia. Le la tawa vai atu ia ata noa ia le la vai atu e fai asina polisare ata noa ia le tu vai atu fai asina polisare titi o le tulanga nai ia foi salopo a pare tonu lau sa mana ia la verte min fatata noa mai ma papastui ia le va tu ia ko polisare mai Pe liu to ina le shono i tupe. Pataro fatu atata norte sa. Telefono mai. Ya, lewa mawatu. Ya, pataro fatu netu la, maro lava le ngalui, maro fuleanga le so tato atunu, e mese fo ia tupu mai e tamama tina matua, ia o te roa le fitua a umale suluta tonu papastui, e to e fio to ilo mota. Ia pataro fa mai ene maro le atunu. Maro fastai o lea e a foi. Ia fastai lava le netu la le fiafi to le fo. I. To pare tonu ki ya o tele ngona to walu le papel ele né no le já no will now le chef que tonu na maua ya tan nga male sumo po ile te tingu sumo ya tu le po se te mele mama tu ya le fo to ya ai le fa un pe ol tato por kala mele ne tu la o le ia o te masalo ia a po i tu langa po tai patal no ngai se te mi o mau atu ia mai atu ia male sunga ia tu le pa ia te tonu a foi ia o a foi nai fasili foi na pa pe na mau ia e mo le tal ia a wai o le e tolu tu la le fatal no ngale ta pa ia ale sunga ia tu le epa male activitas. Aí lá ele fala, aí ona umale apa itula, eu não aí tule, onde foi ole sungai tule apa fayel ta tu fatal lo apa itu ya ya, oi au mai mar tu ilalu I petesa, ona ua mau, ya ua faya sina umitelo tal, ngale ana le la, le atu tu ma foi lo ya ele eu faço o fata tatian que por cada meua é saia uma foiale a tu ele já pipi to tele saia
ia mo le talanoaga lava i le a foʻi lenei e fiafi kalimo taopi ia ua foʻi ia le tele ao mataupu o loo lagaina i le taimi lenei ia le sa u maua ia le sa taumafai e toe le suga i le taʻitaʻi ia i tulaga foʻi o loo iai na mataupu taimi lenei o loana faagasolo foʻi a le vaega lena o le ia o le taimi lenei ia la ua ia ua tāpe le faatalanoaga ia ma ua mae ai foʻi le faatalanoaga ia o so mai loa fai tatou ia lea la ua mae ai foʻi lana tatou ia leu tatou me feiloaʻi lenei e fefia o le tulaga tāua lenā ona iai foʻi lenei tula o le fiafia le mesidi ia lenā ua o foʻi se fesootaʻiga ma le suga le tataisili ia e mese foʻi le tatou polokalame lenei fiafi ia o le ave lenā le faamoe le atua lea tatou te o waaga atu lava lo tatou sa ia ua foʻi le tatou toʻataunuu ia i le tatou iai foʻi le faiʻiga o lenei vaiaso ia e talitonu ia le nitula o le fiafia sa iai foʻi na i sidi satua mafai ona taumafai foʻi iai lenei fiafia ua lē maua foʻi se se faamakalaga iai ia le suga foʻi le taʻitaʻi ia u te laguna o te vaia tulava i le ia fiafi ua le lavā lava ia le tele o mataupu o loo o loo dai lenei foʻi taimi ia ae o le pe o le tulaga sau o le tulaga le tatou maua lava i le amataga o le tulaga foʻi lele o le accountable o e pea le mea lana ai foʻi lele o lea ua uma ona toe mai uma lipoti foʻi lele e ave ai agaʻi mafutaga foʻi ia o loo laga ia lipoti foʻi i le tautupe o le faaluina o le seleni o mea na faaalo o au ia e pea o le tulaga lelei lenā o le maua o le auala e faamalamalama ai i le mamalu foʻi le atunuu ia tulaga o seleni o loo faapeanā ona faamaua e afai agaʻi ai ia fuafuaga ia a le vaega faaupufai a le mea sili ala lea na tau e lea ua mau atu e peia ona maua foʻi le pole aso farai maua i le pole aso faraile i le taimi o le i taimi foʻi lele o le pole sa fai ai nai pesa e sa noe foʻi le epa foʻi lele tulaga o le toʻamaʻa lava ona sendaku ia foʻi i mafutaga taʻitasi i Australia ma Niusila ia ma le laulagi atoa ia o le faaluina o latou seleni ia na mai e fesoasoani ai ia i le finauga lea o loo peagai ai ia le vaega faapufai a le HRPP ia ma le taumafaiga foʻi o le tulaga ua iai ia nei taimi le gasologa foʻi o galuega faapalemene alo tatou atunuu loi lenei la ua fioga tole foa malo taʻia lataua na so faafoga atu a le piki apu mai e atanoa le tatou tatanoaga lena fai ma le fetalaiga iā mulio faafetai ia taʻia telefua ma se foʻi le o tue saunoa foʻi ia atanoa le tulaga lea ia e moni faamao faisipisi o toeina ia a le ana fiafia ia toeina talanoa mai faasoa mai ia na vaivai foʻi latou le vesiaʻiga ma me fai le vaega faaupufai ia le ana maua na umi fusi e tatou faatatanoa lea so tolai fo ia ma tatala mai lana tofā me sa tupu ma me le tona saunoa o me taona faali ai i le imosi taimi ma se avanoa faalaulo ai me ia ma taofi i lei api le malo ia tusiga ma mea na tupu moina nei ana ia tena mano lava ia te noa tanoa tulaga lava na iai o le mai tau atu foʻi ia o le faapea taʻita e aluga o faalogologo ma le toeina a lea laua mo atu ia e maua mai le toeina ia o lē faili tatou faamalamaga o tusa o tatou lea o atanoa o mau mai atanoa
Ya le mawatu te milnei le po. pe o le matou whatatanoanga mamuni o leo matou whai atu le vaenga rea. Wha pēr whai ngā le mea. Leo matou wha manatu e tuai malifitalenga ia muni o. Wha pēr whai ngā le mea. Umas wha moe moe. Ona a mai leo le tala le sedeni. Wha mauni ai. Ima mas wha fitai. Tusa leo matou tatanoa muni o. E whakakai aki ai. Ia ai pētai ane. Ia nena usum nei le sunga te taisi le tule epa. Ia sau rofa mai loea. Wa uma na fai, tusi lalo, whaapasenga, tangata mana na fōai, tangata ma whamomau uma me uma ne. Ia le lawa tu watu rola i tule epa. A watu le mamalo le tunu o roi Brisbane, Melbourne, Sydney, o Kilani, Wellington. Po whea lava o iai e le vaenga whai o le HRPP. Lewa mai tala manino. Au ai whālua. Ia ren whanonga le whianga professor nafi. E mana whaidora tala tupe a bifole le o keki. Ia pa ima o ame uma ian avenolai ele a koe du skala. Ka ke ofa mwhai koe du skala ngi pāki. A fua kulai me ia wheka lai e muni o a. Ka ke ofa man whai koe du skala ngi koe ngā pāki whape ngai pia whape tūlanga le ei. A tanoa. Tulanga tonu ana pe na sau no tole fol nei ale ya. Ya pe ole. Na so fa fonga mai a mo o mele watu mo telefone le tele mamalo le to tele le au tanga te watu stusi ma fa ala fu mo o lonai tu fina lonai na ai de o mai tele no man mele tele no mo o. Na so fa fonga mai ata no. Ole me foi le te no como mako pau. Wale la o metua ola le mai la vele ele a soia molio o ia le tulanga na ia la to a fa mau mo ko ia ia ile tu nei foi lo la tu tau mo penga sai ai na ia tu la i o foi pana te ve malo bella o fa ola le mai e molio o le tulanga le ai pila ua ave ai la ia le tūlanga le la tau mai tau atu po i le ia. Ma se tūlanga po i le ua pe o tau le ngai na ia le sunga ia molio. E pila mau o le te tūlanga tau, o le tūlanga whaanoa noa. O le i lo ua manaku po i lea napa. O lo no. Ia molio o ia ele fa pe te i tau no molio pe talai fo ia tūlanga ia o lono ingol tūlanga la o ti mala ia fo ia ele o ngala ia u le fa so na la fo pa matala ai doa e ia se o se molio no la ma ape fa msonga ia tu nai ia Australia Pea po el mesau ia ia le tu. O te fiu po le me fasidi atu le epa. Alai de sa tala tu le epa mai o le o mana. Su e po ia tia me mala uli ia o po yo olo o le tinu. Male vanga le ale fa. E o la vai o lo safe and secure. Ya ele edo sa mo le sa bisi ai te la no se le voi le o fa pe mai o le o fa ngai e tu le e par le va nga le HRPP ye se le ni na to la fo mai e mai e fa ye so yo so na fa le pe ole tu la na le sa semana tu ye ona ole telo mo tu inga ye fe la fo ai de oe ave le pharmacy no ona mai la i o le tung sa o male me sa on tu la o umona fai mai ya ko ia molio ia wala i o tangata umai tu ia molio o le mele ne it's tawala ona ola la tu nai ave le pharmacy no pe ava pe es sa ole pe ava pe se tala molio ia e le songa fai mai lunga o le penga o wa tu langa le fa vai ale na
ia whawhitai ai le o whainga toi su mai muri o ia. Ia whakamalo ko i tu ai. Ai o le mea le nai ta tau ma pe o le le tala tu le pa le pe mai le o tiu e lu tiu e whai ana o ia fia me. Tiu e whai ia lau. Ai le o e whai se mea o lala sa o ma le whai ana sa unua ia le a fionga ia fia me. E le ai ama se me whapenana. E le ai me whapenana tu. O te le i whaia hoi se tala whapenana. Ia pu sa unua te vanga whapupai ele. Ale pā. O lono winga la. O se tau. E se tau la a whape wala tō whatua tuaina le lei a la auli. Whatua tuaina fia me. E se tau la o na la tō i se la tō so tanga wawale lei ma fia me ma la auli. Whamole mole. Matou te te loa le whaaluina lo matou te leni. Ia le mea ualu ia le matou te leni. Awalanga o mena te tauna whai teipa o le mene o whai e tu le e whama. Na ngai. Nei lo le so nga whaal. So na lafo whamatalanga i lungo o peka te whaila. A le mena te tauna whai. E no, whai te awala mautu. Whai te awala po ile le alo ia. Ia awai ne i so na tu o inga tangata. Awale pia so nga tu o inga. E te tau na paile me sa. E te tau au na paile me sa. Mo le au lango e supporters ale vaenga patu tua i le tua. Sa mo o tas. E te tau au na pa i lai me ta vaenga. Ale whamatala tu ia te o tau mea na tupu o mea na whaaloi tupe o ha mea na whaaloi tupe ia mua ua whaamolo au atu whapea ai ta tau au na whai o te masalo o la tau uma ko i ale nasa sa lango ina mai ko i le vaenga le pato tua sa mo tas na whai ai le anganga o le talitonunga na whai ai le anganga o le alo na whai uma o le anganga le linki male na whai ai ai pita iane la ele i reciprocal tina la e ai fo e le whatua tua i le tua sa mo o tas ia wai o te leiloi pe o ngai oi la tau e whaisi na tala po i lele i le wha maamla manga o se teni ia ai ta malama e ta i o le vanga ale whatua tua i le tua sa mo o tas a mea le mea pena whaafesida o nau tau whaao hainga ia le afu lingi o tangata Samoa o lo alalam papa au yesu no i whafo a wai le whai mo e o le tupe i mo whai nao le soe ia a o ta tau wao na whai i tupo wha ai a wana ma le wha moro au tu wha le tu lama o le tia talo le tala whai atu tala esta te ai ma le ma ton pe ya ona sono ia le pa ia cha pi ni ko ia e po so di tana mana tu ia lo pionga to le fo ni tu la le pia ia le tatu mata o pe o langa ia le ni tu la ma do lava ia ole danganga lava na tano ai sita ua ia a oro i temi wa fa pe nei temi wa si i fo le tai ia me se lava me nei o ni fa tonga ia fa pe na ona pe se ai ona le se senga o final o meu tupu ia me da ia le final e fa ngole roto ata no mai le vanga fa ia le fast a me se sunga la uli o me fa manino o me tauna si da fie le tunu yo o me na tano ia na ngona fa no pa on de temi e mai ia tula tole tunu e fa ali me lo tanu fa no yo ala me fa manino ia le fa manino o fio se me fa manino o la manino me na fa tu le epa le ai le ma se me o fa ia sunga tu le epa o pungisa o la manino
ia ne ala wo mai nei whatatanoanga matula toa le tunu fitalenga ia mulio ia le ua fitalai tonua mulio o tulanga lea o le whaamanino ia le fiu mulio e whatalitari se tali mai e le whaamanino ia wale lopo wheo so lai whaamanino le alme wale sau i whaamanino se tali mai mulio ia e tuni mai whaamanino ia le au whaamasino ia o le mela le tupu temi nei a whina le atatanoa le tesa ia le alana na bato le fasiti ia le alawa mauti noa le lei matali mai a mulio o peo na fasiti nia mulio i me umaia e fasiti lava e au whio na fea lava le whaatatanuanga ma le fitalenga ia mulio o mulio o lea e maliu mai mulio o wafaina o le tangata wafaina o le anganga la o le moto sa movi inga le tua whaamataratala atu ia mawhai o na toi fo i mulio o ilo na tūlanga masan. A ta noa a whavalea o se tangata. Pe e se tangata o whai mamango ma le lua wā. Ia whaina le tangata au wasili lana whaina o mulio. Ua whaaleo mai nei mana o le whamanino. Ia le whamanino le pese nei ia le sunga ia la uli telo te mia se lunga le pokalame o le soa le pule e pese mei o mea manino o mea e hao no si la fia le atunu o mea e fata tope o na fai ia a le wo o mane te mio fata tano mai mulo e fiu mulo e fai atuni i medi e le aise fa manino sa tautala le upu fina le e hao no si la fia le atunu o mea ia e te taun ia a o maro te me whaatino ai. Ia o le mwhain whaatino. Ia o le alava e tu atu. A whai ala e le tali mai la uli ia mulio. Longo winga. E sa o umame le na whetala e mulio. Wa o mulio o le whaatutu i se tala le tupe. Le womana mai tala le tupe le HRPP ia lato wompa anga e mese foi le saporo le HRPP. O lo fai i Brisbane, o fai i Melbourne, fai i Sydney po fea lava. O lo amai lava i tala le tupe, o pālengi le lei. E pangā lea, e vea tumulio e mai se tala le tupe, se i tilo e whamaongi ai mea ia e frustration ai mulio o i tusa e whea tūlanga le le mau tu me o tupe o miti afu. Ia e tau se ina i la whenga tofi le tu o tufu fua. Ia e le aida se me o sau, a o sesi foi, a wale sau fo i le sunga ia la uli e sau mai se lato fai lau tusi po se lato te tupe e le ai ma se mea ia ai le lai titi tupe a te noa e te tele tupe ia ona mai lona ia leo o vaenga ia lau whaasara lau whaatasi ma vaenga ia lau fake Facebook i nei whaatasi ai ma to tele o tangata finele ona mai leo so ona tata noa mana lau mai ia mulio ia le tu mulio e faila na tau whaasasa onga o mea nei. E pau mele mena ai mulio, o se tala mai, o wā. A ta noa, a umana whaiso me alo whaisesi, waru elo wafu, ma whai matu langa nei, a tau e sesi e te whaafōlinga, pe te tau peloina oe. O ka oks whare tonu. E le leia, a wale whai mai se tala. Le leia na tuatia no whapena, a le mero le tau mai, a whai o se whaafōlinga. Pe fōlinga mai, ua umanoa na whaase ele tangata. Ia na sauroa lea ia lea toi aka lisi ku a whamai ia worowe kamala isia tūlanga la lea nei e sola lama lea meo leanga e tūli loa ina lava. O te manatu e le umai i le whatatanuanga mulio se longa lava e manino se mea ia manino le leni mata le vai. Tūlanga la lea a tanoa manua e le umantau e se manmata upu lea. Se whamole a tanoa lea so whautuanga wale ngata lai tangata ia mai fake Facebook ma tangata i wala lau mai e moli o masiona ainga bea tua i matulanga i le te tauna a ofi i vanga whasalau wea i whasalau o whai pi wala tu analysinga i a tautalanga moli o tano na tu stala pina le a tanoa na tupu ni me wha pepere ai io ni me leo o le e te latu manio maftianga a sausi tangata whasalau sau pe fōringa mai pe o ia se lo ia whaina le po ia se tangata whaina le ana tupu se me whape nei taluna e whasalau mai wha mole atano. Whaftaia tore toa. I. Ia, o me whai whati le ua e whisiringa mai ne tūlanga lea.
o la ua whaanongo i saunoanga i o loo pai e mai. O nā o ni saunoanga hoi lena whaoso e seisi. I le nā ai absolutely ele ai ma se whaamauninga o sauno ai ia tangata nei. I le ai mauninga. E nā o tala tautuai. A tala tua i fua ia le fionga i tō whai a molio. Ia tō sai ma saunoanga i o loo whai nei. A wai le ai ia ma saunoanga. Hoi le o e whawaea. E se sin pape o ia na mo mau i tu e sao ai. Ia le tala le o le a tautala ai. O le mea na to le fua. E le mai mauina lo teimi. Hoi le o te whalongo longo ai fua ia. I vai tau tala awa tilo atu nei ho le o la tau mole mai ale ia tangata pasala lau ia le whaingola tūni o ia ele o ia na te whanua noa ia la ia tūlanga le na o noa ai lea awa ta se ale mea o mai e te o whape o le la wha o so le uso le e whai mai e tala ia ai au noa ma se e no ma se moli mau ai tasi e fa mau ni ai ia mea ia e sa uno ia ia o fa no longo atu ko ile wa la lau mai fo ia la o fionga ma le tatu polkara ia pa pe ia talu ia mau pe le to vai wa e ala na foina na halu le tapa sa fa pe o le matua le lo ala mo le mela tau tala ngai ia ina o la o ngai na o se temi pu ai o te tu o te whaalongo ai au whaalongo tu ai le fitau ia o le se no ale mel na po ile te whaanoa noa ia e ye le me po ile o personal tele ia isi sau no ai le o sau no mai ni me o ni me ho i fa mau ni ai wa personal tene wa albolwa yes ele tala tamiti ho le pe a fa la kapi foi de o wa foi la fe mai no paitino ya la kapu e a ho ngale fa la lo le se polo ala e pu e a pe fa pe na foi de e so na faia tala ya tu la ya ai wai foi ia le tangata lava ia malona vava na mai tau tu ia e loai foi le tangata ia ma le mea o ia teia e loai foi le tangata ia ma le tulanga o lo ia lona ma pau ma tulanga o ma pena e pio le i mai na tate palongolongo ia ma le whano no ia no le lava o lo avatu pea ia tu lalo le tato por kalame mai sa mone ina ia tu lalo le so na sao no ia wai o le tulanga le na e langa e fainga ta na o e na te tau tala a te o fa ko a longo i tanga to le tunu le fa longo o wai ia o la wa mai tau ia e le se wingo ya ko le fa vai are tau tala le na e le ma fau po i se tulo ia le tanga ma tala sto la fo lungo ole po yo lo penga tu pai na olo ponga mai mo ia le tunu lo tele o sa mo o alo ma pa na ia me se fo yo lo sina sino le tato tunu o tangata na e ia le tato pa mo ia ngana tato tau talai ia i lunga o fasala longa va pene ai na o se tulanga fa no lava to le ho pe o no pa ya tu i le afie nei o no le lo tala no me a no le tato no ia e sa u male le ma ko ya tanto ia pa le fa ko tu la le ya fi to le po ma no lava ia fa tai al mesili le watali atu da le watali mai la ta fasili
ia o te nei ia le foi me o no tia ia laulo te mai tai ia o me nei o ta fia latu foi lungo le fua ia ai fa lave le mo mo fa tuaina mai ia le manu foi o le tama matina tatu pokalame to le fua au e te o se tulanga fa pena tata no pe o ia le me wa masaniai ya le se me ia ia o ia lava ia tulanga ia au le te popole ia longo vinga ia o lo ngā lua ia to ina mo matua e ta watu i la tangata so ia to te le te mai fuan mo to sa movi inga le tua ia le tulanga na te ulanga na ia me foi na o te le o tali lava ia se me o lo fa pena na la to tata no mai ia ona lea o te tali tonu au ia e se mani o se finale se pokalame e to tele I tupu mai o lea tunu. Ia mai whautuanga le tātou pokalame. Ia e reo tali al tātou pokalame. Se vana ase pesili wa mai whau tali lea. Le sila mea lea atanoa. Manua mawale manoa e talamine. Sa mi manosi lava e lisi sui lea mwha mai ana tole fua ana whapeo sa moa lea te iai mo lewa ana le eso pokalame. Ia no atale o whapea. O ata noa o le suina o le pokalame Samoa. Alala on mai ata noa. Se mo mo whaupunga peia o tangata e malamalama tula fono. Ata noa. O le aso saunoanga ia toi ngā furuka whapea. E maloa whaftai tore po e tūlanga le. O tele oilo po ipole ale upule na pea o mo Samoa o levana tapuni le polkalame wai e mele o tele ilo pe fa fel pele na tu ina tau pa mata wa le tulanga lo o iai a tilo ho ile ngana le o fa nga i te mile nei o le ngana lava po ile wa tele ai se tau whaaleanga tau whaaleanga ino se tangata ia o le lava ta se noko ta ita ia mo ta mai tau po ia le lungo o le tātou polkalame le olo o iai le ile ne fo i vai tein ia olo o sa vani lava ile leina fo ile ina lea o loo te lea se tau mawhainga o loo iai. Ina ia awane i whaamanu o lia poa se finangano. Awane i tauina se me o le wale me pitu e sile atu nai le ngā luenga le nei o le tau se me pelo e le moni. Awe no fo ia me whaamoni. Ina ia tau lea ngai nai se tangata. Se tangata. Kula fono lava le nā tele lava o loo tau mawhai ina ia fo ile ina ia tau mawhaia ia uane i sopo ia le vale na ai misi lava le tau whaaleanga ino o se tangata awa le tau whaaleanga ia o le mai tau wala ia o le lava tātou kei loa e ala i mo meo e ala i moni mau ia saunoanga o loo whaia a saula le saunoanga i lungo o tātou polkalame. E le mawhai lao na whamei o e wa e tau whaaleanga inga o le ai. Leanga o lala mai whamuponga po i ale atunu. Whalongo po i a ngātu muso. O na te iloa, o mea sa o aia mea i ero ni mea po i le wapewa. Wo lofo ma whatu se mea. Ina i a tau leanga ina ilo. Pila le mea le na e tatu. E tā puni ale polkalame pe alu ai pe mai se pala fai nona panaina i le tangata le so ai nei ma se me o tu na tau le ngai le suafa o le tangata le ai na tere fai ale a so ni ngatu la fono pe ese le tangata na fai ale su la fono mo nai ma fai e lo na nga ofi mai lo tongu ia le fa manino ino le tu la fono le wa e whaaleanga ina le ngō te tangata. Ai le se mea na tuku. Le ai se mea na tuku. Le tuku lama se mea whapea. E pe lau ina le a ngā ia tu iai
ia se se vanga na wa e fa ale nga ina te ngo se tanga e ina le fingo se fa matalanga ia te ia ai le mon ia wa mo ola le abano po le e tu tanga ia ile tu la fono ai me tale mele o le raibo ia ole taule na ia fo le te mile nei e a fo ia la fo mai le tala o la fo tu le tala I la fo mai le tala o la fo tu le tala I ia o pero le o a se le ai se o wa pe wo kinga ina e kala le I le o le la o le fai la usu ana fo ina e o tala silia ru bona na matau tia so le tulanga le na fo le e mana ia le a fo ia ona fautua tu le tatu pulkala fautua tua le so ona o saunoanga e le tala penga I male tau I lunga le I a hoi I tatu tala noanga le ma tatu pulkala me lunga le o a tatu e ala na paila tatu pulkala me fapene ina ia fa mala na mai tine o tu e a peita ia ne la wistangata o nga pawale o le mea au fai atu roa e leanga ia I fo ia tole fo ia tulioso mai lo ia le si vaenga le fa mai tole fo le fa mai lo vaenga le o mpa e leanga ia moni le atano o le si le leanga atu pau e lo nisi wale no fa lo ngua fu sau noi fo ia le tula fale le o le fono tile no fa lo ngoi mai Adelaide I Australia o fa lo ngoi o le te ofo o le fitauio o apoio o fa mtala ia no fa pela ia le faina e le ai longa e masani tula fale le ia ile tu ai nga tau tala e tau tau noi ia o tala pa pene o so na la fale tala o so na la fale tala on te fa no ai lava le on te fa no ai lava le awa fa pe o tanga te fa sala lau o ia wa e lo ko nga ngana e tena na ngana ia ile tengi o por kala me fa pene ai lo so na la ko lava wa foi o fa matalanga foi ele manu atonu ile finangalo le tangata le rapea o le amtua la fo le tala I pati ia le o telefon o tala o loye o la fa ponga le maman o le nena fa no ia via so ia wa ia ele ia masela ma o le mele rapea o le tangata fa sala o le tangata o ina le bon po ila no malana sau I lunga o le e le so na la po ina te fa matalanga e mano ai ia se loto se si o se fa matalanga po ile e le longo le I le fa fonga ale atunu fa fonga fonga ma fa le longo ia I po le po kalame ma le po kalame ale man ia o le me po ile o le finau I lunga point finau ai le sao ale finau la le ina tau pa le anga le tangata ma le tangata o le e te tulanga sa o lama le a ko I tulanga le na to le po pe na sao noi I le nei fe ma rola va de penale de ma rola va de penale de Sanoata noa se un sai mai te fai la mai con la mo de online Mike check 1 2 ole te dete na mo na baya ya le Mike ya mele te manatu ai finale atanoa tulanga le nei ile ola meno Mike can you check the make sure it's working please check 1 2 1 2 ya this mai ai atanoa pe yo tulanga le te fai atu ai fina le five tai lava mo le
sanuanga matango fio whaafunga na maru le tunu. Ia te aua ia whaftai fo i le atua. Te reo te mi whai mai ni tala whaaleanga ia te au. O te nowhanowha mo whawhau le atua. O te mawhawhau la le atua whapea i la ta mawhawhau ia whamangalo atu i e wala tau le loal mea wala tau whaia. Ta te mawhawhau i mea wa omana whaatulanga mai e tātou li whaola ia tātou. A pō mai li situ, li liu ia li situ. O mea lana ta te mawhawhau ia tanua. E wsosoa ni mai ana whape wha upenga inga o le ari e laulangi. Ia whape nei e whiololo le sau le na whasa lau se mea lau whaia. Ai peta ia ne. E le mwhai. E le ngata le whautua mai. A te reo whamatalanga e whai. A te mawhawhau ma ta mawhawhau. Ia pio mena sa au ese langona ia taita. Peta te anu ese loa. La pera tam ese loa. Ia ono whamatalanga tangata. Te mantua le pese masanya awaso yo utata ile. La whai pesa Nurses Home o e finale matotua. E le pesa na luas lau. Tosu ma lima le tu special fa. Pe aita te le pai. Ole la lulangi nei. Ona ole usitai. I loto e iali i atu. Te man volte pese na atu tala tau. Pe ia whape nā ta mawhauwhau ngai. Te mawhauwhau i se mea ai whananganga. Po se kiwa whananganga. So soani e se mena wai te tō tele o tangata mai ka umai a kiau. Ia whamatalanga tangata whai a kiau. O te nowhanowha mawhauwhau po whi mea ta te. Ia o nana ne mau wai le toa. A ita mai laulangi. Ona o lo tautala i me whapene. Ia o le alawa ta mana tua whanongolongo mai fwoi le suine. Ia e le ia sisi mea na le watu lava o vai maru. Whape fwoi wā whaina lo fina ngalo ona se whaasoa to le fua manisi fwoi o tupu muta maari i lungo le ea. Ia o le ia sisi mea. Ia na le whatu ese lava. Na le pau lava na mea na mai Yesu. Ia amu ia e tua i fwaina. Ia muia e loto mana to te lore li longo winga tato to e tapa la i famunianga tato li faftai tele ata noa mo ne finangano manamlama la na tapa atu ni tato mato samo vi inga le tua ia o e lisi toa manmano le au fasalau leua mai tawatu to tele fo yo le au fasalau sa tua mata fatasi ia o leua tu wone la langi vala pa ia le tua ia lea lava e te whasalau lau ma tātou whaasoa ia olo ia te oe ia le tele te mau ainga a mese lava tu langa i ona whafonga masalo pena whapea e tautara to le fua se mea whare tonu o lewa lava na e whautua mai ata noa ia e peta iane ia e ea tātou nunga ata noa whaftai te le lava tātou mawhtanga ma tu langa uma pena e sau noa i o te manatu fo e mo maria e whene roto, ia o tali fo i nā, i langa e whene tā mo le mafo whau tangata. Ia e le leina mai pia whasi mai o le tino wai umati ngā to e uma. A le mafo whau e te moe ma oe me to e ala me ma oe. Ia e pi fo tu langa ia pi tatanoa tu fo i le sunga i ala uli i vang whau whai. E le ai, ona tu talwai ona o la uli ro whape nā na fufonga me fo i mea laitu. Ia e le whapea la banga ngā whai walu e se sunga e lauli e sausis tangata. Ia nare te whaiwhine se tala na ia lauli. Ia e anu whunfonga na tangata e whapea na. E le ea se tangata te o whaifua. O le tele o te me sau e fo e le sunga e lauli nunga le ea. Ia e manolosi fo e ona upu. Ia a tata wharongo nungo tu fo i le ala leo leo le whakasalo whatatanoa ai e le sunga e lauli. Ia e mulina sau lauli a o le le sunga le na te whatonga. E whapena lava. Ia a whaila la tau, e le ase se whai atu iai. Ai atara noa loto le fua o feita. Feita. Le ala me le whai le sui le o le la vaenga. Le me le whai le la vaenga. Me tonu ana ta o le sa o le sa noanga ta noa e se tangata o roi tua o nei mea. Ia, lewa whaate ela le mta apu, lewa kiria mta fia fua wata o iai. E si lam tā pua ta noa mano mora tātou tēni. Mana tua whaina tātou tata noa lava
e le tātou proclamation during the week le whai vai aso ta itasi. I le mata upu wālea o le whātau tōina o tina. Ia lea sa tatanoa ma le whionga professor ia a fualo na fitu o te ia tanoa i le mea lea o le whātau tōa i tina ia tō lua e whongwhitalai. O na whāpea o lau le whamsinonga ene mta upu. Ia e latu whamsinonga i le se mea tanoa. Ia ua se ai le ke le ropo se mo i ka kofunga whikalai. Ua kau masana mia fo le whonga moka. O la so si le sila ia tanoa. Ia telefo ia sauna hoi o upu ia mafau whonga hoi o whaadi e tutai o le hoi o le mata upu le nei wa sa ia le langona hoi le i le whatau toina o tamaitai nei e tō rua ina o mai a mai e le whainga pālota raititi ia ai pita ia o lela o tau ia ea hoi ona whapela ia abe ia o whainta po e whainta po le mea lea pelenga lea ua tau mawhai ia le whaamasinonga po i lea po i e le tūlanga po i le pe ua tau mawhai o le tau wā le whaamasinonga ma le palemea po i malo sia tulu na pao e nei teimi o i le malo nei teimi le wha tauto ina o le wha i le whainga malo wae o le tūlanga le nā ia a pita ia ea po i e o tato matani umai le mele nei umara whainga palo ta whatauto alu palemea e pita i le o le mele le o lo ia i le teimi le nei ia e sao ia le tala le sa o pa ne ia i le sungo ia tu le epa ko le i le atonua ko le pa ia o le sa le fanga to longo le tanto ma lo te milene e le ma fa ia na sa o se longa o to e po i fa sa o le dei ia le fa vai ale apo ia ale tanto o no ia sa no pa ile nei o le tūlanga sa whaatali po le ale saulanga ale ao mamalu o le malo i le vai teimi lea ua amatai na le titi na i foi tūlanga e tūlai mai le whainga malo ia na saunoa mai loa ave ia le apo i le tūlanga ua whaia ia le whaamsinonga ia na ave loa le i o i le sumo ia fia mea ia len sa no ku le pe le fietine ia na vai lo le sa no anga le nale ale ao le malo ia me i se loi ia male no fuanga ole apo il pan o le capeneta pa le mala na capeneta io tulanga alo ia na wa le a o lo pile mu ia le tato no le semine a pe o se manatu ho le sai tau ana pa tau io na nga i lo le pe mu dai fina ngalo ho ile le ia le fina ngalo ho ile le pa solo ia tang awa le manino o ina malo mai tamata o ina malo le o mani le foi na fai le fai unga le sabe mo komsino pa nga pa ia ono le la mo tu nei le o to e se fa mo o se tasio suita mai tai tau va ia aperila ele pe o isso na fa mo le fia lu ia le apo le fia lu ila ia le fai unga le misio eu no tanto ia waia malomana sa tawan fa au pe ia le fa tau tong ia se fai le mata opo ale tamaitai leana ale fas leana sa tau vai a perila sa tau ala no tu pelava no fa tau pa au pea ia le tulanga o le fidinga ai ale pa lai titi tau pea ona fa au ia le fa so pita ele o lea ia
au le tulanga le na e tau na tilo le ia mai na to po o le a whapea na la to e lau di liwina ia tula pono na to tino ia whaini tula pono pea e lau pasene le pool crew ia se ilonga lava ua inga kalo le asut au wa le te vai tu ia ele o se lau pasene pool crew ia tātou tula pono kua ele ina mawhai ona ese ia whau inga ina tana ia matula ia po ile vesi le o lo ia nei le a fo ia le tātou tino ia tate matamule ko tau le pule o le vesi au te leilo po la sisi upo tau ai le vesi ona o le o whai o le vesi ia le o mawhapea ka ita ia ia le futu la me le matau pule person lango e whamina ia wati le fo nto le vesi o ai le o ele o po ase lino le tātou tino o le matua vesi ar me le ia ile nei mai a pelila me yungi lai o kusa te moktopa November December le o balu masina ia o a ko yo pale tonu a o pai el tato tino ia tato kalusia awa ese ngata ia mo la do pa winga inom o me nei pe a tupai e foi tato pa longo ia pila e pa ile tu ne o ta o a ko yo tiro ile fa winga inom me nei o lo tupu mai ile desa tipo mai le lalolang ia le olo tipo mai tato tsu ia mal tato lang malalolang te po te mi o tato wola to le po ma lo la o le te sa no ma fa solo e tu ma fo nga atano te fa solo e tu ma fo nga e le ia se me na fina vai le tato proclame nei fatasi mano fionga le atano te sa ia va pe fo ile fianga il professor ia afualo ia male a fianga fo te sili ia tu lepa o se o le lava e sawa a o le tele o le fali unga ma le tele ne vesi ia le sa tato no fo ia e tu langa fo le vai aso teatro o le fa tau ina ia tamaita ia to rua ona le mata po le wa ave fams nonga ne foi le sa fa sei ne fo ia le fianga professor de na news ia peta ia ne wa na fimato tatano e mo oi fo e le se me wa ave fams nonga tano pe sidi mai e le fams nonga e le se me e ia ke se lua le ave fams nonga e le wa fia ia tamaita ia to lua le HPP yo e longo vi o me ai sildi na fa no mo tala se ia le ana ua le loa nel fon fitalai po la na tana na fai mai o le na fai mai tan wai ono mata pu ia lo ia o tango fia nei le famis donga ale su atu ele ai o la ia mata pu ale wa fia i tu ma lo le ia tina ia to lua pe la mena le no fasile to ia atanoa pe tu langa na le mele tu pune ia le foi te ma fo fau i vai ele fai ano tu ol mele atano o le tel de o le mautala fa sala lau ia lo fai nei ese o le vinga ono fa manatu ese tatu mane ia tatu folo pe o i sa mo atano mane ia tatu fa long le yo fa long le sa mo ia tatu vai le po ai al mele ne tu pune sole o pe di ma to fa foni fa ma singori manilo ia ri ia final au sa mo le umane me uma o le mele na le tu ma fo fa pe o le tu si le na fa mai foi se tasio fa tongo le pisa a se tase foi o la to fonga tau a pe o i pato tu si tu sa to fa mutalanga ia le foi se tase foi o na tu si mai a tau o le lava e tu si le leia o le lava sa o lava tato news mai sa mo ia te au ia te leo tala noa i niu si sa moa o leo te tala noa i nei a tātou nei fafu peila me ia lea fuinale iai lea fuina tātou whatata no fui malpisa a ia o le nganga lava na tasi o le tamawhai finale ave pe ese le whamatalanga ia tutusa le nganga o mea na ave ia lea la ua mau atu pei o le mele ta te tule ele ia se whatata ngoi sa moa misi a tia
te sau lava ki ia make sure i o mata ai mua ata te li tautala ia sa le fe ta fa matalanga ale wa ta mata tu me tu po ta no klai me le tiskas ne ma tu fa fu ata no ia ese le a mo to e fu ia tu lo ma fo fau so le e analyze le ia tangata li sa tala e faili a le la u tanto nunga e awane e fe se tala e faina se a tala no me le tu pu ia no tai pe no me le ia mulio ta no atu ia mulio ia le nganga na o tatou e o tatou pe ni la vea I fuina li e mo mafatia a sa se we sa na tala e sa pe sa nganga tau fa leanga e o te fe tu le ai e le ma faina e sa e fa leanga se si lungol pokalame ai se a le na fai o a faina ia ma faina I na fa lungol mo tu sa mo vinga tu le lan tu le no I le foi tamari e sa e fo fonga tu se me wa faina ai o ia ai la ia na par pui ngol pokalame ia tia nei la te monitors uma lava ia me lo tupu ia ai ese foi le fadi ngo isi ia te le dopo PSS ni fala onga na onga ila to le la le wo manato ita ia fa tai tele moro fa manga ia fa msnonga le wa ta wa mai le sui plestene ia mo manual fa fonga la tu le wo ma sa no le sunga ia to le epa nei ia le fi ia ya pero I lo ta mai ai o lo tam fai foi il va hanga le tu so sopo mai foi I le fams nonga ya le ala ta le to fams nonga ia e le ai tu fol fams nonga pe ato fi le tapeneka ya la na palemia ma na mista e le ai mai al fams nonga ya e le ai tu foi il kapeneka ma le palemenge pe a fai kofinga fams nonga sa le ata no tu tu lava na to le fo pe na sa no ia o le lawa manino matal vai lewa manino foi matal vai I mata puia so mana o ia o mai so sa nga wa o le te no foi sa mo ia ma fa pena na mo mawina me le tupu ia lewa manino e lua ia sui te mai ta ia le HRPP sa le paina fa tau toina e ona fa pe sa fa msnonga le fa msnonga cases ia pe taiani e so atu e re se mea ia o pe o tu langa lana lewa manino nei vole lo nei la por me la fai ia pa wale me o avle fatau to ata no por sa olea ele se si option I lo ulo ai o tau lo na o pa ia le fatau tonga o a foi o tamai tai fei pule ia ele I tu ai le I o le fai un ol nito sa ya le la fole ko ngane fai ta ya la tawa ele mama ya le pelu mai le mala ingo tabita ya atano ai se simta opu ya te doa ya le fata tali manu te no I nai news foi penta pena tato news ya na tato maro lo ile na ngai te va veus mai foi la so ta ya mo lo kan masan ya ona le fa ya to le fo lo kan na la ye fo ia le anga ia tu lo mo le tato mo le tato tatu telefon ole nei ula ole just ya o sa po ya le sa no po pio nei ka no lei ale au ina su lo tatu por ka me le ula ole just ya tatu telefon nei e fa talo fa tu le pe ya ma u mo tatu tu no le ula ole just tu le vo le po ya ni sine yo nai tala tu patasia o foi le fa ponga mai le nei kula o le sa o le so fraile na te nei na fa ai se fa tau tonga lo ia e fa tau to ai fa masino e to lu le fa masino ngo panu mo sua fa I mulino o la to na fa tau to ina e a fiai le to fa malo ma tu mo me tiu le mesio le sa ave tam ma ko no fa na ta lota o le fionga le au te fatu kula o to fia e via masui e lango I le prestene lango le famsnonga o fanua masuafa ai o le fionga taweva fa wina mo po sa vea mo komtina o le pui mo fa la lave fa ai ua ve nei o se fa masino le famsnonga o fanua masuafa o pili fie nai o komsina mo e o fa palota
na ke na ia i le presidente o le whaamasinoga o panua ma le minista o le matanga luenga o whaamasinoga ina ua saunoa wa sati se o manusili o i tau fia le manuina o le tōwhinga o pai malo matumua ma whaasa seisi mai le matanga luenga o whaamasinoga o na awai le whaatautonga lea na whaia i lea stupareile na tenei. Na saunoa mo moatu le presidente o whaamasinoga o whanua masuafa e fionga ia whepulea i lo pati a tila o le ngai o inga le tamaitai minista o whaamasinoga ua whesopoa iai ma ai na ai le saulotonga o whai unga whaia a le whaamasinoga Samoa. Na saunoa po i whepulea ai o le tōwhinga o whaamasino o tōwhinga mai le atua ma e le tatau i sa tangata o nei a tau pia. Wanga i nei o pisa le lo i asilia le malo e whaia sa susuenga a nga i le tula pono lea pa siaina i a te semo le lua pe mo lua sepulu e toe teu ina ai pe teu ina ai le tula pono whanua masuafa o le tula pono whawae ma le tula pono whaamasinonga masuia ma pāsia e le pālemene i le whaiunga o le tausanga e lua ape lua sepulu. O nei tula pono e tolu na to tele o le tunu i Samonei o lo maisi o lo alala i tu i whafo sa te iai ona o le manatu sa iai o le umane ua whaatau e se atu i saina ele o Samoa ma awha aina ai ia le tātou o tunu ai me se foi o suafa matai o ainga o le manatu sa whaatulai mai lea e ala i Samoa i tunu i whafo ma le tau whaasese sa tāla ia e tangata sa te i le whainga malo a le HRPP ai meise le wala au a sui a le whainga malo wa we nei o se tau whaase ai meise leo patulai mai le whainga malo a le whaate kina ua Samoa tasi ai siri i tangai mai te tālimina ma le teitai o lea vaengi wha au bufai ai sa saunoa mai ia le fionga ia fia me na au mi mataafa o loo saunga le mulelei pea ele uma o Samoa mai o mai i le temi nei ele ua whamalosi e saina e seiti wheloa i ngā ale tamaitai pālemia e ele na tene atu na sauno ai ua ngā i nei ia le loia sili a le fionga i le loia sili sua he lin moro e koe lau di liuina le tula pono lea na pāsia ia te sema o le lua ape lua sepulu a wā e pe o na saunoa le tamaitai loia sili e ese le kopi lea na tala noaina e pāsia e le pālemene ese le kopi lea na ave e saini ai le ao le malo ma o lo mai tauina e le ofisa o le loia sili e ese le kopi lea na ave le pālemene ma le kopi le ao le malo na pa o i fia me o le faita winda o le vaenga o le tula pono i le mta upu i le filifiliina o se sui presidente o le whaamasinoga o whanua masuafa a tonu o le a mawhai ai o na whaasauina pe a mahea e reiro ilonga lea e whaia e le ofisa o le loia sili. E 5 tausanga ma le 10 matina o whakale kikui nai nei se ta mai tolu te kuiwa tausanga lo kua ina ua whaamaonia e le whaamatonga mawalunga o peso ta inga tau i whainga a inga a matanga i sona lava a pine e le aso toki o le vai aso na tenei e iwa tausanga o le nei kei ni titi na amatai o na whaia i ai e lea a lei o lona tamā lana soni ngatu la pono i lona apapine ma na ia a toe whaamatauina poi i lona apapine ma whai ai e na te whapena o na pasioti i a tia e ana tauina i lona tina
e wha o na whaia e lea li ia lea soli ngā tu la pono I lona pine amata mai le tausonga e lua e toku anu mo mau tu sia na tu tuki e lea a tama ia leisi ana whanau e tō lua e o e tā aro I leisi vaengo le lātou wanua e tā oku le tēni tiki I le whame I whātou ua I loa ia lana sori ngā tu la pono a whanga so te ale tau sanga e lua atu te pulu mo wadu a whapea langa na wha o pea le sori ngā tu la pono ma sa wha pea lava o na tau upu ma le ali malona a to lua a pe o tau inga ia o mi sanga ia wha au ngā lei e ona le nei tama teine o le whaaloa o na whaia e lea tama o lana soli ngā tūna pono na mo ia I loa lea li I leo e pitai e le I whainga lava iai I te o kua panga a leo o au kuso la o le tausanga le nei na toi tu lai mai o poi ia le nei soli ngā tūna pono ma sa whaapatauina poi e lea tama ia lona alo malona te lua mai o te nei na ave sa'o e loa na to lua I leo mamolia ai nei loa lea la ua whaapare pui nei o ia I le mata upu lava nei o le tātou tāwhai o le nei e whinahi o polo ia na kapeneta le ofisa e whautuaina ia ngai o ingo whaalawe tutupu whaapusei le NEOC ina ia ta pena ane se vi ponti I le manatu o iai o le malo ma le kapeneta e amata mai le tautanga a ua amata o na stongi lava e tangata ia le anga I mai I Samoa pe whaingalanga mai I Samoa o le stongi lava I lātou le tau e whaano po e se ai I lātou a o whaamamaru pea ia sa o le whaamai o le COVID I se pulu mareipa o le ngata o Samoa ai o le lalo langi atoa e o mai le teimi nei o lo tongi o malava e le malo o Samoa le tau ma e o mai I le so o atu le tau a o le nei ngā tuenga tele I le 2 miliona tāna ma e au pia ai I le tongina o potu mano whanga o lo whaanofu e se ai pia tangata o alato whaano o lātou tau mawha ai mese po I o le puipuinga po le security ma iai tanu mai ia le masina o mati o le tausanga te a o lo o iai ia le wha moe o le pandemia ma le kapenesa o tau o na maua se tanu a mautu ai le I whai wina I le tausanga le nei o whapena uma ia le vaenga le nei tongi ai lava e tangata o malanga mai Samoa lo lātou potu e whaano ko se ani ia ma lātou tau mawha e whapenao na whaongaina ia I le lua pe tolu vai aso e whaano ko e se ai o nisi nao nai tala o mwhai o tu pātasia ua koi whaaponga mai o tātou tino I le nei tūlā o le whiawhi ia manuia lava ia tōwhanga o le nei po ia manuia fo I lau whaaponga mai I le whiawhi le nei o le musima ma le tō vai aso ai whaaso I koi Lo fionga atanoa ia lava o mai tō atu ia ua tu never fo le whiawhi Samoa le lava se lava papale ia wa lava nei longo pui le ino te atua tunu me lo tupu ia mai se fo na fai lo mai nei I le moto vi inga Samoa lo fio ale fio ga to le fo fio te pau fasin ia ma le ofisa fa sa lau si nei ma lo fa tai le fo wa fa fo te atua tunu ia e pe na e sa no ma fai lo mai me lo tupu ia ma me fo sa tupu lava yaso ia te o ma tem dei te o lea ia lo fangia le tuolo soifua o pele lo malosi ia mese le anga tu ia so ia fio le krismasi tatou tali alfa na mai pepe fo
me le ia famniue le tua ni fiaf pe na fo na maua ia to fanga malie me se fo yo le me se fo fa nga luenga ia ala fai mai fa nunga le ia ma fa fo i vinga le tua me le fa tai tele ia pa so i fo mai malie tele ni fiaf ia pa malo tu pa taile sa mo ko le tula o le fe pa lo ko lo ponga ia ali lo la po i sta no po tula pe tu sai po ia ma le ta ma ia ia la mato a pam talang le tula o le chef ia pa pena foi ta si ai po ia le sano le tula o le chef ia ai ta to sta mo le tua ia la fa pena na foi mai pe ia le sa to wola vai ai nga te le o sia ia wala mo po ina ta to to pai mo lo ko mo ia lo ia po ina ma lo le ta to tro a me o lo su sa mo nei ia a ta to tal sia ile lo pa me lang le re tu pe o sa no le ta i de a lang pa pai re da pi nei po i tu la le te e o mali po i ke longo ia le tato pa choi le tu la o le tai mo le toi de pa tai ia ai la pa le na ton na o tu leva po i le fer a nei ia apena fo i o se tali ia la tato pe ma futa fo i le nei vai aso aso lua ia so lulu male to ia le ngata fo i le so to nai i le aso ki si mai o to tango ia ai po o le tua ia te o tō hoi o lo alana papa au i au talia ma so ko le whaponga sa moa i le tūlao le teafi ia manu te reina whainga manu longa o ne po ia me se pui le la usu i te au ngā luenga ia o le nei poi vai aso pou o tātou o iai a tātou piso te pe lumo le tātou por kalani a tātou pui e le soifua ia ia soifua ia tanoa whaftai te le dawa ia o te noa i nau te lenga le whalifitu a ta ia rā taua i nau tātou tau numu mai i si ui o tātou pokalame ia o lea o te paso solo atu ia se o an matwasenga ia o matwasenga mua mua ia le matwasenga ia se wha moli atu le ngang fia mnanga whaftai le tātou senga i se fo ia le tau le lei se fo ia le tau whaso whatamari ia le wa Yesu ia le whas lunga le tātou senga ia o le aunga leo le manaia leo le tananga ia o tele lava ia o le fai mai sui le fast ia ia le teini ia le teini ia ai le te mafafauta ita ia e o martino apipa e le se skaimi de la folk kemian ia wana ia totas e langa le tau fai atu fo i mana ia fitu fa ile e le fai mai ia tris la le fai mai sui el fast fai mai le fai mai finale ia pia le fai mai la ka ron fai mai ia ia le teni e mangingo le makalvai e te me le tua io e ero te me le tua fari mai le fari mai te me le tua ia e fina le fata to la vai le na finale le fio ngal sui plesten e le fia ka la li te me le tua le fa mai te me le tua fa manino e fa se nel fonga fitalai i le fa pia o le ka fio le fa msinonga mta upuia tina ia tolua alo e mo foleta ele ai eu me na ta o te me le tua fai do ai me sa ni era de fai atu ma nei fitu fainga ia mo moli atu alo fa te tele ma fasenga ia vole sumai foi ai no open to masani ai se te mi ia to tau no mai foi ia sunga ia ai no ia portau sala foi tatu poklame ia mo moli atu ia ni fa tai o lewa i le fitalenga falfitu ia fina ta era toa dio mori tufonga ia tatu fatasi o pa anga lava ia o tatu pokalame ia foi sesi na talata mai nei mo le tatu pokalame ia ele tasi do tonu le tonu no foi ia tala leva no e mi si tala leva no mai tatu fa so fatasi le maru le tunu o le tatu pokalame pe umma le mele wo fai papastoi o no fanga pete sa ia
Whapena na a matu lava ia fisosoani na lofa ma fia tangata ia papastui. Ia marvang whapai rei chapipi. Ia wakangore papastui whai whale leia le mota. Whale leia to petesa. Mita ni wha petesa. Le vai le petesa. Ana iai se ta ele. Nga levo mata whale papastui le. Petesa. Ai atu nora tātou ia tu Samoa. O te ratu foi Samoa te mana o te o Petesa. Langa o Petesa la ele vai. O Petesa. Te fia o asa tole fo te fia tofu ele vai. Ia ai ka ron mengal kof. Kofu le vai. O ron matua ka nenga le matua onga. Matua lai o sale mumu wangora le vai na sale mai kolele. Ia andariela ke na kolele matua ngai pesenga. Ia na tuno na ia matoria le tela tia pia ke manga a fia kama finga le bafa finga ia ke le langa kori le vi ia punga kunga ka ku ia alfa pe se alfa pe o lo ko ia alfa o lo mala o mo fo lo ka ele lo Samsung e se le vai qua e se lo Samsung o lo Samsung e ke tai vai lalo na kwa ele ke fio ke lalo ele mamao ke le dar ia ona ko sori ia pa i ke lo ko ia mo mai ma fai fai ka lai e fai lo fa uma ma mai ia fa mai le ala wa kala ngoro vai petesa e le mo wala se kofu fa penga ke na ko e ka ko fa ma ngoko ala ia le ia fa penana ta to pokala o le na vai fia fa sala lau ia o lata mai ia i to tono tato senga e leva pe ngofo le ipi le ai tono senga le vasenga la le wa tu no mo yesu ia fasto e ton sunga ia sabedio isi nei sui tasi la sui le no ia la tu wa aver va lo ia wa ta va ia tu pe wa le fa lo no sa no ia le wa aver va lo na le si sui la le le de tono i le te va ia tu ia la le ia okay ia na fa ia la tu wa finale wa ale se opposition ele mana ia fo e se tatanoa ka wanga lui tu efte na e mai lava vai mana io so wanga ali si suidia e mai mana mala mena le na we to le fo ia le ala we ia termine ia to tele matu senga na mo fai lo atu la fia na fa tai mo moli to la fa tai tele la awai mai fa tai fo mo le fa mo ina to temi tato te mai tato te whasoa. Whamarurua tu fo i vanga whai on fast le ai o tato pokalame. Ia tato wola wanunga lenga. O ai ia le vanga whai tato te loai mau ai le moni man whamaon le le Samoa. O le vahanga nai a wai le moto Samoa vi inga le tua. I le temi neina o le ai ma fuli nei o le HPP. E uina le toi tu maro mo le HPP. A o nalo tātia mai aini mea le lei mo le atu no. Ele nei foi mele o de fast a pe o vale lalo pe o vale wa ai le o kimo mai ne mele ya le lau tato mai nei fitalenga ya murio o le nga o fast mai o le hei temi o le tua ele temi le tua a fa fonga mai las ia tris e temi o le tua lo so i murio e fa tala mai le manino o le temi na le tua le mo mali mai molio lu non moto sa mo vi inga le tua ile mena to le temi le tua e sa e mai se fa manino ia le la te va e tu le fas e le ai se fa manino na o te si i lungo to tongi o isi am ta vale ia e tu la to tongi ai fa tu ma to tongi sta ka ma ka so i fuanga si i pinsing le si i e nunco kongi o kangaka fa ke ai skangaka i le ma fuanga ka o fi de famasnonga ai o fi pule ka fi famasnonga fa ka ko ole la so fi ka ai o ke le pesidi qua ia Paul Belle fa no ai le fa sitala wa le we le malo Paul Belle te ma foto la fo o pension e ka ma ku wa le te ma ta o Samoa fiel pe ka pension e mo patao ka e la vaita me fai me te finale e pension e mo termine oi
E kasi la so uma. Le fa mo Fuaran masinga. Fuaran masinga. Mane kasi la so uma. Ia ai lisina maanga e siliaina ta ua tele. Ia tato mo ia leo to mien tato ven man ma tunang papena sa mo. Ata fuafua ni atu ni tato te nofo. Ia e a mawalo lo supa e le ngata te whainga renga ai ko kongi e whainga renga lo supa tato sa mo e le ai e le se me whapena e ke le me ke whainga renga lai kiki lo ko kongi ia mena e whinga kānga whai se fuwhanga paua le mea te tauna whai ia tu lai mai se e whainga malo ia whaatu tu sa umatangata Oli la. ua le wha sini lungo ko kongi o isi ai ku uralu ko kongi isi ave ese isi ia ai mai isi ko kongi e le ingi whasalaunga se me whapenga me la ngā le te whamarurua tu le sui lea o le teimina o le atua o le whamanino se mea a ma pea ieri kei me whamangingo ai ia ngau ka ko leo e o marke me o apipa o ai le lek te minei ia whina le tatu senga tatu toi fula e foi le aso lua i le tūlai e whina le lima le vaveao ne sini Australia toi maua foi tatu fula inga ia le mamaru foi le tatu atunu me se foi nei tama ia na o tanoa iai ia le tō whaia asiata ia kopo asiata mai tutuila ia whapenana no whangia le tuoro whainga malanga i polu wa whaia sisinga i mātua ia me se foi ia toa lima matanoa nafi ma le whaletua ia mori ano lo whaanga ia whaletoi i whini sila ia te nane foi tato malo nei aso le sunga ia si tangata ia whapea foi sio le whaletua ma no whaalo whaftaifo ma tato whaasoa ia o tūlanga silinga tāua si tangata whamunia le tua ia mo andu mela kelemete ia tu mai na te fia no foi le fionga le apostolo ia kelemete ia tu sa fo mal pesele no va ia tau tia fo dei pes al mensi de na mana ia ore performe ala to ma nei o tale e pese mena no mo ainga e de pio pese te vai nei pese fala la te no fo mangi ke pese fadanga e me fatasti el tama tina mai pese se vai pese fala langi o mai fatasti tama tina Sau warka ya pese fadanga e sau le tama to sau tina asia lango fa na o le tu ya pio le tu langa na ya nisi o finale o tato matua pe sunga ya saipele come saipele male ana fale le fatu ya ana fale e varu ma dua tau sanga nei tama nei tina ya papea foi Teresia male sunga ya mose ya finale o i pringa taua o i Brisbane o le au varu dua tau sanga ya mai le ba futa mai ya sunga foi le tamam tua tamam marolo ya sunga ya pali sam oso o le ringa la baletas ia fa pena foi le pasta visita o tanga tamatua ia na foi le fionga ya po lepa le na mai na vision no fa matala ia fa foi le sunga ya semanu matamua fa lia ma le kale se metisi pengnif mori me ona to lo faanga e ma mori me la to famunyanga o le mena le mena te fea tu ai lo ftelenga de falfitu nio e la ngona maulunga ia taita ia o se porokalame tapua ia e tangata matua ia o nalo ia ila nganga le lia pa maru lua tu foi se upu sasi wala vale foi se tautolanga tole fua ia le tu atu le noa ia talenga ia lio ia por talenga foi ia ta ia la tau talenga falfitu o le lia ainga ia fa pena ona ia fetalai fa umatato po ala tapua tai laf tole fo tai no fion te pau fascina por clame vo ne fiafi ia me se fo io pastor vaiaso so lua tau le sto nai ia to aso sa ile fiafi ia pena ele ta ma terne fiafi ole te mo mole o mai le mo sa mo vinga le tua ia ma
tātou lua e fo'i. Ia, peana, tau sea fo'i le tau sala le polokalani. Ono nisi fo'i fufuanga whalainga, se taimi fo'i, ia, toi su mai, no uma tau no mai. Ia, e whaawau al polokalani masani, ia. Toi whaalua le ganga whaaftai le fiafi le, whaafonga tā pai tātou atunu. Le ngā te sini nei, ia whaapea fo'i stete, me le pone ma Kunselani, ia whea lava o lo mo mai ia whasalaunga ale mota sa mo vinga le tua, ia ma lo lava le tā puai, ma lo fole lango, ma lo le mafuta mai, ia mai se foi o atinu e mau e lo o atu ai ia pēng te whai langi ma nei polkalami, ia sanga whamanuia le tua, ia ma fua i pele ola man malosi, ia tātou te mafuta i lunga le ea ma pēng te whai langi. E whaawau ele, whatatanoanga ia o mea lo tutupu le tātou atinu. Ia mai se whai ngā mālo tūlai ma te temi nei, ia e tātou te lango ma sapsapai foi ia le tūlai mai le whionga le te mai tai palimia ma lana whai ngā mālo. Ia sanga whamanuia le tua ma se foi ia le sunga te sili ia tūlai epa ma le foi vāanga o le chawipi. Ia whamanuia le tua ma moli pele ma losi le ola, ia mai se o ngā luenga whai. Nei foi lima tau sanga o tātou savali, ma se foi tātou atinu, ta ape msara lau, fe au ngā luenga i tono ne atinu. Sanga whamanuia le tua, ia ma. Fua i pele mau, ma whauwhaunga lei. Ia wālawa tiuti ma whaiva ua tōwhi ai tātou, me lea. Ia whaaftai tele, ia manuia ia, ma alolonga ne fiafi. Ia mai se foi le vai se foi fe au ngā luenga. Mai se foi tātou sa, unia tu Kristimasi telefon, ma le tau sanga fau. A penana, o muli te soi fua ma leolo si tātou atinu. Ia, i lea nganga whaalolo. Whaaftai tele mo le avino. Ia malo, ia tunangana Mike, mas tātou pesi tātou te whai wai, vi inga rea tua. Hallelujah.
Mesia.